whamatala, o le tala malama lama, lona mala awina, mai le whiwhiwinga wale o le tino a o le anganga, wa o ye o mai maa ai le loto le tangata. E li apo a pina tapa e lona toru mai ai o sama natani e lule lona wha, matai ma o sena, Samuelu Masili ai e se woma mai e a taura lea, tali e se toio leo wiki e tavita. E mana mia e le tua, o le toa le nganu e ngai whamaoni, whamalolosi. E mana mia e le tua, o le toa le nganu e ngai whauina, whatuina, no le mana. E mana mia e le tua, o le toa le nganu e ngai whamaoni, whamalolosi. E mana mia e le tua, o le toa le nganu e ngai whauina, whatuina, no le mana. Sa leo leo ma moe lona tama, ma le leiloa, ua wala awina, ami ia te ia le lao ai wa sauia, sau malona leiloa wa pilipilia. E o vai a Samuelu ina tula ia, o ia le na ua pilipilia, tauta wa whaauina i luma o no souma, no Sofia e lea o ia e lea nganga. E mana mia e lea tua, o ni soa le nganu e ngai whamaoni, whamalolosi. E mana mia e lea tua, o ni soa le nganu e ngai whauina, whatuina i lona mana. E mana mia e lea tua, o ni soa le nganu e ngai whamaoni, whamalolosi. E mana mia e le tua, o ni toa le nganu e ngai whauina, whatuina i lona mana. Se au auna whamaoni e whapaleina i le oli, a toa ma le whamalosi, e le vale e son tawi. O te whaatala whātu i le suafa manu malo le tātou li i whaolo Jesu Kiriso. I le malefo mai o le atunu i whanunga le lei. Nei fo i tai au fau, e maisi o le nei as fau. Ua fua i le atua i loto so i fua maso mātou wola. Good morning tāla whalawa o le si ufonga le lei o le laumua i Wellingtone. Ua toi amatalia fo ilana tautua o le nei aso. Ai alo maia, o le tātou sauninga loto le nei tai au.
Le ata ia lea le sunga i le whaafengainga, pasta fono i moana whaita whaatangi. Le rua ia kalesia Pentekoso ato ato le tala le lei i taua i Wellington e. Usimaia me whaafonga. O te whatalo whatu le nei tai au i le fua mai o Samoa i ona tupu mauna e. Ia mai maung te tele se i au i munaiti. Ia le atua o tātou au le mai fo i le nei asu fau. Tai mai lo so i fua ma le tātou wala whatalo whatu. So se tasi o mwhana o ti ai le nei whasalaunga le nei tai au. Ia po whea fo i o nga lua i le nei tai au, po i lunga o tō whanga, po i lunga o ala titele, po whea lama. Ia, whafonga au tātou, talatala noa ma tātou, awele tātou taulanga whaafitai i le atua, ono lan puli whaasoa soa i le nei tai au fau. Pa i ola u whainga ruenga, ia, ni ia le atua, ia e maise le loa loa o le tātou atunu, a tātou te talo. O e lava o lo mātou, malua papa, mātou te maluai, tai au fau ma le tai au wa sengi wa mātou wau lia. Ono o lo walofa ma lo wanga le lei le tai mai o le soifua ma lo mātou wala. Mātou ioe mtali tonu lo mātou ta mai leiso mātou loto. O wā a mātou momoe e pei o le uoti. Ai pei tai. Wa e whaia se tai au fau e peo na mātou iai le nei tai au. A mātou safua i whi au matiu te mga luenga. Mātou wala a watu i lau a fio. Ia wha peo na whaia se taulanga e whaafitai. Ai maise foi o le. Mātou wangatu i tiu te mga luenga. Ina ia wha mua mua lau a fio. Tātou ma oi le nei aso i ona tiu te mona ngā luenga. Fio mai a mātou tapo i atu i lau a fio. Ia vi ia lo suafa Yesu. Amene, ma amene. Le vi inga wa saunia mo i tātou.
O le tusi whaitau mo I tātou nei tai au. A maua mai lea le tala leia mātaio. Tau poe 5. Lau whaitau ina ni whai upu mai le whai upu e tolsu ma le balu. Se e whangata mai le whasu ma le tasi. Whafonga mai e le whiong pa I a le atua. Wo tō whalongo na whai mai. E sui le mata I le mata. E sui fo'i le nifo I le nifo. Au te whai atu au I a te o tōu. Awana I o tōu te e atu I le leanga. Ai se na te pō mai I lou ala whau tau matau. Ia e lili watu ia te ia le isi. O le fia whai se whamsinonga. Mo oe avelo of tino. Ia e tu watu fo iai lo of tele. Ai se na te tawa nau mai lua te o maia I le maila e tas. I nao ia o lua maia I le maila e lua. Ia e avatu I le waole mai a te oe. Aua foi e te liliu ese. I le ua fiano no tupe I a te oe. Nganga pa ia fio mai. Whamtala loto I o matou loto mo latou fina ngalo a ua fionga. I hawa o ina ai matou maua se a o onga mai au fitalainga. A wale soifuanga o lo matou o lai. Ia maua pea sovi inga. Ono Yesu. Amene. O nisi o vaenga o le launga Yesu. O le autu foi o te fia fai mamatua ma faa au iaini manatu le nei tai au. Soifua I se soifuanga fao popo. Soifua I se soifuanga fao popo. A whaatoe whamataltalaina. Ia iai se isi la sanga I siri atu. I lo o le mea o lo e iai matai iai nei. Ia iai se isi la sia. Se isi la sanga ta te au sia. A o ta ngā lue fo I le teimi nei. Live in an additional life. Nuna winga toi whao popo. Se isi a ngā inuma. O le soifua o lo tai ai. Ua tatou iai lai le taimi e taua o le soifua le soifuanga whao popo. I le launga le nei whao umi al keriso. Mai le matau pe 5 ono fitu wa loa na sirafia e I tatou. O te taua o le taiala o le tangata soifua I le laulangi le nei. O le launga e la lango ai whaavai tū, ma whaavai papa o le tātou soifuanga wha le tangata soifua. O se ala ua uma o na tanu ma ua maea o na fua o na tua oi. Whaavai mautu foi e matua mawhai o na malu pui pui ai I tā ua. Mai le mawhai foi e le fili o na Sofia I tā ua. Pe a tātou tau sisi I ai. O le launga le nei, ua le aise vai panoa, e le I tala noa ina I Yesu. O le ala leo lo manatu, so se tangata soifua, ua iai o na sasa, e soifua a ua iai o na tapu. A o tātou soifua la ma o wola I le lalolangi, a le atua. Ua uma ona atofaina I tā ua, I lo tā soifuanga, ma lo tā ola I le lalolangi nei. Ua vaivaina le nei la unga tau ta ua, na fofonga li keriso, a o faa longo longo le au so, disciples. Ai le ngata I lea, sa faa longo longo I fo I maena muli muli, ia o onga a keriso, po o e ta ua o followers.
Ai sa whaapea fo'i o na whaalongolongo i ai. Ma e mawhai o na fia ma whaatua i ngā luenga, ma launga, ma whetalainga na whai o tātou wali. O i lātou umaia na no nofo ma whaalongolongo a o sau noa le ke riso i le launga. Whaawau le nei tai au whai upo e tōrus fuma le malu. Whai mai upo le tōrus fuma le malu. Sui le mata i le mata. Sui le nifo i le nifo. A le soi fuanga e whao popo. A po mai leisi a la fau. O na whao popo le ia i o leisi a la fau. Soi fua i se soi fuanga whao popo. Whai mai aise ta wānau i a te oe e te rua sāwa vali i mai lai tas. O i mai lai lua. Aise fia wha masino i a te oe lo of. Ave i ai maro of tele. O le soi fuanga ngā le tangata whao popo. E soi fua i le soi fuanga whao popo. Mai aise ia e mana o mai e no tupe. Na e tala noa mai ai vaenga ina whai tauina. Whai mai la ia. Aua te sola ese. Aua te liu ese. O le soi fuanga whao popo. O le whaatonu lea mole soi fuanga malo taola. O le soi fuanga whao popo na whaatonu ai e lia. Whai a apo. O le aleto iai seua. Se i o whai atu. Ia e aru fo'i ma e nofo i la lia o kiriti. Kirita. E te inu i le vaitafe. E whawhanga o e o lewa. O kirita e mawailau wai inu. E mawailau tau mawhatanga. Ai whawhana o e o lewa. O na toi whaatonu lea e alu i sarfata. A wā ua mawae ua le aise vai i le alia. Whai mai o roo iai le whawhine malana tama. O na ua pē le alia. Alu i nā o le a whawhanga oe e le tina malana tama. O le soifua ustai o le profeta na ia mawai manuia o le whaopopo o le olanga usitai. Soifuanga usitai. O le soifua usitai o le profeta na aluai. Wa o le profeta le whai tutoa o le ai. Whai mai o loo iei le tina o loo whai fafie. Whai mai le profeta i le tina au mai sina vai. O le vai, ia, ua o kei ai le tina awai e ave fua. A o alu la le tina e au mai le vai, ai to e sau le isi wala au, se i au mai i lo lima sina fasi a reto maa. O le vai pe ona o whai atu e whai ngō fie, a wae maua fua, a o le mea ai po le a reto, e whai ngatā. Aisea, e le lama. Whai mai, toi o le luutanga ma le suao ui titi le whangu. A uma, o na maoti lea. O le tangata, e o oro i le ai. Se ua whai asi whai ngatā. E sufi whai ngatā e tufa. Ai mai se pe a uti uti. E pe o le tinale nei malana tama. Ai whai mai le profeta. Alu e whai mea nā au mai mua mua sa o mea ai. Ua alu le tina kuka le areto. Tusa ma le whaatanunga al profeta. Na maua e profeta. Na mua mua le tau mawhatanga al profeta. Ai muli muli la ua malana tama. O manuia o le whaamanu, o le soifua whao popo. Na maua le tina. Ana le soifua whao popo le tina. Se manu e le aise whaamanuianga.
Toe lava a misi le wha manuianga. Pe ana le soifua wha popo tina. Whai mai e le I uma le whalawa. E le I uma foi le suau. A tātou warolofa le tino. E le aisi soifuanga wha popo e maua. Whai mua sa u areto. O le tala le al perfecta. O le ale wha manuianga. Ua wha popo le suau. Ua wha popo le whalawa. Lua o le soifuanga wha popo Iosefa. E le na o upu. Ai na wha tino. Ina ua onge le nuu. O na malanga leo le whanaunga I Iakopo I Aikopito. E sa ili tau mafa. Ina ua tau nuu o na uso. O te manatu o le taimi le lei lava leo Iosefa. E tau I ai masui. E tusa o le anga o na uso I a te ia. Peitai na soifua Iosefa I se soifuanga wha popo. Le ale wha popo na soifua Iosefa. Na ia maua le loto wha maangalo. Ele I manatua Iosefa se tau msui. Na pūlea Iosefa lo na loto. O ana wha manuianga ua pūle le whare whalawa o Aikopito. So se tangata e soifua wha popo e wha manuiaina e le atua. Ngā luenga si o le tūlanga ua manuia I foi lo na tangata ma lo na ainga atoa. O a tātou tiute o lo tātou ngā rurue ai, wha sao sau taimi e te wha popo ai mo le wha le leia o le ngā rue ngā le atua. Ngā rue ma le loto, ngā rue ma le lofa, ngā rue foai, ngā rue wha mangalo, ngā rue puno wai, ngā rue fia, ngā rue wha talitali, ngā rue manu o ao. O wha manuianga nai te maua I le soifua wha popo. Tolu. Whātua tua I lo tātou atua na whaia I tā ua. E I le taimi e le toi maua ai e I tā ua le soifua whaopopo. A au iailo wa wanoa, iailo tā malos. Whai lo tā whātua tuanga. Whaopopo le whātua tua ia I tā ua. A wale ngā luenga le atu. Whai mai tā vita. Sa o tala vau. A o le nei wa o toia ina. Sa o ngā lue whaopopo ma le whātua tua moni. O le nei o le a o malo lo. I le mawhana whana o a au. Ua tūla I mailona atari o Solomona. Ua inu I whaamanuanga na maua. Na whai e lon tā vita. Whapewhea. Na ngā lue ma soifua whaopopo. O tā vita mō lona atari. Na whaafafonga I le atua le wala aua le tangata. Ta ofi le la. Aisea na sila fia le atua le soifua whaopopo o Iosua. Na foai le atua le tamaititi mo Sara. Ina waiva sifuru ona tausanga. Mai fea soifua whaopopo Abrahamo. Na tatala le moana sau ai sawa vali Israelu. Aisea soifua whaopopo Mose. Na matala fai te toa le whale pui. Aisea o le soifua whaopopo Paulo. Na tatala papa ala ai tafe mai le vai e inu ele nu. Aisea whaamanuianga le atua tātou te inu ai. Ina ua tātou soifua maola whaopopo. Mo I tā ua le nei tai au. Ia tā manatua le atua. I lo soifua malu wola whaopopo. O ia o le tali. O ia o le whaamanuianga. Mo oe mau. O ia o le tātou whaamaro lo mai. Ma whatia o le soifuanga whaopopo. O ia o le soifua. O ia o le tātou whaamaro lo mai. O ia o le tātou la veai. O ia e whaamaoni ana folfolanga. O ia o le tātou wala I malo. O ia o le whaiva venga. A pō mai, tuk I leisi tu. A manau lo of tino. Ave malo of tele. A finau I ni maila I tas. Sa vavali I maila I lua. A manau I se mea. Au e te sola.
soifua i se soifuanga whaopopo. Ono suafo Yesu. Amene. Tatu talo. Ia lava oile nei tae ao no mātou watua. A o mātou whaanongongo ma mātou tau whaavasenga. Sia se mea mātou te whaia e whaopopo i lo mātou wola o lo iai nei. Sia se ngaruenga mātou te whaia. A o se whatua e toi whaopopo i whatua o lo mātou iai. Le ve sia o i mātou le nei soifuanga. Meo lo tupu mai lei tū ma lei tū. Sawa ina o ewa le maua ni no fuanga, o le maua ni ainga, o le maua ni mafanafana, o le maua se mea ai, o e whaatonuina i mātou le nei tai au. Ia mātou wola i seo langa toi whaopopo. Tau mwhai fisoso ani atu, ma lavea i atu. O wā o launga luenga lea sa whai ke riso. Na e tu ua ailo ma malu lo mātou atua. Ai whaia le ngā luenga whao popo wa ato atoa ele whao la tanga mo i mātou. A mātou soi fua foi ma mātou wola le nei soi fuanga. Ia mātou langona oelo mātou atua. Ia mātou iloa oelo mātou tamaa. Ia whaia oe mali i ma whaola i o mātou loto mo mātou nganga. Mana tua e o fia maua lau fisosoani i le nei tai au. Pa ifo, pa iatu, pa iane. Mana tua le alu o lau tala le lei tū ma lei tū o le lalolangi. O oe lava e mana ai lo mātou atua. La upu fola lo mātou tama waua fionga. O la unga na e fola mo i mātou. A wale mātou savalinga lo mātou atu. Mātou wala au, wha au au lo wanga le lei. O ai o mamai, pa iatu. O ai o fia mau se la vea i pa iatu. Mātou wala au la wa fio lo mātou atu. Po fea o iai taua ma wha mai ma fe vesia inga, pa iatu lo mātou atu. A mātou tau mwhai whaisinga ruenga wha o popo, i lo mātou wha atua tua o lo o iai, o oe ato atua ai. Manuia le yaso de alua lo atunu i tutu mga luenga whenga iai. Wha nau wha moe lau fio. That for nei ala leo lo mātou atua longo tai ai le whaalatanga lau fio i so se tasi. Mātou wala au lo mātou atua tātou ma oe le nei yaso i fuafanga whaia. Wha manuia lo atunu lo mātou tama. Mātou wala au mātou suru le tafu e lau sa tau, mō le mātou whaamangaloina. Whaamtailo mātou atua, fo i le vi inga i ate oe, ono lou lava suafa Yesu. Amene, ma amene. O le na haua whaafonga mai le tātou atunu ui le tātou sauninga loto le nei tai au. Ia, nā tāpena ina le ai, le sunga i le whaafengainga, pasta fono i moana whaaita whaatangi, le rua ia kalesia Pentekoso ato atoa le tala le lei tau i Wellingtone. Ia mātou whaaftai atuai ma le tātou atunu ui le sunga le whaafengainga, ia tu sai o le tātou sauninga loto, ia meisi o le launga ina o le awhionga pa ia le atua, e ta ia lai ma toha matau inai, ia fuafuanga mga aluenga le tātou atunu o le nei aso i ale malemana le upu, ia i le nei aso. Wa whaaftai atuai, ia manuia fo i fuafuanga ma ngā aluenga le awhenga iai, whapea fo i le tāpua inga le whaletua le nofo alo, ma le mamalu le kalesia, whaafetai tele lava. 2 minute o te enei le tūlai fitu le si ufonga lau mua Wellingtone, o le vi ingo le atua, ia moana whangaso roi leo le tātou proklame o le nei tai ao. Good morning, tālofa lava. Te whaamanu I lau suafa Yesu. Mato te whaamanu I lau suafa Yesu. Espírito
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Ya, good morning, kia ora, talo falawa, ile pa ia male maru tātou atinu o le ni tai au, tātou whai whatalofa atu, ia inai mātua lo whaafonga mai, mai lātou lo whaafonga mai, ia ilunga le tātou ala leo le tasi o ono tesi ma le tasi wha mō, ia mai se fo ilunga le tātou app, luas furwhai tūla, ia o lo whaafonga mwhaalongolongo mai le toa telo le tātou atinu le Samoa Capital Radio app, whaatalofa atu foi, ia i lātou mai mo mai le taimi lungo tātou pingata whailangi e pe ona ia le tātou Facebook, mo le tātou YouTube, ia manatua, ia na le whaamanatu pea, ia share tātou polokalame, ia i le tātou Facebook, subscribe le tātou YouTube, ia ona avea lolea oe mapa angar si fonga lau mua, tātou mafutai ala ia so uma, ia po le 5 aso le vai aso, ia i le tātou tautua nei, ia lewa, manga lua mnoi sa tu fue, talofa fue, malo le usu. Malo a talofa, malo lava le fa malo si le tai au fou. Te lo le utatou la talata fo le fa ngo le masina to ya le matai au na umale o kuso. Ya le wo utatou ya i le tau ya wa matau na tatou la lata tu wa matau na va vena au le i. Matau na malama mai i le tau i le vaveau. Ya pe swinga na ona na fifa to e fa longo ye ni le o manulele. E va vea volo fa lo tu o le temi la tau fengalo i fe me manulele fa pe. Po fesa e manulele fa to e fa lo ngore po mena fele le se atu no mama ai la tu ringa la o e se atu manulele ma ilo fale a o la ilu mo fale ta ngisi ai tai o uma tai o po ilo manulele fa pe o le fale le e vole le va na o le moli pia fese lo tu le tangata le lima le tai a lo va pe manulele ata to le o pe pese il est où sole ele va venir tout e lo vol mena na o tu fa la to wa fu pe special di tai au mo lo fa ya lele ya na da to fia pe o manulele le tai au ya ai ma lo la ma ta tu o va ya tu mata lo ma si di ina mai sa mo wa fo le vili mai ne tai au wa pe o la wa afa le lima ai te fo lo va ya tu le ata so le la tala no me te maro i lungo papa fo i la tala na ofi
Si le tai so le tai po ai te vai na tu mana tua ya ta tan no nga ko le I te fo I o le to fo ya fi o mai o ia o lungo sami va pe so le mo meo nga lu ngo le tai o ma tu la le tai o ai vai na le matal no ai vili le ofel tangata vili vel mala me fatani ia no mata tu ale le ata ala vili so le vai fo le tau mo fai mo le o ai le so le te lo la o na punga na le sam e o mele ata tia telefoni o fio tu ai atu le lo atu tangata de umia pe 5 minuti fa mai asa malu susuma awe tu kasi la ofisima afa mai wa vai mele ia le ulu ali ole malaudi wala po fatu sole ma naia tele sole se man yes o va pe o tano ngala le mas in tano no fo le tengo le tai tanga tau le fa ngota sa ole le ia va la fela swing o fa ngota nga jamo a fa ngota tanga te jamo ya so ia e tele mata tu ni usina na e vela teknologia nei te mo fa yana fa ile umu tu lo wa o ma manga fa ile faiva ale o mata tu ni usina e swing o le langi uta tu ye me le fa sa longa fa le po e fa ani me mata tu asa o le mata so man ia o into fai tu ia le mata fai tu no le papa o vai atu le tau sa mo te mina nei no va ka se man nei le malu e tu le sami to a le sami o fa tu allo la na te wai se mari nei mari sia nei le va to an va tu va to a mo lo la le na io so le so le ma ia fa tal fa le table tai out so for mri le tu no so fa fe ngam fa tu ta mam tina ma tu ia ma lo la fa fonga le tu vai tina ta to fo ma no se le tu a matria nga luenga di si o manava nei fa na uta pe pena fo ia onga va ia tu ia onga te mini pe ma to pe to tolu to fa ia so tu o fo ia onga va le va vetele wa onga le ho tau sang io le kuata ia le mele ma lo fa ma losi ia la to mo ma il tino di se fa pui pui lo fa tele atu proclame fa ma fa lo to tele atu la to ma ftio no me tu por le langa ia winga ia le langa ia e motu sia fa fo se ia le ma ftanga ia tato tangis fa tasima oi ia le ia so proclame la to dai lo fa tele atu proclame fa Manuia atu ia ni tai fo a fa tai mo le we fa fo si fo lo mo ia o le si fo le lo mo por Samoa Capital Radio fa va ina tau sanga ta si va i valua o la na manu lau tia lea fa fia fa i loa lapta ia ma o ina tatou i meo tupu fa ta ua le tatou ngana Samoa ia tatou tu manga ia i fo i paseni o fa sa lau ngana fa peo tania ia o tatou ngana Samoa lava o lo fa ta ua ia la ia tatou polokalame ia matala noanga ia me se fo i fa soa ia fa peo fo i mal tatou pespesenga ia o tele va pe Samoa tatou li tio fa ta ua tatou ngana ya ma lo lava ya fa fia la ya tai au ya o ya ngai fo ilunga a wala ya me fo ila tau lewa a mata ona fa fo mai tono fa nga luenga mai mo mai ya tatu mafuta la ya pokalame atal tai au ai fia mo se ala leo na fia ya o ala leo le si sabe ya tatu mafuta la ya i tatu fa fia nga pokalame fo ila unatu ya ale la amatu pese le tasi au le tai no tapese me se fo ni tatu umpa anga lo mo mel tau no tatu ala leo ya ole pe ole app ole Facebook mo YouTube ya share tu tatu Facebook ya mo fo ni solo ainga ya ma tango o mi subscribe bil tatu YouTube family mole ya so se tu no langi a lo fatele atu tatu por kala me Wellington tama malama ya lo mai mo mai fa mai tatu via tatu wasale o mana nei tina o tu ala sa tama to e sa fo il matosa ya o to e sa fo il matosa ya le tu ba Awal fai malo fanga ne va yaso. Tuto wasa ya topa de we te sa fu il matosa. Yaso ya. Malo alwe.
Ia talo falava usi mel whaafonga le tātou tala o le tau. O le tala fia le mo tātou umalava i fia sa vavali ma. Ia ma langona fole mawhana whana. Ia ua susulu mai nei le lai Wellington e mona nutua oi. Le o tu lava le asfareile. No inga o le ava noa e tatai lava o le ainga tu lou lava ia afi whatau pe le waia. Le mahatango fia le tau nei wha solo tu tai au a stofi ma le asfareile. Asto na ile a matan wha malu mta ulu ina i timu. Ka piti manua tu whanganui matau naki matua ilangi lei ale tau. Langi lei foi le tau Marlborough. Tau po ma Wairarapa Hawks pei ina i timu na ki ria le stemi o le awoli va ia le matau le la. Maunano le fuo le maluluro ia ile o le nule o tau po. Apena foi Wairarapa i o foi. O le ea mawhanwhana o le maulunga le iais full 5 Hawks space full 5 ia. Wairarapa manua tuas full ma le 5. Au ki lani le aso nei langi le lei tau fa pe foi Hamilton le langi le lei tau o le motu i saute mtua i langi le lei tau le motu i saute tau lei na tolo ngā lui fa to anga maulano le fule maluru tasi fa mawina i kala estete e ma fanfana sfuma lima i Dunedin o le telenga o le tunu nei aso e va ia le mato le lai le tele o vanga o le tunu se va nali tule nei pia ma Hastings ia ma Kispen ia na e tau ia ina i timu ni sio taimia va ia le mata o le lai le tele o taimio le nei aso. O pia e langi le lei le tau le tunu lufu le fitu lufu le vela lufu le fale ma whanwhana au ia i pia ia Samoa i le mata i tuina fwe l'officio le vai tau ia pia ia le tūlanga o lo lulu e mafui e ia lata i manua ma le tua pesta tua tunu i te talo i le nei vai tau ia ua nei ia ini maunga mue pa ia ma whaina ia le pe ise tsunami ia o le pefu mtulanga pena i talo nga nafi le ufa anga tu le talo le tau o le toi 5 minute le ono i le tau nei oso ai le la oso le la o i toi fa o atu o le toi 5 minute le ono i le tau nei ngoto i le la na le fiafi ai oso ai le la tau i le toi se full 5 minute le fitu i le tau tau fu le malulu fa mo wina le va le dua le valu i Wellington e manu tua oi fu le ma fanfana lo ye su tasis fu lua su tolus fu fa o le tala o le tai Wellington e su le tai le fitu i le tau nei la wa su le tai pe le tai le tasi la o uli to su le tai le fitu i le fiafi o polilua ya su le tai le su tasi le tai nei pe le tai te o le lima le fiafi to su le tai le afo su tasi i le fiafi ana nei pona nei o le tala le o le tau mo le tala o le tai ma lo lava ya mo le una tupe ya ma lo le lei o le swing o le tupe o le nei aso ia ona le sata ma ia pule lava o tinape la fo stupe Samoa ia ai o le tala o le tupe o le nei aso mo tatou i New Zealand tasi tala New Zealand mo le tupe Samoa tala 5 ma le fasene ono se fulu sene le tupe Amerika tala tolu se fulu ma le lua sene le tupe Fiji valu se fulu fitu sene le tupe Australia tasi tala New Zealand mo le tupe Samoa le nei aso ia i le swing o le tupe tala 5 ma le fasene ia manuia lava le la foina lau tupe nei aso ia se la fon vaso lea Famlianga o aso soifua o le nei aso whaamnau tu atupea le tātou imeli asa whanau at samoacapitalradio.co.nz manuia lava o tau a soifua o tau na soifua mai le nei aso le aso tolu se fulu au kuso wha manuia tele le atua ia ma fua ipea le malosi a te utau ia awari whianga i whiau mga luenga ia ma le tausinga o ainga ia po asa whanau fo i o nei whanau manuia o lātou asa whanau le nei aso ia a whapea o lata ane lau tusi whaitau po lau tusi pa ia ia su e ane la ia i le lua koronito lona mata upu e wha a lona whai upu mua ia manatua o koronito e maua i le whianga inga fau ia ana uwe vesi tātou i luma le whianga inga tuai lua koronito lona mata upu e wha a lona whai upu mua o le mea lea mātou te le whaavaiva iai o i mātou ua iai le nei whaiva ina ua alofaina i mātou. O le mea lea mātou te re whaavaiva iai, o i mātou ua iai le nei whaiva, ina ua alofaina i mātou. Ia lua koronito, mata upu e wha, whai upu mua pia e fia whaitau iai. Ia mani o tau a soifua, pesen nei mo utou.
Manuia toa sofana, Manuia toa sofana, Manuia toa sofana, fa'a Manuia lea tua. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manuia toa sofana, Manuia toa sofana, Manuia toa sofana, fa'a Manuia lea tua. Mai le se ufofonga le lau mua, hip hip! Ia malo se fo se mel fa fonga va vai fo nei tala me na tupu la langi le yasu tau sanga vai le so tolu se fulu au kuso. Le so tau sanga ta si fitu lua lima. O le afafine matua o le tupu o si osi le lua o Peritania. Na ave ilo na whaalanginga i le so ita ua o le Princess Royal. O le tamai ta inao Anne. Le so tau sanga e ta si iwa fast fu lima na whao mai ai e Peritania le nuu leo Hong Kong mai lima o Japani. Na nofo ia Japani Hong Kong i le aso lua lima o te se mal tau sanga te si iwa whaatasi. Ia sifuru walu aso na whaile tau alwa o Japani ma Peritania toi whao mai Hong Kong. I le aso tonu nei tau sanga te si iwa wha lima. O le sol tau sanga e te si iwa ono sifuru tolu. O le Presidente o Amerika le taimina o John F. Kennedy. O ia le urua i Presidente o Amerika ua iaisa na laina telefoni e tau le hotline. Na le tango asi i lunga tala no saa o i Moscow. I Lucia. Na amata whao ngā i le aso nei tau sanga te si iwa ono sifuru maritolu. O le sol tau sanga te si iwa iwa lua na malo e tamasi a mani lea o Michael Schumacher. I le tuunga ta avale o le Formula 1 i le nuu lea ia po le Belgium. Le tau o le Belgian Grand Prix. O le so i le tau sanga te si iwa ono sifuru fitu toi fo i etu iai. O le tangata Amerika o Thurgood Marshall. O ia le urua i tangata Amerika ua whai ma whaamasino i le whaamasinonga maualunga a Amerika. O le sol tau sanga tasi iwa na pālota ai le nuu leo East Timor ina ia tūto o tasi mai pūlenga i Indonesia i iwa sifuru iwa pasene o tangata na pālota e mana o tūto o tasi East Timor. O le so i tau sanga umalava o le aso whaamenatu ai ia le aso e tau le Day of the Disappeared. O le aso ma le tua ila tau na ave whaatangata fo ilele ni tua inga a watua malino loa tua ilava. E maiseo ni malo pe aise tua inga na whaia ilea tangata e ave a e tau fia malino loa tua iana i tangata ma le tua ila tau le aso le fsili o fea o ia i le tane le loa. Ia o tala ia to e maul whapoponga tai masani whaaftai lava. January the 1st, 1962, and with the new year comes the first independent Polynesian state of the 20th century, Western Samoa. Alo bala wina, alo wina. Kato au fatas lenei as. Le mamaru o le kono fai tu la kono. Ia soi fua.
O le ua to e lu minute yo na taro leo le tula valu tale valu no fa fore tatu tala mai Samoa ya mal fa popo mo tala fo mo ci fongo le la mo Wellington no fia fa mena to fo le te wanga lo ya o e le te tal no le mato wasa ya sautama le mo no usil fia to fa na u le la u le lo tamat ya o umala sautama Samoa te mo fa ma fa se si o to fa na u na la fosse tu paesamo mo le mai aso ne ya so umala to sata mal masina okuso masina le ya au ma to ye ni usila ya ole matua sala sa ni sata ma oi ya le te we se ata li pose a fine o falo lo me fa pe wi si la fosse tu pela sata mal to mal sa mo ya ele ai ya fai la malo faso wo umala sata ma sa mo oi ya fa malu no tu le te olto ina to ina rai ya sa o ele lo ma tu fa na ya o le fa pe ma ya sa o uma le ya leila fa malu no tu la ya ancora sa mo ya se ila fo tu va so le stupe se fa nga ya tong le va se fa ta we se me alo fa ma to ina le to te mai no me tala ale si tina tu lovo ya mau polo le ai o le tangi o le telefoni vili mai sa mo stup ya lau tato lo a vili mai sa mo stup ya o me no tala tina mau polo le fai tu wai na tu me leva no se ta feo lai tina le so o le sa mo ya la inga mama tu o son to lua ya le na le vili mai tupi avi ya fai no ye ilo tina i son to tu wai na sa mo tu me leva no se ta feo lai ta o ni vai so ya le tato tu no yo le mat o la sa ta mala ma tu si la vaso nei ya awa la sa ta ma sa mo le te ua ya ma o se si sa mo ya le te le ta mai ni si la na sa ya ma le la anko ya mai mo mai sa mo ya ma anti ya se fa nga ya nei vai aso se ma tu wa lo fa si ma tu ina le fa mai ma tu toni ya na la fa tu le sto tu per vaso le ya to ina te le me na we to ina to ina na ma to so le ale uma tu ma tu tongi o te ngia ma to ya le u tar valu au te whātala whātu le pa ia lu tātou tunu sa mo le nei fo ia so fau e ai o le tautou masani e tala wha o popo I mea lo tutupu le tātou tunu I Samoa o si mai ia il whaafonga. Wa lapta ia nei le vaenga o tau mawhal soi fo malolo ina le malo le atunu o whapea fo I whale ainga. E na ia tāo fia lolo lātu toi whaatau ina atu pe whaonga ina. Le tasi o tu ai ngā whua mo o whaata wina I te tono le atunu e mai se company fiti. Lea o lo pipi e le ngole crest table eggs. Ona e tau wha asesea so lo wha pipi I na mai ai. Wasilia tu mo le tolus fulu aso wha tūla ngaina. E pe o nā ia I lalo tūla whono tau mawha le lua fes fulma lima. E lona vaenga ono. E lona vaenga ono lo wha tūla whono I nai. Le whata wina atua le fo I tu ainga o loa. Na whasiringia nisi o whale o loa le taulanga o lo lato whata wina le o loa wa ave ese, ma o lato wha ai loa mai ei telefou, na o lato longo ina le ofisa soi fua malolo ina, o na o le tele o ia wha mōna whata wina il malo le atunuu, e o fo I whale ainga na toi wha fo I atu wa leanga, ma maua nei sa ili ilinga, o aso o lo wha pipi ina mai e lunga o ia pusa o fua moa, e le o aso sa o ia, ai wasilia ma le tolu se fulu aso whaatu la funu ina. Wa wha ilo foe nisel mamalo le atunu ilunga o peng te wha ilangi. O le company o loa si a toa a liki, o lo o lato a wina mai te tonu le atunu, le ai tu ainga o lo watao fia nei, e le soifua malo no ina. O le po kalame le aso ngofua le vea so fau mo wha fia fianga le tutu tasilo nas fulu tau sango Samoa. O le a amatei nei le aso ngofua le vaenga mo le tau vanga o maa ulu, ma wha ili ki tara. Ai wha mai ai le aso lulu o nei whaisi to tele ua mai o wha ulu. Wha ilo le sui o le komiti o tāpe nangol tutu o tase o Samoa, le tō whātanu vasa pe tone maunga. O le polo kalame mo le aso lu o whātulanga ina. O se teimi mo mole o le afto amalanga i le wha ili pua le malu le maloi sa vai.
e le ngatal tai no le vi o le tuto tasi o le atinu upe a sisi na ele tanga vai, e whape na fo ele tai no vi o atinu o malo wha alolungia e ele ko vano le malo o Amerika Samoa, ma le ko vano New Zealand pe o na wha ai loe sui o le komiti. E le polkalame o le aso le a wha fia ai le wha ai le pua leo leo, ma le e ka le sia e tasi e wha fia le e whaka sa mai iwa. O le aso tofi o whaatunga ina mo au whai pese wha le anganu, mo vivi inga ma whaatunga o le tala whaasolupito Samoa, le ua whidiwhidia iai i tu maa loe fitu, e wha mai le motu tele i Sawai, ma le tolu mai tu mua. O a fiafia mai le aso ngafua o atu i le aso tofi le vai aso fau, o wha fiafia so i fiafi loi e whaatutei e luma maoto le maa lo, a o whale einga ma whale o lo me tau lima, e te tala mai le tai au se ia tāpunie le te mea mai ai wha fiafia ngai pōtai tasi. O le a fiafia le aso whareile wa fuafuina, o le a wha mai au mai wha fiafia ngā le vai aso atoa, ma wha i wai le lau ngā tongi. Mai o le pōla wale e tasi, wa whata te mai mo le sa ilia leo se tausala o Samoa, mo le tausanga lua felua tolu, ma sa aunia tuai mo le tauvanga o le sa ilia leo se tausala o le Pasifika, le o lo umia nei le tama ita i tausala le atunu, le pale o le manu malo. E leo talia ngofia e nisi o matai o la fio anga o whangalii, le fuafuanga le malo ma le fionga le minista o ati na e te tele, le fionga olo fiti a fuava ai, le toi te tala i leo le malaiva lele le masino o kitopa, au lea le italia tu lava le fionga le tamaita i pa le mia le fionga fia mena o mimata afa, ma le fionga le minista ia olo fiti a fuava ai, i le lato tusi na tu ina mai ai e te enai le fuafuanga le kapeneta. Peitai wa whaalia le ofisa sili le tu maua le company wa lele le atunuu, le tō whaafa wo o tau wa whatu tielu. Pe ama le la tātu le 20% o tangato le atunuu, e mana na o e toe te tala le malai wa lele whangali e whaafai fia mo i lantou, e maise fo i mo i lantou e malanga mai sa wa i e fia malanga i Amerika Samoa, e whaafai fia atu leo mai i pia ma au mawai, ma nga isa o le malai wa lele whangali. E siri atu lea nei lo le malanga mai ia pia, ma toe fo i whaleolo e tu wa atu ai i le moto i sasae. Peitai na matua wha alia i le te ena, e lesa avea fo i mua ma tofia le tu malo, le fionga le tuisunga le taua avea au sofara. O tu langa i le saunga le mua ma le soifua malo loina sa ta talo ai pe le whainga malo, e te tau na wha amalia i nai i lantou, au le i la atu le malo e te tala le malaiva lele whangalei. Sau no foi tuisunga, o lea onga lo lantu wa fio anga, o se tasi leo a fianga tele mai wa lele fe mala ngai, e whaafainga ta ai whaia onga e me se foi whanau, o na langona tūlanga wa o onga o lo wha tino. E lua se fulmaleono eka o malai wa lele whangalii, lea ua toi umia nei, e le company wa lele a lea tino. O le afoliva lea solulu le vaia so nei wa wha tulanga ina, o le a whaatau tei eisa sauninga whaapitoa e wheloa e atuai le komisino le malo Peritania i Samoa. E le komisino mtanga luenga o leo a wapa aulongo i Tino Filippo. E whaalau i loa aloa i e nai e le komisino le fo i malo. Le whidiwhidi ai leo i lanto e to tolu mai le matanga luenga. E awi natu i Peritania e au tau i nai. E to mai ma whaalau tele i nai le anga waa. E nei esi itia i nisi la asanga fau le anga i le lumanai. Le matanga ruenga o leo Samoa. O nisi o vaenga o le whainga pa anga le fo i malo Peritania ma Samoa. E a le so swani o fo ina mai mo le matanga ruenga o leo. O sa tini e to toru o filifilia ia i lea hava noa tāua. E au fia i tā teve tu sani o efo mo lele ma lafi matautia. O nisi o tala i mea lo tutupu le tātua tunu o nei fo yaso Manuia Samoa soifua.
Talofa lava i lenei whaaupoponga o talofau mai le si whongo le mua I Wellingtone. O le talamumua. Ua tua ia le malo New Zealand Lucia I le mafuanga ua le mauai se whaai unga mautu I le whonutanga malo le lalolangi I le ai o New York le asa talanoi nai ia le whengainga e whaai titi ai ia le whaongaina ma le ngausinga o mea tau wha New Kilia. E tasi le masina atoa o whanga solo mai ia le neita o fianga le lalolangi na awai sui mai malo e se lau iwa se fulma le tasi o lo o fia ai le whea ngainga le nei, mai o le songa fua nafi le ana whaai ui nai. Sa whaai lo mai ele minsta o le malo New Zealand e whea ngai ma le whaai titia o mea tau ma tia o Phil Twyford, o le tele lapa o malo na awai le fono, sa nau ina ia vawe ma whaana tinati le whaia se whaai unga e a fia ai ia mea tau wha New Kilia. Eita aisa ia taua, e ui ina sa iai ia se ofo ale malo tele o Amerika mo ni talanoanga fau e winga I le puia o le atina ina o mea tau malo losi, ai sa le maua se malienga o malo de tele ia e iaia lato a upenga New Kilia I se whainga e whaai TTI la whaai o lato mea tau malo losi. Na whaalia mai fo ia le li minsta ia Phil Twyford, o le lipoti whaai u sa hau fiai ni awala, e whaai TTI tu langa la matia o songa le mu mai mea tau New Kilia. Pei tai e lei mawhai o na pasia le tulanga o na sa te e maa losi I ai le maa lo o Lucia. Whaalia la e Twyford, o le mea tonu ale nei e tau o le whaaleanga mea mo le mauti noa o whaia e Lucia I se tulanga whaale vāo maa lo. O le nei mata upu, I le teimi tonu ua mo o mia ai le ngā lulu e whatasi ma le whe langolango mai I le whaai titia o a upenga ma mea tau New Kilia I le laulangi. Ua maua le siama e whaai ngoina o le E. coli I le 85% o wai eli uma e o mia sa o loto I e mawhai o na whao ngā ina I le soa vai e mawai mo le whonga tau mafa I le tūmano o Taranaki. O le nei tūlanga, na whailo mai se li poti sa ta penaina mo le pulenga o le soa vai I le tūmano o Taranaki mo le vai taimi I le vāo le lua afe se furulima e o mai I le lua afe lua se furu. E tolu se furulua ia le a whai o vai eli sa o fia ai I le suenga. E le ngata lai siama le nei o le E. coli, a sa mau hai fo I le nei sa I li linga, ia isi me o ona e pei o le masima, le ua mea, ai moise le manganese ma le ammonia I se tūlanga maulunga e ono a whaina ai le saunga le mua tangata a toa ma lafu mano e whao ngā ina le sua vai mai I vai eli nei. O le E. coli lava ia sa wha maonia I le suenga e maua I la whainga e luas fultasi mai le luas fulima o vai eli sa sueina ua whaia fōi le teimi nei se la inga a le pūlenga whai tu malo Taranaki mo tangata o lo whao ngā ina vai eli nei e ina ia whai tete I le tūlanga ma male saunga le mua le vai tau ma whai teimi uma. O le hontanga I le so, a le komiti o fuafuanga le pūlenga whai tu malo o Taranaki o le atala noi na I le lipoti le nei e winga I le sua vai tau mafa I lea fōi tu o le tunoo. O lo o tinga aina pei le whale mai tele I au ki lani tangata e toa lua ia na manu nua o na o se mea na pā I le no whanga o lo o fausi aini whale te tele I au ki lani tū tonu I le vai aso taluai. Toa lima tangata whai ngā luenga sa tau fia I le whale mai mo tonga fitinga o na o le nei whale ven lave I le tai ao le aso luas furuono o au kuso. Sa whao ngai na ai e lauti nei mū ia whanga au e fui ai la tau na mū ma fia I lea whaala ben lave. E lei wha maonia le mafuanga o le mea lea na pā ai o lo o masalumia o se whangu kesi mo se barbecue na mafua ai ia lea whaala ben lave. O le whanua lea e le Winard Quarter o lo o ngā lua ina whaatasi e le kaumpani o le Precinct Properties ma se vaenga o le pūlenga o le ayu au kilani e whaamoe moe e fausi aini whale te tele se tolu e iai ia ni ofisa, whapea mani whale o loa I whonga whale alano.
o le tausanga nei na amata ai lea ngā ruenga, ma le wha moe moe e te tau na uma i le lua awhe lua sifuru ma le lima. E awhe ono se lau lima sifuru tolu la wha i o mai fau, ai o to ono i o ma liu ono o le COVID na lipo tia mai i le mtanga ruenga le soifua mālonoina i le asonga fua ana nafi, tolu se lau fast futasi la fa i tangata sa ta fia i whale mai e au fia i tangata e to tolu i le vaenga o mai ti ngā ina. O maliu e ono e pei ona wha mawina e au fia i le to whai au kilani to tasi Wellington e Malaysi i le tu malo i saute. Ua le o to e wha lawina e mtanga luenga le soifua malo loina wha mau maunga mai o le COVID i asu to na i maasu sa e pei ona sa maasani ai. Ai whaato a whaailoa mai i le aso mafua. O le aso tonai e lua awhe se lau whaatasi i a mai fau sa whaamawina i tua i le lautele le tunuu ai o le sa e na o le awhe tolu se lau ma le wha. O le awhe ono se lau limas fu tolu mai fau le aso mafua nafi o lo awhi ai ma le iwas fuono o tangata sa malanga mai i a tunuu i whafo. E mana o le pūlenga o ngā luenga o ngā teifale New Zealand, le Maritime New Zealand, e whaia se suenga i le tūlanga o ngā luenga i lunga o waa o loa, e mai se le waa o loa e lesta leine pe le tānia, lea o lo o masalomia na pa ua ne ai i le sāmi se seila i le whai unga le vai aso taruai. Whai lo mai le Maritime New Zealand, ua o lātou mauti noa, e iai tūlanga le saunga le mua o ngā luenga i lunga o waa o loa nei mai whafo, e au fia ai le nonofo ai pēi runga o ia waa o ni seila mō se taimi e siri atu le tausanga, ai whapena hoi ona leanga i o lātou tutongi ma tau lea i ne lātou mea ai. O loo masalomia, na pa u i le sami mai le waa o loa Beletania o le Burke Risheri i le talawhatai o Otago i le stona aina tenei i a se tangata e pei ona taua i le tātou tala i le aso nafi. Whaelo mai e le whaelo tusi au au le Maritime New Zealand o Craig Harrison e tupu so o ale nei tu aingo whaala me lawe mai e ta tau i a New Zealand o na whaia tūlanga uma e mautino ai le pui pui o le saunga le mua o waa mai whafo pe a o mai o ngā sami ma ngā te whale o New Zealand o na o tūlanga o la tū ngā nuenga. Ta ua Harrison o lo o fia sueina pe o lava i a taimi e malo loa i saila ma au waa o loa nei mai whafo. Mai fia i loa i fo i pe le o mana o mia saila nei i a tūlanga o lo o whapea na whaatonu ina ai e lātou e pūlea lātou ngā ruenga ina i o e wha mau le sai o di pusa o loa uta i le taimi o lo o alu se waa i le vasa lo loa. O le stofi e mauai i le vaenga lua o le tupe wha mea lofa le malo mo le tau o le soifuanga e pei ona amatani ai le masina lenei ua tau wha ai uiu. E silia i le miliona le a wha i o tangata o le ao lātou maua le se leni wha abitoa se lau sifuru ono tā la ua tu tongi sao i ai a lātou tu stupe. O le fsoswani le malo o lo tania ma le wha abitai e le tuatele ai mai se o ainga lima vai i tu se o le tunoo. Peitai, o lo malo si fo i le whai tio i nai o le malo i le tuangai ma isi e le fia i le tamaitai pa le mia ia Jacinda Ardern ma le malo. O le peimeni mua o le fsoswani le nei a le malo e tusa ma le wha tasi tesi ma le wha miliona ia la whai o lātou na lātou maua mai le nei a whainga e tusa tolus futasi afe la whai o tangata sa le de tau ona ave i ai le fsoswani ona e leo toe no nofo i le tono le tunuu. Ai sa iai fo i manisi se le ni ale malo na mao i tu stupe tangata ua mali liu. Pei taila, na whai lo mai Town ta aupu tau la fonga o David Parker e whapea sa ngā lulue i ale matanga luenga i le toe siakina a tō le lisi o tangata e anga waa mo lea fsoswani ale malo ina ia tau fia ai le toe tutongi nā tuni tupe i tangata ia ua malanga ia tunu umamao. O le baenga i tolu o le fsoswani e whaato a whaia i le amatanga o le masina o ki topa. E tolu se furu ono ma le afo pasene na si iti ai la awha inga o ta amale na ngau ia i le tono New Zealand i le tausanga le whaato a mamae tu nei.
O ia foi no mela sa fa ilo mai alo ia le songa fua le fa la bo tonga insure le AA insurance mo le tausanga le na fa uma i le aso tolu se furu o uni o le tausanga nei o lo au mai ai ma se la pta inga fa pea o ta amale e mawalalo le tau e au pito tele i aita awale ia e ave fa anga o i tangata. Na ta ua fo il nei ripoti fa pea o au kilani e au pito mawo nunga la fa i ta awale ngau ia ai lea na o atu i le fase fulu tolu pasene le si tanga. Ta ua fo i le ripoti le nei le AA insurance e ui ina sa mtua fa ITT ia fa lave tau ta awale o na le fa mai COVID ai ele ia vea le fa mai mo me fa vai vai ai le ngau i ta awale o tangata ai mo sia o ta awale ia paka mo tu i lungo o wala. Sa si tia fo i le 5% la fa inga o ta sanga na tu ina tu i le insure ona o ta awale na ngau ia. O le fautuanga mai se suisinia o le AA insurance e le tau i tangata umau na tau tuana o lo o saunga le mua la tu ta awale i teivi uma ai mai se pe a whaia masani o na tu ta awale i le awala. O te sema e toi amata di ai malanga tu sa o le kompani wa alele o le Emirates i le vau au kilani ma Dubai whao ngai nai i la tu wa alele la mpoa o le Airbus tolu baru o. Whailo mai i le kompani o le ato e whaia ia ana malanga tu sa o i le ala wa ale nei i le teimi ua fuafuaina o no lea ua toe amata le lei ma tu langa whio lolo mai ia whemalanga inga masani wha ale wao mano talu o na amata le wha mai COVID. O le ala wa ale nei le wao Dubai ma au kilani e whape o le ala wa au pito i mamao lea ale kompania le Emirates i le lalolangi a toa. Se furu ono i tu la le umi e sa waile wa alele mai Dubai i au kilani ai se furu fitu i tu la se furu minute e alu tu ai mai au kilani i Dubai pe a to e foi malanga mumua la i le toe amataina o ia malanga fuafuaina o le atu ua ai Dubai i le 5 minute te ai se furu i le tae au le asa mua o te sema ai tau nuu mai i au kilani i le 5 minute te ai le furu tasi i le tae au o le asa lua o te sema ai toe ai o le malanga mua mai au kilani o le kuata te ai le iwa i le pō o le asa lua o te sema tau nuu i Dubai i le afo le 5 i le tae au asa tolu o te sema. E ma le tala whaiu, e tu se furu fitu afe, whaase lau 5 se furu tā la, le tau a whai o sala o ta avale na pāka se, o lo o tau tuli pēa le pūlenga o le ai o Wellingtone, mai le taimi o le te e le sa whai e luma o le pāle mene i le amatanga o le tausanga, e ono se lau se furu 5 la whai o sala po tickets, sa whai ai i ta avale na solia le tula whono le nā taimi i luma o le pāle mene, o le tau a whai o ia tickets, tolu se furu fitu afe tā la. Whaali mai e whapea o le ua umano tongi atu ia le lua vai tolu o nei sala, ai toi lua se lau 5 o lo o toi pea o lo o tuli le teimi nei. Whailo mai lai le pulenga, e whapea o tickets umanei o le atu ina atu i tūlanga masani o le tula whono mo le sa ilia o la tau e ona ta wale ia ina ia tu tongi ina mai i Wellingtone. O le whaiunga nā o tala whau. Wa luas fulu minute wa te nei le valu na ua mai atu ia whauponga mua tala whau ma tala mai Samoa. Tula iwa fo i tau nei, te whafonga le whaupoponga. Ya e malo na ifana wa onga le wa te le valu ya na fo wa ta pena o topo na wanga ya fo ina ma tu moli o to le onga le yaso ya tama le ma te ne le fa longo fa ya onga ma fa le o me onga ya na le to longo ona da fina o fa tau e tala le stasio onga na i Blockhouse Bay o kilan ya le onga o le primary school e ngo le Glenavon i dai le tu sifo kilani o le mau le pule onga le e se fano no i va inga i lungo la wala i lungo se la toa onga. O isi taimi na whaina i tamaiti i lungo le korosi. O isi taimi o la tau, mo tau le voi la tau lau papa vo i whala lava tau fi ta avale. E so ai ta avale. O isi taimi fwile pule onga o ia ale anu wha mahanosi i lungo la wala
e tu le kolosi si o mai tau mai Sole. o le usi ta ia ave ta avale le kolosi O i sole. ia o le New Zealand sau mai si a onga na i blockhouse Bay ia o te iloa o tatou uma tatou te whaaloalo uma le kolosi Mo. o ai ia kolosi ia tau te whaaloalo ia i ma o le tūla whono na o foi tatou tae awha penei Ia. ia nau ave ta avale tuli le taimi ia pangale ia o la kolosi na i ta mai ti rungo le awala Ia. ia te ilo a i se a wha ina se rungo le awala se le ia toa se a ngā fuafuanga le aso Sa olele. mele ia a wha peua tuai ngā luenga po tuai se fuafuanga ia whaaloalo le lei tātou umai nei ta maiti ma tangata kolosi rungo le awala ia o tātou foi tangata kolosi Ia. ia i lo le leo tai au pisi ia ia peu whatainga oe Ia. le peu tā ua ia va pe le tenu o maltina le ai ngā moni oe le au ia whai le tina le ai ia tu le lau tuinga il fale ia wa asa va patau asa va patau po le ngol kolos ia lu ale taimi o tau fatali nei ta vale ia va via le ngol kolos va pe no ta vale Ma se vai foi le tai fonga fa tolua. tu se vai na fa pa o fa sai le sa ia vai ta va se vai savali a vita moti la Tu solo fa tuanga na ia. io pe se va plat foi na pe ia vai de distanza e kolosi no ngol kolos Ia. sai pe ia le alu ta po foi le alu si vai le se tai o tau kolos Pe le sa vali lungo fao. fai mal telefone ia e o meno le video le William no kolosi fa sa tu la fono Moi. le fa plat o tai au pisi ala wala Sa. ia mau ta tu sa ngole mu Sa ngale mo. Ma ia fa mna tu tai ao ia o pisi fo le wala mo le atu nei fa na wa onga. Ia le te vai atu le tala na mai. Ta vale nga o ia sole. Ta tia sole. o tu la ta vale ia ngau ia ta vale tau ngofi ta vale ia paka du ngole wala Ia. le nga tam foi le isi alam le isi vai nga foi le si loka i mai e lunga pe atu loa Ia. a le si fai nga foi le ia le utato lo tele me ngau i no le fa nga ta so ai fa le lo Moi. a le si foi la me foi le sau temile va ve longo to ile tunu o ta lai e ta maiti ma le to tele i mo o license o tavale number plate na ola ia fa pi stavale na ola le e ta so ai fa le lo ai fa ina to nga inga Sole. le nga sa ulo tai au sia ki mo po number plate o tavale du ma tu ale ai o Mrs Tasi Ia. e te tau ana fa isa nga nga le vili leo le te o ma e ia o tavale lan so aspam pensili se si tu ri sil Sa olele. a le ufa pi e ta maiti le plate le du mo tavale la se ese siaki ma va nga na me fauna le sauna Wa le vai atu fo ia o le ufa alia fo i wa mai e vanga le insure ia le lisio o le o ta vale i wanga o ia i New Zealand. O au kilani ia pe ona vai atu le wasi te lunga le fast food pasene ia talu mai le fulua ia masina le umatu. nga o Le ia nga i lunga o le tel le unga o ta vale. poto to me te nga o ita vale Ai vai la pe ata o me tau sanga se fulu fa se fulu lima. to me te nga Ta mai tianga o. o le tele o tele o por kalam so se me tele ko ngol YouTube e mata mata le fainga wa sa u mai pe fa fienta tala ta vale me uman yo wala i fata ita i Australia i to nga ta vale na o le Kia Ia. o le Kia to nga ta vale le Kia e mari tu ai nga ya o le mena mata me America so e tau va po mo faina te na fa o le ina le Kia i so o se a wala o le se ni no fo fa o le ta vale le Kia le flash drive I sole. me vo ia so e tau va na pu ele ia na fai e no tau vanga Amerika la solo Australia te ia nei a inga tu e tu set e o tono ta vale talepe Ia. na o le tau fai fa o ta vale ai pu e fo ile le pe live fo fa salong fa dio no pu ai va on e fa ali mai le tanga mata po le ale me le fa o le ta vale fai po tanga ta utia lo na Te vai ai wingo tamitia. Ia ele ngate na wale o le si tūlanga mata utia le mana ia fo ile a fa penga o ia un laitia ia ni me totino po ni vai fo ni fa lo. Ele o le melo we te mini na ola ia fo le po ia fai live o video ma tu. Mata tu tangata ia le ono fa lo pisinisi nga oi. Ndio finta ia mela le pui le yo me totino ai ole me fo e fai atato ole ta pena le o tato ole ala utali tu ai pe anga o ia sa me totino Ia. au lava le sisi o tato e ma fau melo le tau i masui wa ma fau tato tau masui le ngai ole o ti tu lo ele tau na tupu le mea Ia. ia pe wa o ta ua afa fe pe o mai le mele ta me totino
Ula ta tali atu ai. So lis wita pe nanga la ta to ta pe na ia. Ul fata mala I tato meto tino tangota ia langa I tangota I nisi me whengo fi. Sa. Ia whenga tāwu I tangata ono sa ia le a. Ia winga tamiti. Wa umawas tamiti wa apea ai wa apea o leo o nga uia se vai ngalo po se meto tino lo fale. O tera tua ta ita I mai. Ia fa tu lu mo pito mo lo fale. Ia mai ma se fa malu o le tua. O so le tako. Tako fala kapi. No fai lo lai. Vai. Fa pe umane ti nga te miro o le vea ila upu e. Pe nga umane o ti nga o lo to ilo menen fa. No fai lo lai. Wa ila upu e. Ia fa mera ia o lava. Tu lo gosta mai titi ia vidi lo ia tava le fa mai. Tratale na mo tu pu e ia. Tu ala fa ia le fa tu no. O fa ia bel. Wa si le na o foi le o ina foi mai lola ia fa mon mo lava na pu etas ia no foi le ia tao instati to no fale o te fai na me te mana on melia il fai te mana on me to tino tu sale le volta me va sti pole to fa tu ia o foi al berna ia le fa vi fiar ta o lo fa tu por la pe 2 minuti o te del valo tu al si fo le lo mua o kala me la ta o Sere mama papau ira upele ole amro Samoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mape topeto asili letiana ye peso ole ma atioata emo Tasi oe ai ono na selo o le la au paolo le Susana eso solo tapuaiga e ofisa o le solo ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga le ula tai male o ma amora o le tapasa si o ola si o ia lino le amai Roma le afia moa Ina ua o tu ua le abro Samoa ua mai le vasa la loa si awa mio vai e pea seki o na ua liu vai ua lama fo ilea e kai ma mea ai e ngalo ai la Valencia vai Sala ea, la umana mea, le matango fiona yo kolinga, asulu mia ele masina, la utau sala ea, la umana mea, le matango fiona yo kolinga. Solo viene masina le matango fiana yo kolinga
Wa o mai le taimi a se i a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga a le DJ Sao. E lua whailonga I se ina I le whai unga le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua a veroa pea e whaunga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sao I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sao lo pasese. E ia inga ole dei wha bitoa. Malo waftai, o le wato 2 minute ia ona talo leo le tu la eiva. Ya, mana ia special na mai tama o le ia, mana vai o kisene. Ya, ta ia po, ya, tala fai to o fale, ya mai le o kisene tonu e mana veina tatou, yo lo tonu ainga. E te lo mafuanga le o ngata e te tala fai to. Ya. Te o mai tonu tangata alata te leilo. E tala fa malama. Pe ia te no ina fengo fia na tala power po le tala vo fai to lo fale. Io mai fa fo loi. Ja. Loi te o mai fa fo malo fale loi e tau no fo pe tonu mai fa la sisi o ma. Ia fale ana ia loia. Vene pa suka tonu fale. Ia te no fia fale pa te le loi ia to te le o suka. Ia ele le mo so fo malo loi no ta to suka. Mele vai te tala vai to lo fale o mai fa fo loi. Ole, e ele fala na vena tupu ila lo le moto I saute. Ele lua fes furuiva. O stama le tol sfuru ono na tausanga. Ia le to a sautu al mafuanga na le na fiele o lo si son nei. Ia. O le mol mau stama. Il temi ola. O le watu na tavale. E vai atu a tipi le stavale wa saule leina le watu. Oh, sole. Aula na vai o tavale ia mo meu caravan fo utanga te uta fau. Ia talo tuala tavale o solo ina lo le tofe. Oh, sole. Ia ua fia inu la stama. No folo mai inu le vai le fa malu e le fia tavale. So le coolant. Ia, no folo le mai inu le vai na. Tua fia inu am to le ia ma se mo so. Tamo fai no esa vali ese mele na velta vale mau alo si a inga na. Ia fai no stama o ia fia lu fal mai. Ia ua misi atu po via tonu fal mai le lo. Ia a fe tau le fo fuanga la inga fia o fo ile tu na fal mai yo lo ma ave. Ia fa mai na mon mau la ta vale. Ia na fa matala le tama le ya ia ma sion tolu. Le tala le o le ta vale na sau tai tuala ta vale so ila no fa mtala mun muria ni oti stamale sul ya te o vatu fa mai fa mele ad ta vale ai longo le fata tolu fa ma nava ya te o vatu fa mai le va fa mai ma li stap o ma fuanga la ya no le tele o mo vai la o no i tono le vai le fa ma lu o le fi ta vale ciao na inu le ni le ya talo fai. Ia wa fielo no le fa pela o tato se ia e longo to pe o le vai na mai fa o lo le. Ia. Tele no pe se vai manino le vai le. Wa te lo vai piniki vai le mona. Te lo au te lo a fa pe se vai foi le pe kilia foi. Te lo ala ile vai la au tonu. Ia e mo la na lo si. Ia. Pe i se vai manino kilia le le o le toi la pe le. A fa ia. E vai la au ona na to. Ia a fa pe fo ia o te lo ele fa ta mala ina to fa ia vai. Ia. Wala i so se vai kilia o ma fo fo tangata. E ma fa ina inu le vai le. Le lau fa lan wo le vai lan bona lan piniki mai si lan. Ia wo inu stamane le wa fi no la. Ia. Na o la le na o fa ma. Ia wo le se me fa. Ona tele le vai. Ma fa ina ia talo fai. Le ta o le ia ta itai. Ia. Ta o le u fang vai tono ta vale. Ta vale. Ele no me tupu a patua la il fang vai le tono ta vale. Ai alu foi ni me fai a Samoa. Ia. E te vai io le tele io me fai a kale si o asfa na u va po. Le tele fang vai no la ula. Ia. A ele ave a se me ai. Tango e fang vai la tu tono la ta vale. Sa ole le. E a fai foi ele u man tau ma fa la fang vai. A va pena le tasi al miti to vile. Le la wetu wanu mo laulau o le au nga to fang vai mar tu pela inga le fatau al ma ve tu tono no tava e ia tai mi te fia tau ma fa le te ngol motorway pe tale se si tono polo to lu fa na ave fang vai ia na mai tele foi fang vai o tele foi au vai nga fa pena ta te alu pau ana le vai nga o le ainga tele mo o tele mau
Ai pau whana le vaenga le ainga e ta ape tangata na e lungo lau te tas. Ai, e tama inu le vai. Yes, tama inu le vai. O te lo pau ale o le me te anu o le uia tui luma. A o le tau maftanga ma whalo longa e uia tui tua. I tu e whea, tu e mkuka. O ina na, i le aswhana o le au. Oi, le aswhana o tina ya Rachel. Rachel mai o Kilani. Ono sfulu lima tau sanga le matua tina ya Rachel. Lena vili mai. En tātou wha Manuia e tina ya Rachel. Rachel Manuia le aswhana o le yaso. Na awa e loa lo whaanga mori po tasi. Ia. I lo tō mawhoi o na iai lea i toi ngā tau sanga la. Ia. Ia wa le wa. E le au wa. Fo le wa. E tupulanga masiri la e. Rachel. I kai tā. Ia siri la i le lai titi. O le tau whai tatou mālo ni usila. Tau whai tatou mālo ni usila e whaatele tatou tā vale ia e le tise. O le whaafita uli le wherem tā vale e le tise. Tau mo tā. Fetus furu, valus furu afe. Ia o ina alu whaatau sta vale tau mo tā hapia. O le tupe mai le mālo le au mai e. E sosoni tau lau tā vale. Ia. Ia aile tai la tā vale. O le si vavita ulu tā vale le tise. E le tele ni mea o ni no fuanga e whawhanga ele maa. Ia. O le si vavita ulu. A whawhanga fo le maa. O le upi na e whawhanga. E mau e lau taim. E anu lau taim tele. O tele le whawhanga me lau vanga ia. I si se intan tā vale le tise. Ia. Whai loa mai pe fia le umi. Pura le umi e whawhanga ele maa. Ia. Pe ma whai fo ina whawhanga e lau whale. Mai sau commenti pe te vili mai fo e tau mai. O le maa lola Amerika. O le ua latou maua nei se au ala e soasoani i lalolagi. O mafaino latou fausia se vaega faapitoa lava e fafaga i lau taavale na o le se 10 minute ia pe lalo i fo le se 10 minute. Ia mavaina le manai e tele. Ia le ua o isuasuega le malo tele Amerika le latou mataga aluega o malosiaga Department of Energy. Ia le meto tia foula na le sa nei o te la le le lo le tava le tisi to tele mana ia o fo na le tau e fai le au ata mai e se tava le e sa o i mo me kasa le anga itua ia o le pior kasa na le fai na ia le va te te mal va ni mo mal ia malo mana ina fa manatu o le si va ngale te vai tu ia o le ua i lungo la wa fo na malo Australia. Ia la ave esele ia le app for le TikTok ma Australia ona o le mo wi su enga le version te nei vai ngale le cyber security faisi onga ma fianga o information tangata wa fo le stala le TikTok fa me o time te fa ngai nai e tracker vai ngale ia information malava o email o asofa now o information malava ia wale o le pe o le app lea mai o saina e sa wele le app lea ia TikTok mai TikTok ale la vai atu o le version te nei lea na mai eli poti lea lea wa ilunga la wa fono al malo Australia yo na vese maleste o le app awale le mare fo tato i loe. O TikTok ele fain fasa longa litio. Mo e le ma fai fo le Instagram le fain fasa longa se litio. Ia. Mo mai video la iti faina loe. A platform si e of ye o le app le per tato app. Ia. O le YouTube o le Facebook. O platform so aptoye fasa la we me litio vai. Umi videos e o ai mo me ata. Ia. O tamani ni ina ele umia e nimo ale o le mai tau ye sa o le ia ale tele le nga tupulanga fa ngaida tupulanga na iti le o sa o le foi la sa o ile lipoti na lo sfulu lima tau sanga le matua le le nga tupulanga le o to fa ngai a fuala ia i tamani ina ia le popole la tfam talanga la wala uto ala wa maua umal malo saina maua umal malo ia me foi na na fa mana tu atu ma foi le ma longolongo atu ia e misi la tu wali stala i tono vainga le pe vainga le o fo ile o antele aliva lo te vai fa TikTok ia e ka ma oi la vainga nga le si vainga teknolosi mu ma ma tu ta o ma ma lu ma sa o sole va vele o ta muti e le ngata ta o Facebook ia tasi me o na wa le ile ale ile si ile o le ia o le talana ta muti te fa tu lo Facebook ma ia o pokala mela to
Ia le la ngata le au pe ia tātou Facebook le matu. Ia la wo tama tulu mai o isi au wala ese. Au ta ia ila social media, i vai ngai o fa salong fa le po. Ia. O le ua iai le social media fa to lava po le penga fa salau fa la wei tele tanga le tono Trump. Oh oi. E ta o le truth social media. O le platform le na o le platform na a le ngat me se fa ia tu le. Ya o le truth social. A le ua mata o na o fa sai le Facebook, fa sai le Twitter, fa sai le YouTube. Ia Donald Trump le taimine na whai tau whase. Alu lo Donald Trump ia whai langa i social media fo e ta o le truth social. Al tau sanga nei, ia to fia ni tamata. E ono miliona ta la le ngau. O i sole. Tau dia e mo ia lau whai ia e le company lau te vai ia. E le to ngia pili a company. E ono miliona ta la Amerika le ngau. Oh. Ia mata company su ia tua ngau no. Te le loa la afa pia la ai manuia. Ia. Ringa le sile social media le la sau fo le langi o le truth social. Ia la manuia ngai amata le ngau. Fa tu foi pe a manuia. Ia. To le la tongi ngai le si ngau le si ngau. Ia, ia. Mo ia le lola po ave manuia a manuia no. Ia lo pe te o mo fo ave no e te. Fa pe i social the truth social to in Donald Trump. Mana ia. Ia, tarsia. E malo, vini mai tatu noa pe ai sok tawale le tise. Ia. Le foi lo longo mai le tau fo tawale istanga tatu. O ia uni ngalo. O le vaso le stofi. Ia. Le to sau ele tu pe tonu mai tu fanga tu pel malo o tu ia ngava tu pele. O ia. Le so mo se tema, so mo kusole umba le so mo oktopa. Ia. Le vai me tolu se la lima sfuta la. A fai la lu ngali. Ia. A fa fonga me se ngali i o lato ai ngai lano fitus furu wa fita la la tu pe tau sanga. E mo tu pe tamato e mo tu pe tina. Ia. Lo la po la ile ta uol tina la tu pe tama. La fa pe tama na o ia le sa tu pe le la fo mo tu pe tina. Mana. A fa pe fo yo le tina, la ile o tina. O la fo mo tu pe tama, ai le ta uo fo. Ia. Ia ai ora ve ma me mi se fa mi se fo le si le. Ioi, si alu al tupel tama ia lana ka alu tama tina la we ka. Ma el fo tuanga le sino matua no fai bo le to ina fai sion to. Wa tamale e alu e fenga no ia pe alu sion na fin sion na to lu e savali e morito meti le anga. Ia. Tu se fa tu e sta mai sion to lu. Lei o fusi tello o funa talo morito meti le anga. Ia. Ole le fai le lei malu. Sole, se fa lei so. Malo. Siamo arrivati. Fa bene angale. Ni si le. Ono me se por tau vanga la o ni fa le la pa mo to meti le o ngase. Ma na tu ai. E wa ti lo uia pi ole. E a fuila na fa pena tana ta mai. Pi fuile le pi. O ta malai wa o la na ia le. O ta mai va altina e teu a fa pe teu tina tau no so so ni tu ta mai teu tina. Ia la altina o la mana ia teu ngala mai fa. Teu si o vale. Teu si o vale. Ya la tanta to pensa si fongo no lo mua. To su todo minuti on ta le leva. Good morning talo falava ma lo so fu.
Se o whamari o leo whaipesa vai o le tama ia e le nei vaenga o tātou whaafiafianga a le si whonga lau moe Wellington. Te loa toi ngā whaipesa na. Te leo sea toi mou le teimine e istangatai i. Tama. Tama. O te leo tamaiti teimine wala tau su le usu mau runga le pio tu lo watu ngā tala e teru. Tau langa loa a se tāl moia. Au sea toi musa whaipesa e istangatai i. Pia tō whala whaipesa. Ma nei e o si fonga o la tau tuai vo ia ta fail tia maa. Tia maa. I nei se se. Na, sa o lele. O tala fia mo la tau i Australia. I le stete leo Victoria. E lua se lau fitus furu miliona al paketi lau fata atia le stete o Victoria. O le a mau ai le avanoa ia o ngā fua i tangata u Malaweli University. Na to te fia viel mta upu lea o le fafo mai nurse mal fato sanga. E o tu se furu wafe avanoa faskolsipi. E a o ngā fua. E tolu tau sanga ia o ngai. Te le lope fies furu wafe le pei, le pili. E a o ngā fua uma. A fa fonga mai lai te nofo le tono le stete lo Victoria, mua leima me le pone. Ia fa paleni le fufuanga lo a inga e alu tina ia o ngā fafo mai. Le o maua fua, tau te a o ngā fua e le tongia. O le mafuanga. O le paulo le awala tau fōle fa fitaru le whianga i ma Australia. Ma New Zealand. Ma umalalang. O tau le in tangata whai ngā luenga. A ua tele tangata e mena o mele whai ia i o ngā luenga. Tata waila le Pasifika. Le ua ngā i wha Australia au mai tangata i ngā lulue i mo meo o no whanga i tau si tangata mātua. Pe fies furu wafe tangata i mo mele tau sanga e tas. Tau sanga uma. Ma foi tu sa ua wha solo ina lenei ia le. So i fua mahalolo ina o tangata i nuu nei. Ia ona umia ina so i fua o tangata ua atu ta i valus furu. A wha pia o le se furu tau sanga taluai sa se la wafe tangata i valus furu tau sanga. E le ua umale se furu tau sanga nei. Ua lua se la wafe tangata ta i valus furu tau sanga stalva te ta. Ua tupu la tangata matutua. A ele ini se whaianga luenga mo lato. Le la ua apal Pasifika. Ai fa fonga mai foi Pasifika, i so to mai va pea, a matana va ai e te malosi tama ma tene. O le langa ia te foi Australia o mai tanga tfainga lo, le wa mata fiti. Mo na o mia ni tanga tfainga lo ngale ngate Australia mi se tato ni. Au te le o to tongi. Oka. Te leo tongi le tula. Te le tong ya o le ava no mana ia na mo o to Australia o fa fonga mai te lo ana fa pele matua mali, o le sia va no le to lo university. Le tau su e meni fa to sanga men forma. O ia onga. Ma li o lai fo mai sa i Australia. Ia lo toi fa te lelo no i loa mo sa te ke vi university. Ai lopo ha te mine. Wa lo to mai le to mai fo le a poto masan. Mo la to mai a o ina fa popo ia. To ma le ia. Na sa Au ta ia Australia. O vai atu fo le la to ia sa no fo i New Zealand la Australia. Le fia tau fai mai nei statou au. Ia wanga Australia. Tato o peleki. Ia la no vai atu vai. Ole ta longa le anto malo i le fai ngole vai so le wallabies. Ia Afrika. Ele ai ma se tamo la Afrika ile fia moi. La no ngolo tano. Ta lo fia moi, mo to le tonu va vea Afrika le termina la mo moi Afrika. Ale fai ta longa le au te Australia. O la fia mo moi tapa. Tu sa la ma sani ai o te ma sani o la fa to a mai o nei tama tau no lo va ale le isia so ta alo le isia. Ma to penga Australia. Fai fia mo moi ai le nei ta alo. Ia fa so ani man lo fali New Zealand. So ia le na ma lo ai lo la Australia. Ana wa ole na lo fali ta longa le. E tuli tua le li le wingi fiti. Manan jako. Pau ale me no le turi. Langa mo le ia to longa lima. Ia ele yo poina ele. Le langa vai to anga fa pela e tu ila lo lima ele no tau. Sa ole le. O me fa ko o tm o lo. Ia le vai la na o to la matamata. Al vai ya o le sa fairanga luenga masata alo foi. E tau ona tuli tua. 10 minute
ai penalty try. O e sa o fa fa. E o sa wai lo familia. Ma o sa wai o le lo familia. Se o sa wai pe dai tam sa al. Sa fa ya no ita. Mela le tupu. Ja. La ta lo fia mo la wa Afrika. Ma for tonu va via Afrika le fentar. Ja, sa wa. Mela o to ma stadia. So de. Ja fia mo si wa fa ya ta. Ja. Ja. O eu fosse olhar tá fia mo si wa fa e fosse o stadia fentar longa. Ato fai ele tem o lá o lá mu ting ting de lá. Ja, foi lá não. Sa tau na tu le fia foi le se tau fa malu ti. Ja, a fa pe le fia o stadia. Tu so tana le ono tai o Afrika. Eu tô falando. Fia la tanto fa ngal nga Afrika. Na wa matanda nga yo tanga ta Afrika. Tá Afrika. Tu sara o ta longa na tu sal ta longa la ta alo le fia la mo moe. Tau po va le ma tau po poto la ta alo. A foi lá mo moe le o Afrika me na la ring fa ina sia. Ja. Ja, na la talo fa un or ta longa ma tanta fia la tau ta le ono tai o Afrika. Le ala to tu de to lo score. Ja. Ja, o ma time. Mena tau nei lo as ba. Se fia la na Afrika la o le va na lu ta longa. Ah, sta pe a tu o se fa fengo fi. Pe a to ta alo tau tu le mo foi la va so nei. O ta ye ta longa. Ah. O le fa ma wina le o le tanga o pele ki mua le limas fulse con ta aloi. Stamo perfetto. Ah. Ai le paese po. Ai le paese po. O te le lo o matua e o mal termine. Tu fe sili lo ma fa fa. Le amena le fa o mai pe e mo unga ta longa. Ah. No to le tam fe lo stamo perfetto ia ne ia no manzamo. Super. Oh, so. Ana o perfetto. O fa ma vai ma o pele. Ua. Lo pe le la sauta longo le fa ngol vai aso. Ta lo mo un 2 minuti. Vai a tu lo fosta o lo la mitato. Tu lo perfetto. O mena tu ina avitton. Olha. Ola vai tu la fa ina. Ana ma ro va pela ua pela o todos fulu usila fulu fitu a tintin. Fa no pe to 2 minuti avitton. Wa ana fa pe o perfetto na tu o vala o mai fosta o te alu tonu to limas fulu seconi. Te fa ia fosta. Anu la oi, alu tonu te alo. Sa tu mo unga anu fa fa no la tu limas fulu seconi. Esa. Ah. Ma tu lo sa go. O te tu mo fai. O e se o tau e fia alu e sui ia mo unga. Tamo ton, te le fia ta alo mo le limas fulu seconi. O te fai sa o ia fosta. Alu la o e fa uma le ono limas fulu seconi na. Ele está la joya. Da tu pe. Fai lo loto. Dele. La tare. Eu tô minuto tano riva. Ja. Dai fa vi fianga vai foi ta per mai tanto vo. Ma loro so vo. Eu dai tana ta tani. Eu dai ta tani. Ma lo si au foi mo. Oi, eu tô longo no vai meu tupu le langa. Ja, le na. O sta tai. Sta mai tan live ai ti ga mafti lo no lot. Pe o fo ringa fo sta ta. Mafti al lo to sta ta mai. Ti o fa pena mai mutu ya. Ja. O te faço sumo mai matama mamutu ia te. Ai no, tanga ta lai te ai te voting. Ai me mafala tupu ia te ia. No. Ai le faço sumo mai ia. Ya va pe fo fai se tama itala yo. Pe lo langa ma ale yo o ina istanga te o ma ale ala to lo to tama itala ita. Na. Ya alu le ngana tat po kala me fa fia to ni ta ya. Ale la ta riva. Ya la ta do pese. Foi le fuata oi talo fai I fai nga ale o nge ua mu sai talo fa te atunu so o se tuli manu ua telenga o walu atu I marketi fatau mai sa wat fai a weta fefe o le tau o le vafi to e foi I le fale la o se toma fiti wasili ai lava ona tofu le askulimi oi talo fai I fai nga ale o nge ua mu sai talo fa te atunu so o se tuli manu ua telenga ngumuru
Yo ma fa fa tas pe a fai so to ma fai ai tas yo na pona ele ai ya lo fasi ele te fai ala ba o so uma umanga e tele nga o ai fa pena na ai pua oi talo fai I fai nga le o nge ua mu sai sai talo fa le atunu so o se tuli manu ua tele nga ngulu Tau mawhai ne iloa o tato maumanga Ia aua ne toi o ngea ia maupea ia so manawa Kua whaisi tau mata o au mea matari A whai ala whaingalena Ia via oi whasko sipi Oi, talo whae I whainga ale o nge ua mu sai sai Talo wha, le atunu So o se tuli manu ua tele ngangungulu Oi, talo whae Whainga ale o nge ua mu sai sai Talo wha le atunu So o se tuli manu ua tele ngangungulu Au te tue whātala whātu le pa ia lu tātou tunu Samoa le nei fo ia so fau. Ia ai o le tautou masani e tala wha o popo I mea lo tutupu le tātou tunu I Samoa. O si mai ai le whaafonga. Wa lapta ia nei le vaenga o tau mawhal soi fo malolo ina le malo le atunu o whapea fo I whale ainga. E na ia tāo fia lolo lātu toi whaatau ina atu pe whao ngā ina. Le tasio I tu ai ngā whua mo o whaata wina I te tono le atunu e mai se company fiti. Lea o lo pipi e le ngole crest table eggs. Ona e tau wha asesea so lo wha pipi I na mai ai. Wasilia tu mo le tols fuluaso wha atula ngaina. E pe o nā ia I e lalo tula fono tau mawha le lua fes fulma le lima. E lona vaenga ono. E lona vaenga ono lo wha atula fono I nai. Le whata wina atua le fo I tu ai ngā o loa. Na whasiringia nisi o whale o loa le taulanga o lo lātou whaata wina le o loa wa ave ese, ma o lātou wha ai loa mai ei telefou, na o lātou longo ina le ofisa soi fua malolo ina, o na o le tele o ia wha mua na whaata wina le malo le atunuu, e o fo I whale ainga na toi wha fo I atu wa leanga, ma maua nei sa ili ilinga, o aso o lo wha pipi ina mai e lunga o ia pusa o fua mua, e le o aso sa o ia, ai wasilia ma le tolu se fulu aso whaatu la funuina. O wha ilo foe ni se mamalo le atunu I lunga o peng te wha ilangi. O le company o loa si a toa a liki, o lo o lato a wina mai te tonu le atunu, le ai tu ainga o lo watao fia nei, e le soifua malo loina. O le po kalame le aso ngofua le vea so fau mo wha fia fianga le tutu tasi lo na sifuru tau sango Samoa. O le a amatei nei le aso ngofua le vaenga mo le tau vanga o maa ulu, ma wha ili ki taura. Ai wha mai ai le aso lulu o nei whaisi to tele ua mai o wha ulu. Wha I lore sui o le komiti o tape nango le tutu o tasi o Samoa, le tō whātanu vasa pe tone maunga. O le pole kalame mo le aso lu o whātulanga ina. O se teimi mo mole o le afto a malanga i le wha ili pua le malu le malo I savai. E le ngatal tai no le vi o le tutu tasi o le atinu upe a sisi na ele tanga vai. E whape na fo i le tai no vi o atinu o malo wha alolungia I ele ko vana le malo o Amerika Samoa. Ma le ko vana o New Zealand o na wha ai loe sui o le komiti. E le polkalame o le aso le a wha fia fia ai le wha i le pua leo leo. Ma le e ka le si e tasi e wha fia fia le e whaka sa mai iwa. O le aso tofi o whātunga ina mo au whai pese wha le anga nuu, mo vivi inga ma whātunga o le tala whasolupito Samoa, lea ua whiriwhiria iai I tu maa loe fitu, e wha mai le motu tele I savai, ma le tolu mai tu mua. O a fiafia mai le aso ngafua o atu le aso tofi le vai aso fau, o wha fiafia nga soi fiafi loi e whaatu tei e luma maoto le maa lo, a o whale einga ma whale o lo me tau lima, e te tala mai le tai au se ia tāpunie le te mea mai ai wha fiafianga I pōtai tasi. O le a fiafia le so whareile wa fuafuina, o le a wha mai au mai wha fiafianga o le vaiaso atoa, ma wha I wai le launga tongi. Mai o le pōla wale e tasi, wa whata te mai mo le sa I lia leo se tausala o Samoa,
mo le tausanga lua felua tolu. Ma sa hauni atua I mo le tauvanga o le sa ilia leo se tausala o le Pasifika, le o lo umia nei le tama ita I tausala le atunu, le pale o le manu malo. E leo talia ngofia e nisi o matai o la fio anga o whangalii, le fuafuanga le malo ma le fionga le minista o ati na e te tele, le fionga olo fiti a fuava ai, le toi te tala I leo le malaiva lele le masino o kitopa, au lea le italia tu lava le fionga le tamaita I pa le mia le fionga fia mena o mimata afa, ma le fionga le minista ya olo fiti a fuava ai, I le lato tusi na tu ina mai ai e te e nai le fuafuanga le kapeneta. Peitai wa whaalia le ofisa sili le tu maua le company wa lele le atunuu, le tō whaafa wo ta wa fatu tielu. Pe ama le latatu le 20% o tangata o le atunuu, e mana na o e toe te tala le malai wa lele whangali e whaafai fia mo I lantou. E mai se fo I mo I lantou e malanga mai sa wa I e fia malanga I Amerika Samoa, e whaafai fia atu leo mai I pia ma au mawai, ma nga isa o le malai wa lele whangali. E siri atu lea nei lo le malanga mai I pia, ma toe foi whaleolo e tuwa atu ai I le moto I sasae. Peitai na matuafa alia I le te ena o matofia le tu malo, le fionga le tuisunga le taua ave au sofara. O tu langa I le saunga le mo ma le soifua malo loina sa te talo I pe le whainga malo. E te tau na whaamalia I nai I lantou, au le ila atu le malo e te tala le malaiva le whangalei. Sau no foi tuisunga, o lea onga lo lātu wa fio anga, o se tasi leo a fianga tele mai wa lele fe mala ngai, e whaafenga ta ai whaia onga e me se fo I whanau, o na langona tūlanga wa o onga o lo wha tino. E lua se fulmaleono eka o le malai wa lele whangalii, lea ua toi umia nei, e le company wa lele a lea tino. O le awhale iwa lea solulu le vaia so nei wa wha atulanga ina, o le awha tau te eisa sauninga wha apitoa e whailoa e atua I le komisino le malo Peritania I Samoa. E le komisino mtanga luenga o leo a wapa aulongo I tino Filipo. E whaalau I loa aloa I e nai e le komisino le fo I malo. Le whidiwhidi ai leo I lanto e to tolu mai le matanga luenga. E awi natu I Peritania e au tau I nai. E to mai ma whaalau tele I nai le anga waa. E na iasi itia I nisi la asanga fau le anga I le lumanai. Le matanga ruenga o leo Samoa. O nisi o vaenga o le whainga pa anga le fo I malo Peritania ma Samoa. E a le so swani o fo ina mai mo le matanga ruenga o leo. O sa tini e to toru o filifilia I ai lea vanoa tāua. E au fia ai tā teve tu sani o efo mo lele ma lafi matautia. O nisi o talai mea lo tutupu le tātua tunu o nei fo yaso Manuia Samoa soifua. Talo falawa I le nei wha au poponga o telefou mai le siu whango le mua I Wellington. O le talo mua. Ua I loa ia su enga fau wha ato a mai a le maua lunga tele o la wha inga o te ngata whainga luenga Maori, Pasifika, a maise Asia, mai e le ato atoa le malosi, o lo whea ngai ma winga tau wha amatau ma whainga wha ailonga lanu, atoa ma wha ailonga tangata I le tonu o whale whainga luenga. O le au I lilinga o ia tūlanga le Manuia, ua lo mia I le lipoti o e ngama sa I lilinga na whaia mo le komisi o aia te tau o tangata, le te kahui tika tangata. O le company le Kanta Public, sa whaafoina le nei ngā luenga, na ina ai whalawhai ngā luenga I le tonu o le tunuu, e fia I loa ai le tūlanga o sa wanga māta ngā, ma winga whaailonga lanu, ai maise o winga tau whaamatau, e whaasanga I tangata whai ngā luenga. O ilo ai le nei sa I lilinga, e tu sai tolu se 4% o tangata whai ngā luenga, na fia o na oni sa wanga māta ngā I te tonu o le 5 tau sanga ua tuana I tu nei. E tolu se 4% sa whea ngai mani whai ngā whaai longa lanu ma whaai longa tangata,
i te tonu o lea lava mai taimi, ai 20% na fia i ni whainga mani winga tau whaamatau i te tonu o te lua masina na mawaya tu nei. O lo o whaamawhaina ai le lipoti e le komesina o awa noa whainga ruenga tutusa le fionga ia sau noa maali i Karanina Sumeo. O se tūlanga matua le tāla whea ngai le taatele o nei tūlanga ma whainga i le tonu o whale whainga ruenga o New Zealand. E manatu le tamaita i komesina ua whaamaunia i le lipoti le tele o le tūlanga wha le tonu o lo a whaina ai ia se vaenga tele o tangata whainga ruenga. Na whaamawhaina fo i le komisina o le tiu te whai o kompani ma la tau e ona ngā ruenga le mauti noa lea o lo le lei masaonga le mū whale whai ngā ruenga mo la tau e whai ngā ruenga ma ngā lulue ai e tusa po le ale lanu ma le ngana ma le tua inga. Mai te tau o na iai ni fiso swani mani por kalame e lango ai tangata e a fia i tūlanga e pei ona tala noa ina i le neili poti. Ua ia whaatalosa ngai nai le malo, a mai se la whai pisinisi, mai uni o tangata whai ngā ruenga, ina ia ngā lue whaatasi se tūlanga whaana tinati e whaale leia le sio siumanga, ma le saonga le mū i le tonu o whale whai ngā ruenga. Ua sainia se munienga i le malo New Zealand, ma le ui o tangata Maori e whaingoina o le Ngati Ruapani, mai le waitu loto o le Waikare Moana, e a fi ai se tau i mō lātou i lalo o le whenga inga o le Waitangi. O le iwi le nei le Ngati Ruapani mai Waikare Moana e tusa mo le tolu a whe lima se lau la whai o na tangata ma e whaamautu i ele o o iai le waitu loto o le Waikare Moana i atu maunga o le te erua wera. E te leni mawatianga sa whengai ma le nei vaenga o te kata Māori i le whenga iai ma le malo i aso ua mawai a tō manisi tūlanga na whapea on masolia ai ma le whengainga. Whaalia mai Element Star, whengai matau i lalo le whengainga ma tangata Māori o Andrew Little, o le ale mawhai le malienga le nei wa sei nia o na tauia uma mawhitianga a tō mo le toto masaa o tua ao le nei iwi ai o le mesili o na tāua o le a mawhai ai o na ngā rurue whaatasi i lātou ma le malo New Zealand a wā se manuia o tangata uma o Ngati Ruapani. E luas fulfamilio na tālale tupe a whai o lo wha moe e tau au i nātu i le nei iwi a to ai ma le mawhai o na o lātou whaatauina lea o ni sea o le mano mai le tongala au ingo o le Patunamu Forest i a whape manisi mea tō tino o le mano i lea vahenga o le atunuu. Pei tai e leo au fiai le modienga o seinia ia le mata upo winga i le whao ngā ina o le waitu loto o le Waikare Moana mo le atina e o le elitise e maua mai i le sua vai. Ua tua ia le malo New Zealand Lucia i le mafuanga ua le maua ai se whaai unga mautu i le whonutanga malo le lololangi i le ai o New York le asa tala noi nai ia le whengainga e whaai titi ai ia le whao ngā ina ma le ngausinga o mea tau wha New Kilia. E tasi le masina atoa o whanga solo mai ia le neita o fianga le lololangi na awai sui mai malo i se lauivas fulma le tasi o lo o fia ai le whengainga le nei, mai o le songa fua nafi lea na whaai uina ai. Sa whailo mai Element Star le malo New Zealand e whengai ma le whaai titia o mea tau mo te utia o Phil Twyford, o le tele lapa o malo na awai le fono, sa nau ina ia vave ma whaana tinati le whaia se whaai unga e a fia ai ia mea tau wha New Kilia. Peita aisa ia taua, e ui ina sa iai ia se ofo ale malo tele o Amerika mo ni talanoanga fau e winga i le puipuia o le atina ina o mea tau malo losi, a e sa le maua se malienga o malo de tele ia e iaia lato a upenga New Kilia i se whainga e whaai TTI le a whaai o lato mea tau malo losi. Na whaalia mai fo i le Element Star ia Phil Twyford, o le lipoti whaai u sa hau fiai ni a wala e whaai TTI tu langa la matia o songa le mū mai mea tau New Kilia. Pei tai e lei mawhai o na pāsia le tu langa o na sa te e mā losi i ai le mā lo o Lucia. Whaalia la Twyford, o le mea tonu ale nei e tau o le whaaleanga mea mo le mauti noa
ua whaia e Lucia i se tūlanga wha le vāo mā no. O le nei mata upu, i le teimi tonu ua mo o mia ai le ngā rulue whatasi ma le whe lango mai i le wha i titia o hao penga ma mea tau niukilia i le langi. Ua maua le siama e wha ingoina o le E. coli i le 85% o wai eli uma e o mia sa o loto i e mawhai o na wha o ngā ina i le soa vai e mawai mo le whonga tau mawha i le tūmano o Taranaki. O le nei tūlanga, na whailo mai se lipoti sa ta pena ina mo le pūlenga o le soa vai i le tūmano o Taranaki mo le vai taimi i le vāre lua afe sfurulima e o mai i le lua afe lua se furu. E tolu sfurulua ia le a whai o vai eli sa o fia ai i le suenga. E le ngata lai siama le nei o le E. coli, a e sa mauai fo i le nei sa i li linga, ia isi me o ona e pei o le masima, le ua mea, a e maise le manganese ma le ammonia i se tūlanga maulunga e ono a wha ina ai le saunga le mua tangata a toa ma lafu mano e wha o ngā ina le sua vai mai i vai eli nei. O le E. coli lawa ia sa wha maonia i le suenga e maua i la wha inga i luas fultasi mai le luas fululima o vai eli sa sueina. Ua whaia fo i le teimi nei se lapta inga a le pūlenga wha i tūmano Taranaki mo tangata o lo wha o ngā ina vai eli nei e ina ia wha i tete i le tūlanga ma male saunga le mua o le vai tau ma whai teimi uma. O le hontanga i le so, a le komiti o fuafuanga a le pūlenga wha i tūmano o Taranaki o le atala noi na i le lipoti le nei e winga i le sua vai tau ma wha i lea fo i tū o le tunoo. O lo o tinga aina pe le whale mai tele i au ki lani tangata e to lua ia na manu nua ona o se mea na pā i le no whanga o lo o fausi aini whale te tele i au ki lani tū tonu i le vai aso taluai. To o lima tangata whai ngā loe ngā sa tau fia i le whale mai mo tonga fitinga ona o le nei whale ven lave i le tai ao le aso luas furuono o au kuso. Sa wha o ngā ina ai e lau tinei mū ia wha ngā au e fui ai la tau na mū ma fia i lea wha ben lave. E le i wha maonia le mafu anga o le mea lea na pā, ai o masalomia o se whangu kesi mo se barbecue na mafu ai ia lea wha ben lave. O le whanua lea e i le Winard Quarter, o lo ngā lua ina whaatasi e le kaumpani o le Precinct Properties, ma se vaenga o le pūlenga o le ayu au kilani, e wha moe e fausi aini whale te tele se tolu, e iai ia ni ofisa, whapea mani whale o loa i fo ngā whale lano. O le tausanga nei na amata ai lea ngā ruenga, ma le wha moe e le tau na uma i le lua afe luas huruma le lima. E afe ono se lau lima sfutolu la wha i o mai fau, ai o to ono i o maliu ono o le koviti na lipo tia mai i le mtanga ruenga le sui fua maa loloina i le asonga fua ananafi, tolu se lau fas futasi la whai o tangata sa ta fia i whale mai e au fia ai tangata e tolu i le vaenga o mai ti ngā ina. O maliu e ono e pei ona wha mawina e au fia ai le to whai au kilani to tasi Wellington e Malaysi i le tūmalo i saute. Ua le o toi wha asara lawina e mtanga ruenga le seifua malo loina wha mau maungo mai o le koviti i aso to na i maaso sa e pei ona sa maasani ai ai wha to a wha loa mai i le aso mafua. O le aso to na i e lua afe se lau wha tasi i a mai fau sa wha mawina i tua i le lautele o le tunuu ai o le sa e na o le afe toru se lau ma le wha. O le afe ona se lau limas fu tolu mai fau le aso mafua na nafi o lo hawhia ai ma le iwas fuono o tangata sa malanga mai i atunu i whafo. E mana o le pūlenga o ngā luenga o ngā tei whale New Zealand, le Maritime New Zealand, e whaia se suenga i le tūlanga o ngā luenga i lunga o waa o loa, e mai se le waa o loa e lesta leine peletania, lea o lo o masalomia na pa ua ne ai i le sami se seila i le whai unga le vai aso taruai. Whailo mai le Maritime New Zealand, o lātou mauti noa, e iaitu langa le saunga le mua ngā luenga i lunga o waa o loa nei mai whafo, e au fia ai le no nofo ai pēr i lunga o ia waa o ni seila mō se taimi e siri atu le tausanga, ai whapena fo i ona le anga i o lātou tongi
ma tau le ai ne lātou mea ai. O loo masalomia, na pa u i le sami mai le wa o loa Beltania o le Burke Rishery i le talawhatai o Otago i le astona i na te nei ia se tangata e pei ona ta ua i le tātou tala i le aso nafi. Whaelo mai e le whaelo tusi au au le Maritime New Zealand o Craig Harrison e tupu so o ale nei tu aingo whaala me lawe mai e ta tau ia New Zealand o na whaia tūlanga uma e mautino ai le pui pui o le saunga le mua o wa mai fafo pe a o mai o ngā sami ma ngā te whale o New Zealand ona o tūlanga o la tū ngā nuenga. Ta ua Harrison o lo o fia susu eina pe o lava i taimi malo lo ai saila ma au wa o lo nei mai fafo mai fia i lo ai fo i pe le o mana o mia saila nei ia tūlanga o lo o whapea na whaatonu ina ai e lātou e pūlea lātou ngā ruenga ina ia o e wha mau le sai o di pusa o loa uta i le taimi o lo o alu se waa i le vasa lo loa. O le stofi e mauai i le vaenga lua o le tupe wha mea lofa le malo mo le tau o le soifuanga e pei ona amatari ai le masina le nei ua tau wha ai uiu. E silia i le miliona le a whae o tangata o le au lātou maua le se leni wha abitoa se laus furu ono tā la ua te tongi sao i ai lātou tu stupe. O le fsoswani le malo o lo tadia ma le wha avitai e le totele ai mai se o ainga lima vai i tu se o le tunoo. Peitai o lo malo si fo i le whai tio i nai o le malo i le tuangai ma isi e le fia i le tamaitai pa le mia ia Jacinda Ardern ma le malo. O le peimeni mua le fsoswani le nei a le malo e tusa ma le wha tasi tesi ma le wha miliona ia la whai o lātou na lātou maua mai le nei a whainga e tusa tolus fultasi afe la whai o tangata sa le de tau ona ave i ai le fsoswani ona e le o toe no nofo i le tono le tunoo. Ai sa iai fo i manisi se le ni le malo na mao i tu stupe e tangata ua mali liu. Pei taila, na whai lo mai Elementstown ta aupu tau la fonga o David Parker e whapea sa ngā lulue i elementa ngā luenga i le toe siakina a tō le lisi o tangata e anga waa mo lea fisoswani e le malo ina ia tawhi ai le toe tutongi nā tuni tupe i tangata ia ua malanga ia tunu umamao. O le baenga i tolu o le fisoswani e whaato a whaia i le amatanga o le masina o ki topa. E tolu se furu ono ma le afo pasene na si iti ai la awha inga o ta amale na ngau ia i le tono New Zealand i le tausanga lea whaato a mamai e tunei. O ia fwai numela sa whailo mai alo ia i la songa fua le whaabo tonga insure le AA Insurance mo le tausanga lea na whauma i le aso tolu se furu o Juni o le tausanga nei. O lo au mai ai ma se lapta inga whaapea o ta amale e mawalalo le tau e au pito tele i aita awale ia e ave whaanga o i tangata. Nā ta ua fo il nei ripoti whaapea o aukilani e au pito mawa nunga la wha i ta awale ngau ia ai. Lea na o atu i le fase fulu tolu pasene le si tanga. Ta ua fo il ripoti le nei le AA Insurance e wi ina sa mtua wha aititia ia wha lawe lave tau ta awale o no le wha mai COVID ai e le ia vea le wha mai mo me wha vai vai ai le ngau i ta awale o tangata ai moisia o ta awale ia paka matutu i lungo o wala. Sa si tia fo'i i le 50% la wha inga o ta sanga na tu inatu i le insua ona o ta awale na ngau ia. O le whautuanga mai se suisinia o le AA Insurance e le tau i tangata umau na tau tuana o lo o saunga le mua la tu ta awale i teivi uma ai mai se pe a whai e masani o na tu ta awale i le awala. O te sema, e toi amatari ai malanga tu sao ala kompani wa alele o le Emirates i le vau au kilani ma Dubai, whao ngai nai i la tu wa alele la mpoa o le Airbus tolu baru o. Whailo mai le kompani o le ato e whaia ia ana malanga tu sao i le ala wa ale nei i le teimi ua fuafuaina o no lea ua toi amata le lei ma tu langa whio lolo mai ia whemalanga inga masani wha le maho malo talu o na amata le wha mai ko viti. O le ala wha le nei le wha Dubai ma au kilani
whapea o le ala wa au pito I mamau lea a le kompania le Emirates I le lalolangi a toa. Se furu ono I tu la le umi e sa waile wa alele mai Dubai I Aukilani, ai se furu fitu I tu la se furu minute e alu o tuai mai Aukilani I Dubai pe a toe foi malanga mumua la I le toe amataina o ia malanga fuafuaina o le atu ua ai Dubai I le 5 minute te ai se furu I le tae au le asa muamua o te sema ai tau nuu mai I Aukilani I le 5 minute te ai le sfultasi I le tae au o le asa lua o te sema ai toe ai o le malanga muamua mai Aukilani o le kuata te ai le iwa I le pō o le asa lua o te sema tau nuu I Dubai I le afole 5 I le tae au asa tolu o te sema. E ma le tala whaiu, e tu se furu fitu afe, whaase lau 5 se furu tā la, le tau a whaiu sala o ta avale na pāka se, o lo tau tuli pēa le pulenga o le ai o Wellingtone, mai le taimi o le te e lesa whaia I luma o le pāle mene I le amatanga o le tausanga. E ono se lau se furu 5 la whaiu sala po tickets, sa whaia ai I ta avale na solia le tula whono le nā taimi I luma o le pāle mene. O le tau a whai o ia tickets, tolu se furu fitu awhe tā la. Whaali mai e whapea o le ua umano tongi atu ia le lua vai tolu o nei sala, ai toi lua se lau 5 se furu 5 o loo te toi pea o loo tuli le teimi nei. Whai lo mai lai le pulenga, e whapea o tickets umanei o le atu ina atu I tūlanga masani o le tula whono mo le sa ilia o la tau e ona ta wale ina ia tu tongi ina mai I Wellingtone. Ale whai wala nā o tala whau.
salala a Samoa sauia se io pese a e sau noa me au ai uli lau sina Samoa Va fianga mai tama o le vai aisa o fea ia le nuu lea le la fai pese lea te foi vai tama le vai aisa ya tama le vai aisa o le fianga Samoa o ia usala le wa tu i le mato primary school mato tu na lua a ola na pe le pai pal mato foi fai tu o Samoa e tu sa o mena lo lua pe pai ia mo tu sa vali le tai le vai aisa la le vai la le mo tu la me ta o le vai aisa ia e tafe mai le mo meu papa mo tu la ta fanga nu le o le mo meu ma mal papa ia to le i ma ta fanga o le e foi ma ta fanga o le papa mo meu ma ia e tafe mai la le vai papa ai le fa pela tasse papa e tele yo vai ngai tele tua e inu oi so ia ai tu lo lo ala ia mo fe inu to tu li mai lu e to le a o so la ia o ta fia inu ale o tala malolonga o mafo fofa pe ata sa vali nei le vai a le vai e te ino le leia tuala o ala alu lalo le vai atu sa ile e a ua ia lau vai am tuale me fai e vai na tuale le va malia e no fofia inu e pe tono le aonga ai se tuala aonga alu fale inu e au ta ia so tale tete ono no vinga o le tele to mitia aonga yo fe inu i pe a le ona le pepa ia yo fe inu ai na ia te ma ia ta tela de te fie ia ta vai tu lo le vai wala te vai tu ai le o te meti le papi tu tale la va tu sa vali le la pe tu onu sa ia le paulo tu no fo se tu ala nga lu vai la lo inga unha tale mai al termine e oi so la tu mi se vai o le fa mai se un malta poca la mi fa tu al tein ale ala a mata me ai sa mo ya so ma ai o tu inga o tu me le tu ai so yo ta so la ia ai fam tala de ile tamet se yo foto me o le si ia o me ele tamet tala le lo o le pe o pa nga so o mo vitile si o le so i fo malo lo no ia me ia sa ta to fa ia so ia sa o le ia na te Silvia fo i man na va ngol so i fo awa na atale sti na wa ta alo ta meti la me fe me ai me ma le pe nga i se va i fa no le ta meti e tu le ai me nga o sia ma ai ta meti o si alu va be o mai a tu ia so ta to lai e tu le mamma no ngolo na vai le fa pa o koko to lo tu atu ma le mamma si o mele le wo over ma vo ta to mele wo o mamma ai o tele fa ma tu vai lá ta alo to meti o va tele ai la alu va be ia so ia a fa pe o le tu langa na ia o le tameti pa fano le la to lima ia to mai no fa me ta alo le tameti wa tameti o lote mo me o nu fe ele me va pena ta wala le fano mal a le alu ia le fa le mau tulo ia o le me na ta to lo me fa fano mal me se le fa mai a tu sa le wa te u ma fo si tina le na fa ila utala te mi ala te ma alo i fa pe e ma alo i fa pe e ma alo i fa pe lo ntolo tanga tala le o fa tu li tamete fulu le ma ta si la le fa no li mai ele o le tala le tali e le aso ia sa te fa mena tu le o la o tato uma ia ta alu tua ia sa o so so ngana sa disi e o la ngana no mai tato e watu le me ai ton o le ia mo meu bacteria si e o te tonu tau mo meu isi ia wa ia mo meu bacteria o ia fa sa mo bacteria e bacteria le leito no tino e fe tau i mo bacteria le anga yo atu ton ia o tau le aila no over tele mau esa le ya le to tele le mango pala le sa ta to walu ya sola le ta to au a veces me lo ngo el mango na el por la me se fu malo lo ina de se fulu ai e ile ha no mela le to e batu mo ila to ele i mau le ava no e so ta ele IRD por ofiso la fonga ia mo le family nga le malo ia o le over se la fa fitu tolu fitu
ia mo latou ia Australia e lopo e manuia i familianga lea ia na te ilo ai te lango na oe to e fafo i mentu pesi matou atu naua e manuia i la o malu se lau fafitu tolu fitu fa maunga le ai au tile na mai to tele o latou le manuia tu pele la walu i faflau no fo i fafo ia ala walu i tupe ai fenga tanto e au mai ia fa fonga mai la Australia na watu tu pe nei ia ya vele to e fafo i mentu pesi matou tu no va mole ia malo o le o to 2 minuta tal se fulu e mana tu lo so lo manuia ia nga luenga o le nei foi tai ao o le le ia ma vai sta maftanga po se malu tai ao sto ina masilo matua ia mo tatou pitonu lo hat ia tatou falolona le Samoa taste ia na le vera panikeke e lua panikeke falolona e uma e ifi mo maona ma ona pete tala ifi ole o tatou falolona i no le high street i Avaloni so ga piva le otta me faltu ya ti se ya fe le ye fa tau se ti o ta ya o sta mo tango le o e na fa me falo lona tu fa ta si mo le frengo ya fa tau le ainga ma ya ya na fa fianga le tei o sa ya ya manuia fo nga luenga le nei fo ya so ya me se fo ya vai pe ni al poi menesto ina ma si do matu le ni ta ya o te wangaro ya ta tau mo Ia tau mawhai, ia wha
fosi fuala au I tau paonga mamafutang a o I le mo pia pia ele mo faila le ona ngalo I le locho som san malo nganga ai te pa le filele I le malacho pese sab salu mai ai con guitar e inu mai ai con le avo se mai mau mo patsia so le tena le che vale bala mai mau tena so ele sami se maduro ki ma mau vai va mai se atia tu be balo ya fiti mamaia Patrick Toa la fo san sole ale galo Le fafiang mai sunga ya pa nga tai long ipule yo na ipese vave na te tuone ilunga matua halu le atoa yo halu le atoa na le sisi o tiro tu fale na na o le o la inga finga luenga e te lo a lima pese fa pe ta 5 minute se fulu 5 minute le o mingoia tu lava matu tu ama na ya na fa yo le langa tato mai isa moe e le ise tangata ele afu ia yo va fo tau isa moe fu te mi ia o no ngai oi o tato e fe o masani o le aso mo o e o le maumanga o na itina le lato na langa fala le fa ila fala ia le se le ngai o ia taimine ia o te le al swinga wa mo tau le o tato e vai nei vai ngai sa o le ia ma ese fo ia tu langa pe o nei taimu o tele ta vale o tau le sa mani ma alfa pe o le te sa mo temle o ani o me o fai nei taimi o a fe fo o iai la pe o le te sa mo e te le o New Zealand te lo la fenga luenga taimi nei ia pia esa io e por la fu tu spisinisi in o le matunu la tunga business por le la tunga business spisinisi a ole por le mo meu fa lo me pena o va ai lo no fo sa o fa business a le fo te lo tunga business te fa ya ole e te la tumka kuni tapai ia pia la tu lea fa tau popo into e fa tau i tu bulanga tonu e mo ia popo sa
O so te mea tata noa, so se pisinisi au tamu whai tuu ilunga te mana o ai tuu ai lalo pisinisi a ngata i pisinisi la Mana tuala fale le lo matua lo eki kois. Na mata mai ai tama pisinisi a mata tuila. Yeah. Ele mfaida la tuala o so lunga fai sau pampensini, sau wafu, sau wafu. Ava fea. Te a mata tuila, ke la tum tapa a wha tau atu sa lo. Lima ta lama se nil tau. Ai mo wala se lau popo tonu, na le afua. Ia vai la mo wala polofiti. A mata tuila lo fa pena. Ta fai longa lanu al tala. Ai lo e wa pa mana tu ma le tala na. Ola me na fai te vio tu fai ngaru nga sa. Ia wa vai na o ye. Ala na le fai pisinisi. Ia ia. Na fo le mana o tele ma to fanga nga pu a termina. O va pe wa lo fai na yo te. Ya wa lo ma sikale vo sama sama vo ye. Ia wa vai na. Tamata ai vo ye. Ia ta ai lo. Fatau popo. Fatau popo. Es ful senen popo. Ah. E to fo ya tu lai le si malanga. Wa ma tato. Tu a tele al popo. Tele al popo. Ja, maar wat doe je cartoon hier? Maar dan leeft het ja. Hoe zou le het leren mama je niet te alleen maar voor popo. Maar je tu na business là, il est à ton tour pour les arbres, tu na business ja. Le ton tour pour ya. Au fa ça. Zo, ja, meu tala fa ilonga lanu. Le tio fo nei lalo langi so le ye fa ilonga lanu so. Ja, maloa. On na file tato fa so e mo le fiona fu mo no la meko telia. Ja. To tato sta mi por la mena pa fa tele fa fonga ye. On no le lulu pe o ma fu e le va tato mo no ai na va na. Ja, o la mai tau la to. O le tala le na mai. Ma fa no o tu tolu sfuru ma fu e lulu le so. A le la to mai tau. E o lo lulu ma fu e le fitus furtasi le aso fa solo idunga. Fa pela le aso net fa te teng. Ja. E te ua maua la to fitu tasi fitu lua fitu lima ma fu e lulu. Alu lo man lapta inga le tatu tulu. E a matalo no ese mai tala fa tai. O la toilon me la tu. Ja. O le vola tatu ina tu lo me ma fu e. Ala ititi lulu le aso ya a tele lo le aso. Lo il me le la tu. Ja. E o tu fa mel to mai la to wa ongai. Ya ole isi vai ngai no ai pe ala to vai lo se asu I manua longa tu la to po se va lele pe longa tu la to manu alu fo lo fe au ya sa mo ato e ese mortal fa tai ia pe lu se ma fu ia tu malo si le fitu malo si le ma fu o ko meti ana lu lapta inga sa mo o ese mortal fa tai o vai ngala na no fo tai ta to le sa mo le no fo tal fa tai a we fa fonga mai ia vili peise o ainga ia e ave ia I tala I wa maua mai sa mo le vai tau ia o te lo vita tu sa mo le tu tal mai o si o tona le si le fa vesi o le file mu ne io pa pena file mu le so le lu ma fu o so mo le tsunami ele ngalo na so se lau mo tupu tangata mo ma li o le tsunami ia avela le sonana fa ngal te ne mo tatusta ia fa tu ngam lo visual vai tau ia mo vai ngalo vai ia fa la fa pe sa mo ia to tatu sta mi por kala ma ia na ia tele mo tatu alo le tata no ta ya o I so fa inga tu pula tala fa ngai ta vale a o nei ya le te va tu le sa wai fo I lungo o tala le news o le lata le val le tolu na le la le ta ya le no so fa ia fo sta vale fo tu pulanga ia na o kilani o so fa ia fale vole Michael here ia fa tau mo o mziliva o so fa fo ta vale ia ta lepe mo tonu se tu lo ia tonu le ai ave uma mo me o le o malo lo iti ia so ia o tau fo ona fa pe ona fa so pisinisi tau no mata le vang fa pe ai me sa tai me va veao pio tai mina le tele ni fa ngai tu pulanga a o le to fa ngai na fo ia sa va vale fo le ia fa le le fa ngai ta vale tai mina awa pe o le fengala e o mai number plate o sta vale fa sta vale no le fa alo na to ava nga o yo mai le fa nga ta vale nga o yo to fa disi ngo e vai wa se a mi o tu pulanga le tse al tape na ngala ta to Italia tu ai awa de yo o ise limo seisi awa a fa ina le o lo ta mai titi te ya le ma wele o langa o tanga tali alu no fo fa pui au le ise on to lo msian fa na o ma le o langa sa o lo to le to te ai ta pena ta to ila utali te tali tu se me fa pe ye lo no me la vili mai lo la wala to fa e wa te pisa te utupu ya ta ua mo la tu tala ya wala la sa ta ta pena i ta to malava
le tatou tali atu me fa pe pe tupu tatou Mo. Ai fa Mo manatu. e se ale nei vai tau tatou ia tau foi e se foi tatou ta pena ia ai manuia ongo le ia so po klame so fu malo loina le la sauni mai Ia. a pisinisi fa pe ia sa fa ia so ia lita tau no to o isa mo so le la to o tatou tua ia tu masa via o tatou sao ba ai mo fa tau se le ti po se mele Sao nga ya so na wa sa to anga fa ma umanga malu le afu. Ya te mini u fa nga ta ma le to ya nga. ba mai tau pa ale sole o sole tello me la fa ya bo sole Malo yo nei vai nga sa ta ui fu malo si la te mi so so ni nei ainga. Ya ana u ta to ma te mi ese u to ya nga na vai. Ya. si le wa salmo Manuia ia sa vali vali ngol tai au. Yo ya fa pe foi na wa ya e lungo se maunga po e koleni. Manuia lava koleni manatua ya sa ngali mo ta to. Ya. Ale la ta to pese. Ya. Ale se I ma sa vali atu tu I ma ta male. Se inu se ma vai. Le wa mai ya I lan tara le fai. Le au ngata ya lu inu lalo le la to vai. Le mai ya I se vai le ma to pai pai tu atu na le lua la ai o le au ngata ya le mai se vai. Te fitu munu te tāre se fulu, se whanga la mua Wellington e.
fai ua tuai usita ia tima inga uma e soifua maloloina ui pui mai whamai lo wola soifua lele. Ia o te whatalo whātula nei tai au, le mamalo lau whafonga, a le tautua masani al tātou le teo si fonga lau mua, ia tā lofa lava i le pa ia ma le mamalo i la tau uma lava, o lo mwhana maua mai la tātou tautua i le nei fo i tai au. Le taimi neo tātou pokala masani, o le soifua maloloina ngā lue whaatase i fo i mau au nanga a pulenga whawhalmai mai lava nei i Porirua, Kapiti, Wellington, whaasolo atu i le Heart Valley. Ia le tau nei lea fo i la ua mātou i manisi o lo o tautua i tono nisi o au nanga le soifua maloloina i tono le tātou tu malo a tone o Wellington o i la tau ia mai le Pacifica Camps. I o se taimi o nau tō whafonga le whaalau te lenga a tua o lea fo i au nanga ia mamala malama tili waile o le taimo mua le nei samwhai ona la tau pa au mai i la tātou leiti o nei. O lea la o mātou whaatasi le tātou fisa whaasala lau. Ia malisunga ia Mercy Brown, Dr. Alistair Bush, ia Materina Mace, o i lātou ia mai lea fo i au nanga, lea tal noa i vaenga tā ue wha malamlama tili. Ia le polkalame le nei fo i tae au, ia ese i wha tālofa ia tātou malo lea ua afio mai mo tātou polkalame, malo lava le soifua tālofa lava Mercy mal tau au vaenga. Mātou wha tālofa ati ia te urwhaltua mal malo la au nanga. Whaatalo whaatu le pa ia ma le malo le au whaafonga i le nei tai au. I tupu mai e o le atunuu. Whaapea le au whaingalo ngā le atua e mai sena i o tātou mātutua. Ia e vi ia pia le atua ma le lona ngā le lei o na umawhai on tātou mafuta le si ufonga lau mua i le nei tai au. Mā no soifua maua ma le langi e mama. Ia o no ngō Mercy Brown. Ia o te sau mai le nuu lea e mānai a lava si nuu lea o whasto o tai. Ia whaapia fo i toa mua. Ia masolo. Ia o nai o ainga nai toa mua. Ia malo lava le soifua. Malo, ia, talofa and welcome Dr. Alistair. Please introduce yourself and your role at the Pacifica Camps. Talofa lava, malo le soifua. Greetings everyone. My name's Alistair, Dr. Alistair Bush, and my role at our Pacifica CAMS team is that I'm a child and adolescent psychiatrist. And so for anyone that's not familiar with that term, that means that I'm a doctor trained in working with young people who may have worries and troubles. And so Mercy and I have worked alongside each other in this service for many years now. And I'd just like to hand over to a trainee doctor who's here with us today, Terina, to introduce yourself. Whawhetai, Alistair. Talofa lava, malo soifua, ko Terina ahau, no ngā te tūwhare toa me ngā tika hunganu o ku iwi, he tauira tākuta tautua uno ahau. So my name's Terina. I'm almost doctor, graduating at the end of this year. And fortunate enough to be placed under Alistair at the Pacifica CAMS at the moment for my 6-week elective placement. So, Whawhetai, thank you for having me today. Yeah, thank you for your time today, and thank you for coming to Samoa Capital Radio and talk about your service. Mercy, atono e sila tulo sila fia I tulanga fo I vaenga lo ngā lua ia. Nei sui nei pio na o la ta ua pen whena whaalau loa. Mole malu la whaafonga I le lama tātou ngana. Ia ono mātou whaatasi ai name Dr. Alistair Bush o le ngō mātou fō mai le whaapitoa lava I tamaiti ma tupulanga talavo o no whaasino mai le mātou matanga luenga o pea whaape o ia ini o lātou langona whaanonoa pa ia se mea ua lelele ia se a mio se tamaititi ua vea lea mea ue se pole anga I le aonga po o le ainga foi ia ua watua leo tamaititi le fo mai po le GP ia ona whaasino mai le ia I mātou o le ngā luenga la le Alistair Bush o ia leo le mātou fo mai
o ia la e whaia me nei e ta o le diagnosis, e na te ta umai e po le atonu lava le mai ua maua le tamaititi o lo whaasino mai. O te rina le tamaitai le mātou te whaatasia i nei, o ia lea o lona tausanga whaaiu nei i le medical school, lona winga e uma lo tausanga nei, ia na avea lo leo na ia mafo mai, ua uma o na whaapitoa fo isia na ia ngā luenga a onga mea tau fo mai. O lo ia mātou le ono vai aso, e masani ono mai i lātou le ono vai aso, e o whaatasi ma le mātou fo mai. O na ai leo o ia i ngā luenga le fo mai e whai. A wafo i e whai ana li poti, whai fo i mana sana li poti i mea o a ongai. E winga fo i ngā luenga le whai e mātou. A i lalo lana ai ngā a Dr. Alistair Bush. Hello, whaftai. Can you tell us about the service? Who is it for? Is it free or is there a charge? So the name of the service is called Pacifica Child Adolescent Mental Health Service. Po le matanga luenga lea mo tamaiti me tupulanga talavou. Ma lo lātou soifua maloloina, whaale mawhau. Mai tangata Pacifica uma. Nā o tangata Pacifica lama mātou te whainga luenga ai. O tausanga o tamaiti e whaasino mai, e mai le 0 to 19. Po le ai o se tausanga, e o atu le sefuru iwa tausanga. So o tamaiti ma tupulanga talavou, e mwhai ona whaasino mai le mātou au nanga. E le eise to tongi o le nei au nanga o mātou o le se isi vaenga o le whale mai. Oh, yeah. Malo whaftai. Ia waile o le taimi mo mole nei sa tano ai, tonu foi, o lo tau ma natu tangata wai pe o tau sang talo ai. Ia ila o tau foi au nanga. Sai eni si mai le nā taimi sa mwhaina o atu ia o tau talo mai le talo noanga le nā. Pēna mau atu tato tanoanga nei mai le tio. Toa tele lava i lātou whaasino atu. Ma o lo toa tele lava o whaasino atu pēa. Ina ia maua sosoane mai le mātou au nanga. E mo i le fō mai pe o atu sao lawa ia au tau. Pe o fō mai le refer to ai. A whapea i o i le GP po le fō mai fo i le ale ainga. E mwhai no iei ona whaasino mai le ia mātou. Ai le na o le awala na. E mwhai ona whaasino sao mai lawa ia i mātou. E mwhai ona whafso tai mai numera le ta o le te haika. O le ovalu se lau. Fitu wha lima, wha fitu, pe whafso tai mai mata ofisa o le tolu walu tasi o no o. E ei lama le mato me ta o le crisis team, pa ie se whalawelawe whafose, umana o mia e sosoani. Ia e vili lanu mela lea o le whaiva tasi o no iwa. Ia. Malo whaftai, ia. Leo whafonga whai o tau maua mai, wha mawane tatou numera na, e isi taimi o pukalame i ona toi whaelo atu le mercy o tatou numera na ina ia mawhai ona mawalef so soani whaftai wha e la tolo mawhai ona whaongane tautua walo o tatala mo tatou tangata e mai se whanau. So Dr. Mercy said that the service is for children from 0 to 18 or 19 years old. So do baby have mental problems, and what are they if there are any problems, mental health problems? That's a lovely question, Sabalina. So on the one hand, if we think about the kind of mental health problems that adults have, we wouldn't say that babies have the same kind of problems as that. But on the other hand, we know that the growth of babies in that first year of life, there is so much, development in the relationship between the mother or the grandparents and the baby. And so the things that happen during that time are really important. And so sometimes certain things can happen. For example, maybe a baby has spent some time in hospital, and maybe they had some events that happened during that time that may have caused them some anxiety,
or maybe even trauma. Yeah. Things that no one would have wanted for them. Should I? E a tono o e whai pwena so ni mai sa valinga. Sa penti e pena ni. E o pepe po ta mai tile a to sta sanga e masani on fasino mai. E a tono po fasino mai pe e se me na tupu ile a inga. Po se me po matua, po le tina, o mafuai ona mawata mai te mene o anxiety, po le mawaile, po le moe, pe se me walaina. O tupu ai le mea o whapea ai le, po masalo ai la i o nisi i atono e tauna mai a mātou. Se isi aki lawa mātou au nanga pea, e le ngata i le anxiety, po le whewhetele. Pe o mea nei o le trauma, pe e se mea na expose ai le tamai titi, au like titi. Pe e se pela o mea te lai mene o family violence. Mo mea le trauma, family violence. Ma nisi lawa mea tutupu mai, au like titi lava i si pepe a lo ngā fo i po le tina, po se mea o tupu i mātua. E tele lava i tu ainga me mate tilo anga i ai. So what treatments and care that you can provide for these sort of problems? So usually for a preschooler, I guess the problems might present, they might look like a child who's quite anxious, but sometimes it might be a child who gets angry. And that if we meet with the family and look carefully, we can go back and see, when might this problem have started and what was going on, and maybe it was something to do with an event that happened, and then it's possible to look at some ways of assisting the parents to understand what's gone on and maybe change some things around this young person. So, for example, one of the really significant programs that's connected to our service is the Incredible Years Parent Program that Mercy has been running for the last 12 years. Do you want to talk about that, Mercy? I can help with what Dr. Alistair is just saying. So, o tamaiti la nei pol whanau nei la loi fo le 5 tausanga le preschool. O is tamaiti e ita lava pe tamaiti e ita ita ngofie, e te whiu lava e tau whaise au ngala whanga ele ai e ita lava tamaiti nei, maule ita. E iei la ia e mata te wawa ai la nga e le taimile o la i titi mai tamaititi. Se tu loa pe fato a whanau mai a mata mai tupua e tamaititi. O mai ai le tausanga le i tamaititi. Mata su e lava po i ei se mafua anga. Wa lai ona i teita ngō fia tamaititi. E se mele o fia po o fefe ai. A whapea lai e maute loa o le pe mafua anga lea. E tu ainga e fo in mako tonga fitinga le pe o le Incredible Years po kalame le ka o le Incredible Years Parenting Program o te tau aveina fo ila le matata i afi o stofi umalava whaalua tau sanga i o le nei po kalame mo matua mai whapea in lato whanau in lato walo mai le lua tau sanga o le walu tau sanga ma whaila on lato o mai le a fo i le Pokalame le tau le Incredible Years Parenting Program e le se totongi e whai fua e sfulfawa yaso le umi mo le lua i tu lai le vai yaso e tasi i le afiafi. E whai e lava i tonu i le tō? Le e whai, o le pokalame le te whai e whai taua. Whai le St. Christopher Church Hall i taua o te whai e le pokalame le. Malo whaftai. How do I know as a parent if my child is unwell or has mental health problems? So let's imagine that your child may have had some difficult experiences. Let's say that was in hospital through some illness, and then they come home, and over the next few months
you notice that their behaviour has changed? A whapea o i eise tamai titi fo il whapea o sai whale mai. Ia whapea le pe i sa pe sa pole hase po se tau tonga se tu lo pole hawalawa se tunga fitinga whai tutono whale mai. O mai lola ia le whale ai o loo ai atu lava mātua e le o e le o mole o loo iai lava le swinga e le o fia fia pe ese lava le mea upopole ai fo i lai mātua. Ia o tamaiti lana e tau fo na whaasino mai a tato. So what do I do next? So when their behaviour's changed, it might be, for example, that they seem to suddenly have bad dreams. Or that they seem much more clingy than they were before. Pe o tamaiti e te iau ua whain lato miti wha miti e te uwhiwhiwhi e miti e whai bō. Ia pa ua tamatiti wha e pe e so mai lawe atu o e musu wha lea e haru se mea muli muli atu ai pipi i atu ai atu o e nona winga e se mea o whiwhi ai. Or maybe they seem to get scared from things that they didn't get scared from before. Or maybe they get angry for no reason in a way that they never did before. Me o lon reisi mea pe whapea o te i lava ua o mata whewhelta me titi ai le whapea mua. O te i lava ua o mai taita ai le whapea mua. O sui lau vai i lau tama. Yeah. It's possible in that situation that they've got a bad memory from the time, let's say from the time they're in hospital or something else, and that certain things are happening which remind them of that situation. A whapea o manatua tamatiti se mea fo i le whewhe lava pena tupu le whale mai. Ia lo ingo le memory nā o le tama whai e stong fiti. Yeah. So this could happen from any frightening situation, and in those, if you as a parent notice that, then it would be possible to see your family doctor and then come in and see our service, and then we could explore that and try and understand what's happened for the young person in the family. A whapea ia se pole anga I winga nei an whaalia po o winga whaalia po o mea ia whaapatala I nātu. Pai lava an whaafsotai mai mātou pe whaafsotai lau fō mai le fō mai le ainga. I ona whaasino mai le ia mātou. Yeah. And because if a young person's in distress, usually it means the whole family ends up feeling distressed. And it's very stressful, and often people feel puzzled about why has this change happened. A whapea la I se me o tupu stamaititi po whaanonoa, po whewhe, po mai taita, olona winga. A tonu e whapea nā po I le ainga o leilo, po le anime o le awhai tamaititi, leilo po I le mea le whapea le ia winga ma mi o tamaititi le. Tau la a whapea e iai lava se pole anga. Ia whaafso tai le whale mai le fō mai. Whaasino mai a mātou, pe whaasino mai a mātou wai le ainga lava ia. And if we can work together and identify, what happened for this young person, for example, in hospital, what happened, what unexpected experience they had, which maybe that's hard for them to put words to, then there are some ways that we can address that so that we could process the memory of the traumatic event so that that young person doesn't have to be troubled by it anymore. So that's just one example of a situation that could happen. And so, for example, Mercy and I have worked with families where there was a 2-year-old who had that exact situation, and we were able to provide some treatment using a special kind of therapy that processes that traumatic memory, and the young person is able to be calm again. Pe o le tasi whaateta inga lena whaamtala tunei stamai titi lua tau sanga sa matou ngā lue ai. Ia sa whaifua lai en matou tong whiti inga le ai. E fo le tu ainga therapy po se tu ainga. O le si fo I meto tia I loa matou ona fo umanga train ai matou. Ngā lue whaatasim ainga. Sue po le hatonu lava se mea wālai ona whaapea po whiana a mata mai ai. A maua noa, ia ona mātou ngā lulua lo le sue se
tonga whitinga po le mea la nei o le trauma therapy, e tau mawhai, e ngā lua whaatasi male ainga, e tau mawhai ia wa ai fo i le mea le na tupu tamatiti. Mawhai e le tonga whitinga lea ia ave esi ai le memory le. O loo mawhai le tamatiti. Okay, I just want to ask a question about, because we've been heard about young children having behavioral problems in schools. Does it relate to mental health problems or? So, if a child's having some behaviour problems at school, often the family and the teachers around them will be having a think about what's going on here for this young person. And sometimes it might relate to just some argument with another child or some difficulties the child's having with their learning. But there are specialist teachers in schools, and there are specialist teachers who can come into the school who can look closely at the situation, and then they might identify that it seems like it's more than just a simple school problem. And in those circumstances, they might suggest a referral to our service. So then we can have a look at that. So not all behaviour difficulties at school will need to be referred to our service. It's really, there are, I guess, certain patterns of behaviour that would make the teachers think, oh, actually maybe this is a good young person that could be referred to Pacifica CAMS. A whapea e se pōlenga i stamaititi o lea onga, po lea onga tūlanga lua, po le kolisi fōi. Ia po le universite fōi, ona o se a miu o tūlai mai. A whapea la e winga nga i le, o le whawhitauli po lea o onga, lona winga po whawhaingatai a te ia, ona malama i me ie whai mail fō, wa teri o tamaiti Pasifika e amai a mātou. E le malama tamaiti le whai a onga. O whai a onga o whai lato upu uumi lava. Ia e matua whilon mawhau o le tamaititi po le ale winga o le upe o whataita inga la le na. A whapea la pe mai taita po le tamaititi o nona winga. Pe e se mea la le o fia i le a onga. E iai la ia whai a onga whapitoa lava i a onga. E whai a lea tūlanga. E la tū te sosoani i tamaiti. Pe a whapea me ta o learning problems in the school. I te tōno lea onga. E iai whai a onga wa iai whai la tau me totia. I te soani ai whanau i a tātou. A whapea lai wa ai atu ia whai su e ngā whai a onga ia. E le o lea o onga. E iai se si mea o lo o mawhai ele mawhau tamatiti po whawhainga tā tamatiti. Io ina non fascino mai lei a mātou. Mana atu. Tarina, do you want to add on to what they've been saying, or do you want to say anything about it? I don't can add on what Alistair said. Okay. Yeah. We'll just we'll go for a short break and then we'll continue when we come back. Yeah.
Sama ole Samoa iai Masio tina ole papalangi E ai tara ile falawa fapata O te ai foi ile fali fufai Awa elua ufasi no manga ile la lolangi Pele olo ufa chuchua ana ya umachua Ele mafai ona ngalo ya che aula o chau chau singa Lea ua mawai lau chaleni Ua fai nei mafama na tuia te au O te whango tape ai le sao Ma se I whai so utai au Pe au te ono mea Samoa I say oh fai vai le liuloa Pele olo fa chuchua ana iau matua Ele mawhai ona ngalo ya te aula o chau chau singa Lea ua mawai lau chaleni Ua whai nei mawhama na tuia te au Pele olo wha chuchua ana iau matua Ele mawhai ona ngalo ya te aula o chau chau singa Lea ua mawai lau chaleni Ua whai nei mawhama na tuia te au Ia te whaataro whātua nei vaenga o tātou pokalame, bea nau tau silafia, mātou tano atu fo I le nei vaenga o tai au. Ia mai lātou mai le au onanga le Pacifica Camps. Ia o loo talatanoa lava I tūlanga o whaafitau le a whia whanau witi le tūlanga o le mawhauwhau, whaasolo mai le whaasolo atu lava le sifuluvalu, ngā le sifuluiva tau sanga le mātua. O le mata upo tā wai be ona talatanoa I le sunga a Mercy Brown, Dr. Alistair Bush, ia Materina Mace, I le nei fo I tai au. E se le mane o le whaanongolongo I le vaenga lea Mercy I le tā ua fo I o mo I lātou fo I le umwhaiona malamlama le I le ngangana whaaperitania ia e o le maua fo I le visosoani mawhai ai ona whaalau tele atili I le tātou ngangana. E me se lava I whaafitau le nea awhia mawhau whau whanau. Le fo in tātou oi whaafitau le I awhianga pe se so ta ingo whaafitau le nei o a mionga fo I e tātou te wai e tono a onga.
So you were talking about the behavioral problems of the children in schools. Can you tell us about the ADHD while you're here, Dr. Alistair? Thank you, Sabalina. So I guess that the ADHD is like a pattern or a label that describes a situation where young people may have really quite difficult problems with their concentration or focus, for example. E tu so le ADHD, o le umi whapālangi, o le attention, o le deficit, hyperactive, ia ma le disorder, ADHD. Ia o le tu so le whawhita uri fo ilea e maua I lawa tamaiti ma tupulanga tala vau le mea leo le concentrate po le lava le focus le mawhauwhau le mea o le wai o le wai lona mawhauwhau I mea o lo whai lea onga po whaalongo le whai a onga so le mea lana le la tala noa tua I Alistair. Yeah. So sometimes the focusing difficulty doesn't become obvious until a young person is at school, and sometimes not in the first few years at school, but maybe as time goes on, it becomes more obvious that they're really struggling to keep their mind on what they're being asked to do in class. And tonu o le tamaiti, sorry Alistair, tamaiti fo inei e whawhainga tāla vai ala atu ona o whaia se whaatonunga o whamei whaiaonga. Pei la whapeo iei ni mata upu o mana o miel whaiaonga tala noanga iei. I o tamaiti la nei e te le o whaalonga e whawhainga tāia lato ona uai le lato loto po le lato o lato langona I le upu le o whaamtala ina le whaiaonga. A whapea la iei se whawhainga tā. Yeah. And as time goes on, it may be that they're finding that they're falling behind in class and they're feeling like they can't do it, even though other people might know that this child is quite brainy. E tu sa fo ilava pe fai mai po isi tamaiti po isi whaiaonga whapea mai. Oye e poto te le tamaititi le ai le tamaititi lava ia o whawhainga tā lava nei mea. Ia o la le taimilon tuputua e ma latu I le isi vasenga, latu le isi vasenga, pe wa tili ai lava ona le maua tamaititi me ia lo whai e tono le aonga. Ona ua le wa i lona loto ma ona langona, ua le whaanongo fo I whai aonga, ua le mawhai ua whaingatai a te ia. And alongside that, they may also have, when they were a preschooler, they may have been a very busy young person. O tamaiti fo ila nei e pei taimile o tono a o ngā mata po o kindergarten. O tamaiti e pisi ia. E pisi solo I to tono a o ngā nei e pisi a ia I taimi uma. Yeah. And that's not a problem for a preschooler, but at the same time they may have a tendency to respond immediately when something happens. O tamaiti fo inei e whainga tāla vea lātou, whape e se mea utupu. Ia, te whape anola, ia o i tauna, ona tāu fi, ele me le tauna, ele me tauna whai. Tamaiti na nai le ma whai a lātou, na tuu se mea o whai e taimi lava nei. A wā fo ele me whai a lātou, ona tāu fi. Ia. And maybe, most of the time that's fine, but sometimes that might mean that they react very quickly and get in a fight with another youngster, for example, often if that's a boy, sometimes even with girls. And so o tamaiti fo ila nei e vave ona ita. Se po whapeo pe fia fusu I le tamaititi pe e se meo fusu e tamaiti a lātu ana ia fia alu ia I fuana ia. E vave lava na sa ona ita tamaititi. Yeah. And sometimes those are kind of immediate responses, responding on impulse, as we call it, sometimes that can lead to falling out with friends. O tamaiti fo ia e to tope lava na whai ana mea ai le mawhau fo mua ia a impulsive. Ia mai o
o tamaiti fo inei e whai lava sfainta o na tū mau pia mana wō, o na keep on young friends. Yeah. So, sometimes schools, teachers or specialist teachers, or sometimes even families might identify that this pattern has been going on in over several years for this young person, maybe when they're a preschooler, and now still when they're 7 or 8. And the family might become concerned that it's really impacting on their schooling and their learning and their social relationships. And there seem to be lots of difficulties going on for them. A whapea la e o atuai o matuol ta mai titi whapea na a mata mai tai mire la o ngā mata la tule primary school. La o atuai sfulua tau sanga po la alu korisi o whapea ia mi o ta mai titi a wātili ai. Ia ea fo i whawhenga tā fo i lai i whaia o ngā o na tau whai e se la tau o le ma whai fo i la tau whai e se la tau fo fuanga wa leo le tū le e ma whai e la tau o na whai e se fisosoani. Yeah, and so if the family and the school say, yes, we would like to look at this more closely, and we would like... Whapea mai lea, sorry, Alice. Whapea lai whapea mai lea o ngā ma le a inga. Pe ua whono le a o ngā ma le a inga ono popole ai tūlanga lea. A whapea lau mana o le a inga, whapea fo ma le a o ngā. Pea mai sa whaasino mai a mātou. Then we would be happy to, for a referral to be made to our service, and then for us to meet up with the family and all look at this together. Ia ole, e mwhai fo ilan whaasino mai a mātou, na mātou whono fo ilea, mātou wheloa ile a inga, ma le tamai titi, mātou a mātaloa, ona whail mātou ngā luenga o le ilo inga po le atonu lava le meo wālai ona whaapea le tamai titi. And our aim would be to look at it carefully together and to take our time so that we're not jumping to conclusions. O le au tū lawan mātou ngā luenga o le ilo whaalea whaatasi ma le ainga. Wai tā ua te le mātou ngā lue whaatasi ma le ainga. Mau te le to tope fo i ona whai se mātou po le a se diagnosis se whai. E ta tau lava ona mātou ngā lue whaatasi ma le ainga. E whai mātou suenga ma le mātou ilo inonga. Whaatou a whai e leo le se whaatau ngai se tai muli. And so we know that Samoan families often are not wanting to label children in the family. Mātou i loa to te lea o tamaiti Samoa, ma ainga Samoa, i ono o mātou ngā lue ai. E le mana oi ave le label, ave e se la fo le ngo le label. Pe ua whai ngoa. Ua ave se ngoa. Se ila po se pona. Ua ave e se ngoa i le mele o le utupu lato whanau. I le fia lato o tele i o tātou nei Samoa. Yeah. At the same time, we also know that sometimes children with some of these difficulties get labelled as naughty. To o tele o tamaiti whapea nei, mātou te ilua. E to o tele anai tamaiti o whapea o lai u lava vale. Me o tamaiti e matua i u lava vale tele. O le mawhaina tā ofi. Yeah. And what we find is that families appreciate being able to talk carefully with us about it, and then for us to share some information about the pattern that we're noticing and what might be helpful. A le mea leo mato i loa nei, inai e o tātou tangata leo no o mai. E o mai loa e whai mato wheloa inga, mato whaamatala tu ai wha Samoa i le ngangana. Mea tonu lava lea mata i loa inga o lo tupu nei i le tamaititi. Ia na fia lo leo le ainga wa lawa malama uma. Pe a mato whaamatala ina mea uma i le tato ngangana. Yeah. And often what we find is that parents who have been wondering why their child's having so much difficulty at school, when they understand more about the nature of this kind of problem, they realise that actually it's not to do with someone being a bad parent. It's actually more about how can we understand this young person and what they need.
A ua malama nei la mātua ina u whaamalama te e fō mai, wha Samoa te e mātou nei, wai tō te lena Samoa e ma te e matonga nuenga. Ua fia fo i la ainga, ina ua malama i le whaamalama ina o le mea tonu le ua whaafita uli le tupu tamaititi. E leo se whaafita uli e nao tātou, nao tātou tangata. E tō tele fo isi tamaiti e mawai. Lenei fo I meta o le ADHD. And so we know that our job is to work with families to provide some specialist input and to provide some information and then support the family in deciding what they want to do. It's not our job to tell families what to do. Tā ua te len mato ngā lua whātasima ainga. A whapela mau te ilo wa umala mato iloilonga, po la mato susuenga, whail mato whaiunga, e mato te ngā lua whātasima ainga e ai po le hale mi ono mana na o le ainga e whai mo le whaafita uli. E le whaapeo mato e whai le ainga a mi o le mele tauna whai. Mato te ngā lua whātasima le ainga wai o le ainga ilo le lei a lato whanau. Tā ua te le mato ngā lua whātasi, malama le ainga e le suenga po le iloilonga le whaia. Yo o lava se whai unga e whai. Po se mato plan whai whātasi lava ma le ainga. O me foi le mo mia le ioenga po le consent a mātua. Wa o tamaiti e lalo mai le sifulu va. Suono. Sifulu ono. A whapea e mai se whaasino mai mātou po o le aonga. Ai ele mawhai lava ona matou ai se tamaititi po se alo fo estato atonu po isi Pasifika ai le ia se whaatanganga mai mātua po se consent mai mātua ele mwhaina ai mātou tamaiti na o lātou se ilonga lava a mai se matou ilo tusi mai se whaatanganga I tonu o pepa a mātua ai le tau na matou ai tamaititi na tō tasi na o tamaititi ta tau lama na iei tangata mātua le ainga whaatasi ma tamaititi. And we know that the most important thing when we meet with a family is the relationship with the family and that we have to take time to get to know each other. And so, for example, yesterday we were having a conversation in our team about the importance of vā, about the importance of vā whiawalawai. When I go like this, can I? Yeah. E tā ua te lea mātou le ngā lua whaatasi ma ainga, pēla e tā ua le sunga le fōmai nei. O le relationship, o le vālea ma mātou ma le ainga, e tā ua te le mātou le, e so ona tope topea fo I se mea. E tā tau lava ona mātou o le peisa le ainga, ma ia malama le ainga. I mea I e whai e mātou ona whamai ia le fōma I nei o anafi le whai se matala noanga winga le vā. Vā yesterday. What else do you want to say? And just that, so what I understood from what Marceli was saying yesterday was that the vā whiawalawai is about a relational space of respect. And even though it's not a formal setting, we try and have that kind of respectful interaction with families. So tā ua te lea mātou le wāwhia noai, ia wai e fo ile mātou kautu mātua, ia le whio ngā wha mausili. Ia o ia lea I to tonu uma o mātou whono po o mātou wheloa inga. Ia e fo isi taimi e lea wanoai, ia e fo isi taimi po a fo intu langa ia e ansawa e whai se mātou talo ia. A matai le mātou whontanga. Ai tā ua te lea mātou le wāwhenua ia maainga I o mai. E lena o Samoa. Fiti, o Tonga, o Kiribati, o Tokelau. So sangata Pasifika, lava po ainga Pasifika e whaasino mai a mātou. All right. What are some of the key challenges you have to deal with? So I guess there are a range of different problems that young people might come to our service with and their families as well. We've spoken a bit about young children, preschoolers. We've talked a bit about some problems that young people can have in primary school age. We also know that young people
in college and you know, in that part of their teenage years, have a lot of difficult things to face. These might include, I guess, social pressures. They might include pressures from, I guess, the balance between a family with traditional values and then the modern world. Elena o pe o men matata ua mo Elena o le pauna o whaafita uli po le anga o lo whaasino mai a mātou. Pe o mātou tala no mo atu i pepe matamaiti la itia mai le o e o lo i le aonga a mata o le primary school tūlanga lua. E o fo i lai la tau le i le kolisi. Te le fo i mea o lo nai whaafita uli ma po le anga o lo mawai nai tamaiti e le kolisi. E mai se lava mene o social areas. Ia ele e tele lava le whaafainga tā o mea fo i lai e mātou te wawa ai pia lava i ai. Ele na o e tele lava na whaasino mai o na o isi fo i le tele o isi tu ainga whaafita uli o lo tutupu ia onga po tutupu i le vao tupulanga talavou ma isi tupulanga talavou po lato wo me whaapena ia e mai se le o onga i tono le onga. Malo lava. So does the support help everyone that comes to you, or maybe most of them? So when we meet with a family, one of the things that we are wanting to figure out, to understand with this family is what is it that they're wanting? What are they hoping for from coming to see us? And then we can also talk about what we've got to offer. Mātou te mua mātou te wheloa ia mātala no la te tala no fo i a inga po la tonu lava le mea o mana o mia mai a mātou. Whai fo ina mātou tata no i a inga i me mawhai o na mātou sosoani ai le a inga po le ale po a ia nisi fo i mea mātou te providing mo le a inga taimi lea. And sometimes a single appointment is enough for the family. And that we're able to work out that this young person, yes, they've had some difficulties, but they're on a good track. Okay. O isi taimi e na ole tasi ase mato whelo inga male ainga. Ia na umale ina. Au a mato whelo ai awa ai ato lo le lei lava o lo le lei mea uma i le tupulanga talabo lea male ainga o lo lava le support ma lango sua le ainga. Ia na pawale o na mato ma uma fo le appointment na tasi la. Ia. So sometimes just some information or some discussion around the developmental stage that this young person's up to can be helpful. E pau lava le mea matoi loa ina nei o se o le fia i loa po le fia malama o tato tangata Pasifika. Le ngata ia mātou o le tuputupu ae o tamaiti ma tupulanga lato tuputupu ae po le hatonu ia mea e mana o mea i taimi e tamaiti ma tupulanga talavo. A lava la information ma whaamutalanga ma malama uma I whaawhaingofie lava ona whai. And sometimes we might identify in that first appointment that there are some, I guess, serious issues for this young person, and it would be really helpful for them to have some counselling or therapy, including the family sometimes. A whapela mau te loina o se tupulanga talavau mana o mea tele lava sosoani pela meo counselling po meo therapy. Ia mwhai lava ona mato whaiele tūlanga is taimi whaamave. Ia e whaatasi ai male ainga whai fo ina e meta o le family therapy po le individual therapy. Tele lava i tu ainga therapy wa umona mato trainer I le fo i tu ainga me tutia. Sometimes young people might be experiencing pressures from all sides. There might be the pressure of their academic work that they might be struggling with. Maybe, there might be some stress in the family. Maybe there are some stresses in their friendships. Maybe they're experiencing some bullying. O le tele o isi mea mātou te wa ai o lo whaamamawhalai nei tatou whanau talabou. O le stress po o le popole anga po le whaamamafa mai o le aonga. Po le aonga I ale o nao o I tatou ainga. O lato wō. Po so se mea la o tele e lava le pressure.
O tele whaamamafa mai o nei mea o mafa po o sports, pe a whaape o iai ta'alonga. Tele lava pressure no o awhi ai, tele o tatou whanau talafo. And so a whole range of those different kinds of pressures could contribute to a young person experiencing anxiety or even depression. O nei la whaamamawhanga, ia a tonu a whapea le ai, lava stonga whiti e whai, ia e a vele am whaopopo le mea nei o le anxiety, po le depression. Depression o le mea le o le whaanonoa tele lava le ai se mea fia iai, pēna o le nofo lava le potu, o leo fia ni o leo fia alu se lotu, leo fia lava se mea tasi o na o le nofo ai lona potu. Yeah. And sometimes when those pressures are too much for a young person, they may, experience with their depression feeling sad or unhappy for a very long time, maybe feelings of hopelessness, maybe feelings that they can't even see a way out of this. A whea la ua tele fo nei, ua tele lava le whaanoa tele, ma le se mea leo fia, io ue eni manatu fo ele tamaititi, bani langona. A tonu e le mawhainaru ese mai e langona, pe ua trap, ua feel trapped, ua hopelessness, ua le se wha moe, ua leo iana is wha moe, ua le se wha tua. And often at those kind of times, young people stop talking to the people that they have around them and feel isolated, even though they've got family there. O taimi la na e o fo la ia inga e whapea tamaititi e le ise si na ona ia lava o isolate mai a o le puana ona ia walu ese mai le inga o pole. And so that's the kind of situation where a young person might think about suicide or ending their life as a solution. A whapea lau e langona whapea na ia o fo tamaititi ni langona le tupulanga talaboni langona whapea o mana o e pule lo na ola se tu low lava man le lo tautal ia o na fo ila le a whailo i si tu langa. And so we've often met with young people in this kind of situation, and our goal is to work with the family, work with the young person, and see if together we can try and understand what's going on. So tela tamai tim tupulanga talafo ia whaasino mai ono tūlanga lea, o le tūlanga lea, tā ua ia mātou ngā lua whaatasi ma le ainga. Tā ua tele mātou ngā lua whaatasi ma le ainga ia maua tamatiti lango sua, ma whaamala ma lama langona ma mea olo o iei le mawhauwhau tamatiti. Ma ave fo iei nisi metotia ma nisi fo itonga fitinga ia tau whaamama i le mamafa lewa o loo whaalangona ina i tamaititi talamau. And I guess we're just fortunate to have really experienced clinicians and therapists like Mercy and Fereni and Tuakana, who's our new Cook Island social worker. And so we have I guess people who are really skilled at getting alongside young people and working with families to try and understand what's going on and then see what solutions we can find. Whapea lawa o le tū langa pēna tā ua mua. Mau te wha ai i le pula whawhea na whawho i ele whawhita o is a taimi o iluma. Now I'm just aware that we might run out of time shortly, so I just wanted to just make a quick comment, especially with Tarina here, that in the last 10-15 years, the medical schools in Auckland and Dunedin have been have a deliberate policy of including more Māori and Pacific trainee doctors. And the great thing is that there's more and more possibility that we will have Māori and Pacific doctors working in mental health. And so that's why I'm really happy that Tarina's here, because I guess she represents this group of young doctors who are, I guess, going to add a lot of cultural understanding to our work in the future. Did you want to comment on that, Tarina? Yes. Yeah, sure.
I think just echoing what you said, Alistair, I think it's really important to have Māori and Pacific doctors coming through. As our populations increase, so do the health needs of our peoples. Did you want to? And I think from 2015 to 2019, now a quarter of the medical students are now Pacific and Māori, so that's awesome. Yes, I think so. Yeah, that it's really important to engage our populations in our communities and get our whānau to the doctors and yeah. Tā ua te le I ngā ruenga I whale mai po mātou le tūle I le mental health mō whānau. E ia nai fo I tato alom whānau Pasifika o lo me tau o le medical students mai o I whia fo I lalo o tāko po au ki lani. Masani ono mai I matou I le mātou fo I au nanga e lātou te baba ai matou matou ngā luenga. Ia e wa tō tele lawana ia Pasifika ma Māori o loo whaasolo mai pe o mai il matou au nanga. Ina ia lātou I loa fo I ngā luenga Alistair, Dr. Alistair Bush le whai. Na ia malama I fo I lātou I le tā ua o le tū nei le mate iai, I le au nanga le mate iai nei. It's good. So what would be your advice to our young people who want to take up this profession? We would welcome young Pacific people who are interested in medicine and also in the mental health field, whether that's through nursing or other disciplines or even through medicine. And what's your advice? Yeah, I think there one fear. I went to Otago University, but there's also Auckland to be a doctor. But there are many providers there's a lot of support out there for you to come and one worry I guess is as a parent about your child being a bit hesitant about the support, but there's huge support systems in place and communities that are formed as a result of being away from home. Yeah. Well, thank you so much. Thank you for your time today. Yeah. Whawhatai for mercy mo le pukalam. Mo lau whawhonga. Pio samano leile lea na tue whaamaru si awai pio na tō whawhonga mai te maita I a Terina Mays. O lea nganwe fo I taum so I ana whailonga I fo mai. Te maita I Māori. I le tāua te leo tātou tangata Pasifika Māori a ngai fo I nei fo I au nanga matautua. Ia whaato o tele lātou pio na sauno Terina. Te le iol so soni man lango lo maua mo tātou. Ia pēr whapea ngai ia fo I tu ai ngā luenga mau o nanga. Ia mese lama fo mai. Ia sen mana ia te mita ho ia tātou pēr wawai atu. Te le nei alam whanau tātou Pasifika, Samoa, ia o Māori fo I o lo I tutono nei au nanga. Ia isi vaenga, is there anything else? Whaatai tele lama mo le amanoa. Whaale waila mātou o nanga I alom whanau ma ai ngā Pasifika o lo fia maua so soani. I le nei fo I whai ngā nuu ia wha Manuia tele le tu ia te oi whaltua ma la o tau au nanga. Soifua ma ia Manuia tatou waso. Ia, whaatai Manuia foi. Ia o tatou po. Ia. O tatou po kalame nā le malo lau whaafonga pio nau tau whaafonga mai ei. Ia I lātou Mercy Brown, Dr. Alistair Bush, ia Materina Mays. Mai le Pacifica Camps I le nei fo I tai au, toi mo fo I whapoponga o tātou tautua, le nei o le au onanga le soifua malolo I nei stay me o luma, e mal taimi nei wha soifua ia. Wa
se pia inu le fale kala pole umale manao. Sautala molo pasese pe malia ilo loto. Da ola pasila tu mai aloane ele ai la so elo fuma. Atu le maketi e fa atawai ngata ili matala ile pelai. Mai pa pa ole suai le fai mai. Sorry, kau ai mau ka bai. Sautala molo pasese pe malia ai lo loto. Da ola pasila tu mai aloane ele ai la so elo fuma. Umana mangalua no fo ia tu tangata ile fale. Esa fa ifo se u telefo I pele tanga. Ai, se o carro coi ko ai la sala ko. Sala bola pasasa e malia lo loto. Da ola pasila tu mai aloate ele ai la so elo fuma. Tale sa o pasia tu ola lua tala lo limba o le o to sao ai fai mai fo ia I se songa mai tau ma pu mai o folinga I te I foi o to sao ai e to fai mai fo ia se songa mai tau ma pu mai o folinga I te I foi o to sao ai e to fai mai fo ia ta tala bola pasasa e malia lo loto. Da ola pasila tu mai aloane ele ai la so elo fuma. Se songa sa au sia ma pu mai lo sa la la I
Le si ufang mari o le sunga ya aswa o Felice Mikaele, le nei vaenga o le tau tua si fonga le o mua, ila nana leo, ia po le tatu wana leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia ai whape fo i le tau tua i lungo o le Facebook, ma le YouTube, ia e meise i rato leo o mlo mafuta mai, whaalongo mai, whaafonga mai, i lungo o le tatu app, le Samoa Capital Radio app. Wa se fulu minuto te nele tu la se fulu manatasi to fa malo to fa ta fa tu le taimo le tai ao ia ile pa ia le tatu tu no mai se foi au fa fonga ma au mai mo mai lungo tatu upenga te fa ilangi le taimi tatu maftanga foi musika so ifiloi ia e moni moni atu ia mai le tautua si fonga le mua lona au fisa au tu po lona la ia i fa salonga ile numero limas fulu manatasi man Kevin i polirua ma nei lava le vai atu le tulanga ia le tau le taimi nei i fafo atu le tatu ofisa whaasalau ia i neia i mātou i porirua ia misi fo i Wellington e atoa ia o sulu fo i le la ma ne fo i o loo malu mai le savili nei taimi ia o loo toa fo i savili a mātou ia a iere manatu o loo whapena fo i a so se vaenga o le nei fo i atu no ni sila o loo e ngalue ma e mai mua mai ai ma e whaafonga mai ai ia o loo tau fo i tusa fo i tātou i e tūlanga o loo iei le tau ia o atu no fo i nisi o atu no o le lalulangi o loo ma futa mai ai le tatu tunu nei taimi ya he fo ile manatu o lo manuia fo i ma so longa le lei so longa manuia fo i ngā luenga o lo whenga i ma outou ya inai tunu o lo outou wau ma wai se fulfitu minuta te nei le tula se fulma tasi fa watu fa fia fianga pese ya mo ila tou o lo fa ngā mai ma futa mai ya i le tautua di sifonga la mua fa talo fa tu fo i nei matua ya lo fa long mai tonu ainga mai se foi moto tangata ma tua ma mau tanga sengase ia po so ora se vainga no foi o lo e mau mai le tatu poklame o pese ma a so i fifilo ya tu ya wa foi le fenga yo le tu nga luenga ia ma le tatu ma tanga nei taimi le tau tars furulua fa pongo telefon ma tala mai Samoa ya ona su ia foi leon foa ya a tatu atu ia to fine ana fa solo va pe fo to fine savina casiano ia ua fo tatou maftanga le nei aso ia i le uli le te o le tula se fuma lua pe a uma telefon ia ma tala mai Samoa ia nei taimi ia isi mai pel fa fonga ia tatou fa fia fianga so i filo i 4 minuto te nei le tula se fuma lua se fuma tas
le malu fai to ana o le to ala fana o sa tuala. E aina fa'alangi langi na fuaina foali. Le no foali e tuia ana fia le fa sa tuala fia mai a fuatino male a fine ali e sa. O vivingo la fianga no foali ia e nei vaengo fa fianga su filo ia si fongo le mua mai Wellington ia to e fa malo ma to e fa tal fa tu ta tu o ma futa mai nei taimi ia fa amna tu pe le vaiaso le sa o lu mana ile sa tamati na fa mole lava Olha a manatu tu pele sa ta mai leve asa atu ta tu te ngalo se tina ia nei te fa pesole te fa pesole ngalo ia te wali ia le sa ile se mela ngalo i pe fa pe ona te mafuta mai pe ta tu ia ile nei va asa atu tina fa mole ale fa mole atu ave ia o masu ta ma o te fa mole atu o sa nei le sa ta ma fa mole ai ole Ona pese nei la taina tu ia mo ila to malava ia o lo ma futa mo ila to proclame ai mai se lava au ngalo nue
o loo whaalongolongo mai, ma mai tono whare whai ngā luenga nei taimi, ea a o whiangai fui o tau, ia i le mamafa o ngā luenga, ia po i fui nisi o i le o mamafa tele la tau ngā luenga, ia o ngā nei pese fui e tātai nātu, ia e whai ngofia i fui o ngā luenga nei tā pese ranei, ia e tai nātu, ia mo o tō umalava, ia o loo whiangai ma ngā luenga nei taimi, tono whare whai ngā luenga, ia o lungo ta avale afi, te tono ta avale afi lungo le awala, ia o lungo le sami, ia e whai na iso ia mafuta mai lungo le ngā luenga lungo le vaa taimi nei, ia whaatala vatu ma loa ngā lue, ia whai ma oe ma moi lalo container ma lalo vaenga nai e leilo atu le kapteni, ia e whai sina malo lo, ia lava le malo lo walena, leiloa ia le tama saina le vaa le na sau tātou telefo. Ia o tau sa ilia pel taimi nei, ia tau lava ona, lava le malo lo. Tasi le vaenga tā ua i le soifuanga ma le o langa tangata whainga luenga, ia lava le malo lo. Ia e hafo ilana le lava le malo lo. Ia o le halu fua le malo si ma le pupula i le po, se i tūlou. Ia i vaenga fo le tā ua le soifuanga, ia lava le malo lo. Ia i lisi mea la po le fua tātou, ia le pese la lea. Ia e ulofa atu e tātou pokalame, mo ila tau umalava ia o lo ngā lua le taimi. Moelo umoenga ile po. Ia na, pe mai si se pese tamel tamale o tasi ta. Ia o pese na su filo ia. So
Ia vavianga mai le Love King ia mare pese e tafia laki ia I lenei vaenga o whaafiafianga sui filoi o le si fonga le laumua I Wellington o lea ua toe lua se fulu fitu minute e tāne I tūlai se fulu mare lua le whaapopongo tala fau pe a tāre se fulu lua ia al taimi tonu fo ina o tau mawhitanga malolonga ia ale tātou a tinuu o lenei aso ia misi fo I tātou I New Zealand nei I tūlai se fulu mare lua ia o le pesel nei ia o leo le a tai natu ia mo nei matua ia o lo no fafale ia nei matua ia o lo no fafale le taimi nei ia ele ngata I tonu ainga ia e mai se fo nei matua o lo fa fonga mai tonu o moto tangata matua ia fa lo fonga mai fo mai la tu lo ngalu lo ai ia ma fa fonga mai fo ia mai nei matua o lo tono mo tanga se ngase o lo fa long mai nei taimi o le tatu tua ma proklame ia ma fa fianga so I filoi pesana nei e ta fa pitoa tu mo nei matua ia I tono ainga mo tanga se ngase ma mo tanga matua ia e te siva mai ai nai lungo lo moenga ia po lungo fo I no fo na e te sa fa iai ta mama nei tina matua ia po lungo fo I o la se vaenga nei te sa fa ia nei taimi po lungo fo lau ai ia fa pena ua mai ia le iputi o le tai ao siva mai ai tato pese lea ona fenga tau le o lo fa tu el tato poklame o fa fianga so I filoi mo o tau matua I tono ainga ma mo tanga sengase ma mo tanga matua ia ai se aiuli ane ai o I tua ia pe fa pe foi ona e ngase to ina ia aiuli o tinare ainga pe fa pe foi ona ngase le tinare ainga ia aiuli o le tamare ainga el tato pese na yo levo si va tu ma I respitona ia se mai la ia
asua Felisa Mikaele fa fianga sui filoi so le talo fai le te vai ato la fa wa siva le siva nga na isima tu o te vai atu yai na i matu o va vena umal pese yo melea ya to fa wa mai ya pe me lo le si ayuli ya sa mo le si ya fa pe fo ina o ya na ile fale ta ma poltina matua ya to fa wa me la siva na le te vai atu o le o matua e fi siva o va ve mo tato pese ya to so mai malesi va nga na Sila ya lele fo I ona e mai tauina le polo ua sa o ina ia mata alia sapo ia maua manu mai o le tua afa amalolo si mai wa vevela o le la ue maua ina awana inisi o le polo e fiti fiti Malu, ta alo filemu, ta malu pe auroe, ta alo maulaloe, o tele so ona faia oe tuku pe ai e malie o si au notu, ave ai ile mua, ai tuua u ile tafoe. Si se mata la 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 awa ua o mautino e te masani le ta alo tau sala o tino o si o unu uta te musu tufi mai I o mao Vaia ina male maloa tu sa paulea I si o unoto te masani malu
taulanga tangaloa ia male pese so manase ma opo o talonga kirikiti le fa tau ile pese le ia o ngalo te oingo au kirikiti a fio anga nei a misel au le opo pe tasi le au sa tau mana tua o ngalo te ole ngo le au sa ma losi vai taimi la le liki kirikiti fo ile le tatu tinu ia a pena te mana tua ngo fi o au kirikiti au ia na tangole fa ilo mai tatu comment no Facebook ia na wangalo ya te ngo au ia ale fatu ile pese le so o manase ma opo lo no winga ta longa kirikiti ia o ta longa ya sola pa tasi le ta longa iselma na ia mata ya sola sai foi awul matu nu ia sama losi fo ia le awul matu nu ia atal fatu le sunga matangi le leita ni elu ma futa mai mo mai ta tu me se foi le sa Samsoni foi launga ia alova Sony ia Manuia fo ia le ta faunga le yaso patalo fo nei matu e wa si mai Samoa lean malanga mai ya si mai fo nei ainga i Wellington ia po so se vaenga o New Zealand ia va pe nai te mafuta mai te malanga mai Samoa te si mai nei fanau ia fa tal fatu ia ma amna tuatu ia o le tatou ia va ia nei matu e mai Samoa ia tau tu na nei la tau ia awa fo ile au mawai le malulu ma le suia inga le tau lo ia tatou ia o le le tal no atu se au vai lo palaudi yo Samsoni le ai te lo tal no atu le au tonu o le o au kirikiti a opo ma manase le fa tau le pese le na un tatu nei yo bo ise sina tile fie ngo au ia kirikiti au ia pe fa pe fo ye o manatua le po lo le ngo le au tonu pe fa pe ona te manatua le temine e fa pe wangalo ia au le sime te poliai pe fa pe wangalo le vana inei ia ai to su 5 minutes tari tu la su malua fa pe fa fi fianga su filoi ia ma fa malo ma to fa tal fatu ia li tatu tinu ta pena fo ia le kuka wa fo ta matanga nei ma tu ole uli e fa malo atu mona vaenga ta u le so fuanga ia wala fo ia me ta usami na yo tatu ma tu mana tu la fu ala au ia fa manatu atu pe ia nei vaenga na ina ia o ngalo ia pa fo in la appointment le uli ia e ma lo lava ia le tausi matua ma lo foi ia le fa mauni tausingo o tatu tu ama tua to es 5 minutes ta le tu la se ful malua ia pese nei ia nga fo ia upu e mai pese ia fai fo ma o nga mani le sona ia tatu pese le le sona le au mai ai mo tatu tama fa fo mai tatu pese le yo no universane le sa tatu tama tatu ai tama yo ya oisi ori o to tama le to ya onga sa pe Samsoni mai se ori ya o to topa ma to le la sanele ia el mato sa tama Ina ne iyo una tia ona avea fo ile ama o ule anga. O te amatu
ole na o Manuia fo ia fe au lo moli mai nei pese ia mo tātou tu pa tama ia fa mai ia upo le pese le Manuia le fa longo atu ma ai tala o mauti no tala na fe tātou tama mata loa fa mole ha au tala fo ie le mauti no wa u tango tu e se fai upo e fa tau ia e fai upo le ma ai tala fo le o mauti no tala na le tauna fai tama loa na o tala o mauti noa au tango la fa po se fai upu a o tala le mauti noa o tala na fato a fai le taimi fa fanga ia o moa wa ma ai fitaui pe o tango tu o le fai upu na ia Manuia ia nai a fa manatu fo o pese ia mori mai fo i fi au taua ia a ta pena tu ita tu tama ia mo le sa tama Lufi o le hevi tama, ia sa, tasina au kiti hevi tama, sa wa tangata ia malam le au la tau nuu, ia e loa le lele ngore nuu, e ngore au kiti. O le sunga ia olo to lima sa nuu sia vao, ia salu vale lau ta amua opo. O le ngore au kiti a opo, se le ai, ilo na, pe ia e tau, ua ngā tau ngana tau le au kiti a opo, ia sola. Ia, ua toe 5 minute ia ona talo leo le tu lans fun malelua tatu tau no atu ia pe toe 5 minute ona afa lo leo le aso ia i matou i New Zealand i le tu lans fun malelua i le uli fa malo nga lue malo le tau atai ia i fe au manga luenga ia o pesen nei ia e moli atu ia mo ila tau ia o lo o fia mana o mia lava se soani pese lo fia mana o mia lava soani fa tala vatu tina ia lo toma fa taitele lava lo toma ia lo fa foi ia mo o tina mo ainga ia o kilani ma lo lava le mafuta mai tato poklame el pese nei ia e moli atu ia fa pe e mana o mia se soani fa no pese ia ma ta ia tawa au ma solo Ela vai ter já eu acho que a como futa mai a Manuia Samoa
Talofa lava i le nei whaapōponga o talafou mai le siu whonga le lau mua i Wellington. O le talamu mua. Ua i loa ia su enga fau whaato a mai a le mawanunga tele o la whainga o tangata whainga luenga Maori, Pasifika, a maise Asia, mai e le ato atoa le malosi, o loo whengai ma winga tau whaamatau ma whainga whaailonga lanu, atoa ma whaailonga tangata i le tonu o whale whainga luenga. O le au ililinga o ia tūlanga le Manuia, walo mia i le lipoti o e ngama sa ililinga na whaia mo le komisi o aia te tau o tangata le te kahui tika tangata. O le kompani e le Kanta Public sa whaafoina le nei ngā luenga na e na ai whalawhai ngā luenga i le tonu o le tunuu e fia i loa ai le tūlanga o sa wanga māta ngā ma winga whaailonga lanu ai maise o winga tau whaamatau e whaasanga i tangata whai ngā luenga. O i loa ai le nei sa i linga e tusa e tolu sa 4% o tangata whai ngā luenga na fia o na oni sa wanga māta ngā i te tonu o le 5 tau sanga ua tuana i tu nei. E tolu sa 4% sa whea ngai mani whainga whaailonga lanu ma whaailonga tangata i te tonu o le lava mai taimi. Ai lua sa 4% na fia i ni whainga mani winga tau whaamatau i te tonu o sa 4 masina na mawaya tu nei. O loo whaamawhaina ai le lipoti e le komesina o awa noa whai ngā luenga tutusa le fionga ia sau noa maali i Karanina Sumeo. O se tūlanga matua le tāla whea ngai le taatele o nei tūlanga ma whainga i le tonu o whale whai ngā luenga o New Zealand. E manatu le tamaita i komesina ua whaamaunia i le lipoti le tele o le tūlanga wha le tonu o loo hawhaina ai ia se vaenga tele o tangata whai ngā luenga. Na whaamawhaina fo i le komisina, o le tiu te whai o kompani ma la tau e ona ngā ruenga, le mauti noa lea o loo le lei masaonga le mū whale whai ngā ruenga, mo la tau e whai ngā ruenga ma ngā lulue ai, e tusa po le ale lanu ma le ngangana ma le tua hinga. Mai te tau o na iai ni fiso swani, mani por kalame, e langolango ai tangata e a fia i tūlanga, e pei ona tala noa ina i le neili poti. Ua ia whaatal sa ngai nai le malo, a mai se la whai pisinisi, mai uni o tangata whai ngā luenga, ina ia ngā lue whaatasi se tūlanga whaana tinati e whaale leia le sio siumanga, ma le saonga le mū i le tonu o whale whai ngā luenga. Ua sainia se munienga i le malo New Zealand, ma le ui o tangata Maori e whaingoina o le Ngati Ruapani, mai le waitu loto o le Waikare Moana, e a fi ai se tau i mō lātou i lalo o le whenga inga o le Waitangi. O le iwi le nei le Ngati Ruapani mai Waikare Moana e tusa mo le tolu a whe lima se lau la whai o na tangata ma e whaamautu i ele o iai le waitu loto o le Waikare Moana i atu maunga o le te Erua Wera. E te leni mawatianga sa whengai ma le nei vaenga o te kata Māori i le whenga iai ma le malo i aso ua mawai a tō manisi tūlanga na whapea on masolia ai ma le whengainga. Whaalia mai Elementar, whengai matau i lalo le whengainga ma tangata Māori o Andrew Little, o le ale mawhai le malienga le nei wa se nia o na tauia uma mawhitianga a tō mo le toto masaa o tua ao le nei iwi ai o le mesili o na tāua o le a mawhai ai o na ngā rurue whaatasi i lātou ma le malo New Zealand a wā se manuia o tangata uma o Ngati Ruapani. E luas fulfa miliona tā lale tupe a whai o lo wha moe e tau au i nātu i le nei iwi a to ai ma le mawhai o na o lātou whaatauina lea o ni sea o le mano mai le tonga la au ingo o le Patunamu Forest i a whape manisi mea tō tino o le mano i lea vahenga o le atunu. Pei tai e le o au fiai le modienga o seinia ia le mata upu winga i le whao ngā ina o le waitu loto o le Waikare Moana mo le atina e o le elitise e maua mai i le sua vai. Ua tua ia le malo New Zealand Lucia i le mafuanga ua le maua ai se whaai unga mautu i le whonutanga malo le lololangi i le ai o New York le asa tala noi nai ia le whengainga e whaai titi ai ia le whao ngā ina ma le ngausinga o mea tau wha New Kilia.
tasi le masina atoa o whanga solo mai ia le neita o fianga le lololangi na awai sui mai malo se la wivas full ma le tasi o lo o fia ai le whea ngainga le nei, mai o le songa fua nafi le ana wha ai ui na ai. Sa wha ilo mai le min stau le malo New Zealand e whea ngai ma le wha i titia o mea tau mo te utia o Phil Twyford, o le tele lapa o malo na awai le fono, sa nau ina ia wawe ma whaana tinati le whaia se wha ai unga e a fia ai ia mea tau wha niu ki lia. Peita ai sa ia taua, e ui ina sa iai ia se ofo ale malo tele o Amerika mo ni talanoanga fau e winga i le pui puia o le atina ina o mea tau malo losi, ai sa le maua se malienga o malo de tele ia e iaia lato a upenga niu ki lia i se whainga e wha ai TTI le a whai o lato mea tau malo losi. Na whaalia mai fo ia le li minsta ia Phil Twyford, o le lipoti whai u sa au fia ai ni a wala, e whai TTI tu langa la matia o songa le mu mai mea tau niu ki lia. Peita ai e lei ma whai o na pasia le tu langa o na sa te e ma losi i ai le ma lo o Lucia. Whaalia la Twyford, o le mea tonu ale nei e tau o le whaaleanga mea mo le mauti noa ua whaia e Lucia, i se tūlanga whaale vāo mā no. O le nei mata upu, i le teimi tonu ua mo o mia ai le ngā rulue whatasi, ma le whe langolango mai i le whaai titia o a upenga ma mea tau niu ki lia i le langi. Ua maua le siama e whaai ngoina o le E. coli, i le 85% o wai eli uma e o mia sa o loto, i e mawhai o na whao ngā ina i le soa vai e mawai mo le whonga tāu mawha i le tūmano o Taranaki. O le nei tūlanga, na whailo mai se li poti sa tā pena ina mo le pūlenga o le soa vai i le tūmano o Taranaki mo le vai taimi i le vāre lua afe sfurulima e o mai i le lua afe lua se furu. E tolu sfurulua ia le a whai o vai eli sa o fia ai i le suenga. E le ngata lai siama le nei o le E. coli, a e sa mauai fo i le nei sa i li linga, ia isi me o ona e pei o le masima, le ua mea, a e moise le manganese ma le ammonia i se tūlanga maulunga e ono a whaina ai le saunga le mua tangata a toa ma lafu mano e whao ngā ina le sua vai mai i vai eli nei. O le E. coli lava ia sa wha maonia i le suenga, e maua i la whainga i luas fultasi mai le luas fululima o wai eli sa sueina. Ua whaia fo i le teimi nei se lapta inga a le pūlenga whaitu malo Taranaki mo tangata o lo whao ngā ina wai eli nei e ina ia whai tete i le tūlanga ma male saunga le mua le wai tau ma whai teimi uma. O le hontanga i le so a le komiti o fuafuanga a le pūlenga whaitu malo o Taranaki o le atala noi na i le lipoti le nei e winga i le sua mai tau mawha i lea fo i tū o le tunoo. O lo o tinga aina pēle whale mai tele i au ki lani, tangata e to o lua ia na manu nua ona o se mea na pā i le no whanga o lo o fausi aini whale te tele i au ki lani tū tonu i le vai aso taluai. To o lima tangata whai ngā loenga sa tau fia i le whale mai mo tonga fitinga ona o le nei whale men lave i le tai ao le aso luas furuono o au kuso. Sa whao ngā ina ai e lauti nei mū i a whanga au e fui ai la tau na mū ma fia i lea whaala me lawe. E le i wha maoni e le mafu anga o le mea lea na pā ai o masalo mia o se whangu kesi mo se barbecue na mafu ai i a lea whaala me lawe. O le whanua lea e i le Winard Quarter o lo ngā lua ina whaatasi e le kaumpani o le Precinct Properties, ma se vaenga o le pūlenga o le aio au kilani, e whaamoe moe e fausi aini whale te tele se tolu e iai ia ni ofisa, whaapea mani whale o loa i fo ngā whale lano. O le tausanga nei na amata ai lea ngā ruenga, ma le whaamoe moe e le tau na uma i le lua afe luas huruma le lima. E afe ono se lau lima sfutolu la whaio mai fau, ai o to ono ia maliu ono o le koviti na lipo tia mai le mtanga luenga le soifua maloloina i le asonga fua ananafi. Tolu se lau fas futasi la whai o tangata sa ta fia i whale mai e au fia ai tangata e tolu i le vaenga o mai tia ngā ina.
o maliwe ono e pei ona whaamawina e awhia ai le to whae au kilani, to tasi Wellington e Malaysi i le tūmalo i saute. Ua le o toi whaasara lawina e luta ngā lue ngā le seifua mālo loina wha mau maungo mai o le koviti i asu to na i maasu sā e pei ona sā maasani ai ai wha to a wha loa mai i le asu mafua. O le asu to na i e lua afe se lau whaatasi i a mai fau sā wha amawina i tua i le lautele o le tunuu ai o le asu sā e na o le afe toru se lau ma le wha. O le afe ona se lau limas fu tolu mai fau le asu mafua nafi o lo awhia ai ma le iwa sifuono o tangata sa malanga mai i atunu i whafo. E mana o le pūlenga o ngā luenga o ngā tei whale New Zealand, le Maritime New Zealand, e whaia se suenga i le tūlanga o ngā luenga i lunga o waa o loa, e mai se le waa o loa e lesta leine peletania, lea o lo o masalomia na pa ua ne ai i le sami se seila i le whai unga le vai aso taruai. Whailo mai le Maritime New Zealand o lātou mauti noa e iaitu langa le saunga le mua ngā luenga i lunga o waa o loa nei mai whafo e au fia ai le no nofo ai pēr i lunga o ia waa o ni seila mō se taimi e siri atu le tausanga ai whapena hoi ona le anga i o lātou tutongi ma tau le ai nia lātou mea ai. O loo masalomia na pa u i le sami mai le waa o loa Beletania o le Burke Rishery i le talawhatai o Otago i le stona aina te nei, ia se tangata e pei ona ta ua i le tātou tala i le aso nafi. Whaelo mai e le whaelo tusi au au le Maritime New Zealand o Craig Harrison, e tupu so o ale neitu aingo whaala me lawe, mai e ta tau ia New Zealand o na whaia tūlanga uma e mautino ai le pui pui o le saunga le mua o waa mai whafo pe a o mai o ngā sami ma ngā te whale o New Zealand ona o tūlanga o lātou ngā nuenga. Ta ua Harrison o lo o fia sueina pe o lava i a taimi e malo loa i saila ma au waa o loa nei mai whafo. Mai fia i loa i fo i pe le o mana o mia saila nei i a tūlanga o lo o whapea na whaatonu ina ai e lātou e pūlea lātou ngā nuenga ina i o e wha mau le sai o di pusa o loa uta i le taimi o loo alu se waa i le vasa lo loa. O le stofi e mauai i le vaenga lua o le tupe wha mea lofa le malo mo le tau o le soifuanga e pei ona amatania ai le masina lenei ua tau wha ai uiu. E silia i le miliona le a wha i o tangata o le au lato maua le se leni wha abitoa se laus furuono tā la ua tu tongi sao i ai lato tu stupe. O le fsosani le malo o lo tadia ma le whaavitai e le tuatele, ai mai se o ainga lima vai i tu es o le tunoo. Peitai, o lo malo si fo i le whai tio ina ai o le malo i le tuangai, ma isi e le fia i le tamaitai pa le mia, ia Jacinda Ardern ma le malo. O le peimeni mua le fsosani le nei a le malo, e tusa ma le wha, tasi tesi ma le wha miliona, ia la whai o latou na latou maua, mai le nei a whainga e tusa tolus futasi afe le a whai o tangata sa le de tau ona ave i ai lewe soani ona e leo toe no nofo i le tonu o le tunuu. Ai sa iai fo i manisi se le ni ele malo na mao i tu stupe e tangata ua mali liu. Pei taila, na whai lo mai Elementstown ta aupu tau la fonga o David Parker e whapea sa ngā lulue i ele mata ngā luenga i le toe siakina a tō le lisi o tangata e anga waa mo lea fiso swani ele malo ina ia tawhi ai le toe tutongi nā tuni tupe i tangata ia ua malanga ia tunu umamao. O le baenga i tolu o le fiso swani e whaato a whaia i le amatanga o le masina o ki topa. E tolu se furu ono ma le afo pasene na si iti ai la afo inga o ta amale na ngau ia i te tono New Zealand i le tausanga lea whaato a mamae atu nei. O ia fo inu mela sa wha ilo mai alo ia i le songa fua le whaapo tonga insure le AA Insurance mo le tausanga lea na wha uma i le aso tolu se furu o juni o le tausanga nei. O lo au mai ai ma se lapta inga whaapea o ta amale e mawalalo le tau e au pito tele i aita awale ia e ave whaanga o i tangata. Nā ta ua fo il neiri poti whapea o aukilani e au pito mau nunga la wha i ta awale ngau ia ai. Lea na o atu i le wha se furu
fast food 12% le si tanga. Ta o fo i le lipoti le nei le AA Insurance. E wi ina sa mtua fa ITT ia fa lave tau ta vale o no le fa mai COVID ai ele ia vea le fa mai mo me fa vai vai ai le ngau i ta vale o tangata ai mo sia o ta vale ia pa ka mo tu i lungo o wala. Sa si tia fo i le 5% la fa inga o ta sanga na tu ina tu i le insure ona o ta vale na ngau ia. O le fautuanga mai se suisi ni o le AA Insurance e le tau i tangata umau na tau tuana o lo o saunga le mua la tu ta avale i teivi uma ai mai se pe a whai e masani o na tu ta avale i le awala. O te sema e toi amatari ai malanga tu sa o le kompani wa alele o le Emirates i le vau au kilani ma Dubai whao ngai nai i la tu wa alele la mpoa o le Airbus tolu baru o. Whailo mai le kompani o le ato e whaia ia ana malanga tu sao i le ala wa lenei i le teimi ua fuafuaina o no lea ua toe amata le lei ma tu langa whio lolo mai ia whemalanga inga masani wha le wao malo talu o na amata le wha mai ko viti. O le ala wa lenei le wao Dubai ma au kilani e whape o le ala wa au pito i mamao lea a le kompania le Emirates i le lalolangi a toa. Se furu ono i tu la le umi e sa waile wa alele mai Dubai i au kilani ai se furu fitu i tu la se furu minute e alu tu ai mai au kilani i Dubai pe a toe foi malanga mumua la i le toe amataina o ia malanga fuafuaina o le atu ua ai Dubai i le 5 minute te ai se furu i le tae au le asa muamua o te sema ai tau nuu mai i au kilani i le 5 minute te ai le furu tasi i le tae au o le asa lua o te sema. Ai toi ai o le malanga muamua mai au kilani o le kuata te ai le iwa i le pō o le aso lua o te sema tau nuu i Dubai i le afole lima i le tae au aso tolu o te sema. E ma le tala whaiu, e tu se furu fitu afe whaasa lau lima se furu tā la le tau a whai o sala o ta avale na pāka se o lo o tau tuli pēa e le pūlenga o le ai o Wellingtone mai le taimi o le te e lesa whai e luma o le pāle mene i le amatanga o le tausanga. E ono se lau se furu lima la whai o sala po tickets sa whai ai i ta avale na solia le tula whono i le nā taimi i luma o le pāle mene. O le tau a whai o ia tickets, tolu se furu fitu awhe tā la. Whaali mai e whapea o le ua umano tongi atu ia le lua vai tolu o nei sala ai toi lua se lau lima se furu lima o loo te toi pea o loo tuli le teimi nei. Whailo mai lai le pulenga e whapea o tickets umanei o le atu ina atu i tūlanga masani o le tula whono mo le sa ilia o la tau e ona ta wale ina ia tu tongi ina mai i Wellingtone. O le whaiunga nā o tala whau. Au te tue whātala whātu le pa ia lu tātou tunu Samoa le nei fo ia so fau. Ea ai o le tautou masani e tala wha o popo i mea lo tutupu le tātou tunu i Samoa. O si mai ai le whaafonga. Walapta ia nei le vaenga o tau mawhal soi fo malolo ina le malu le atunu o whapea fo i whale ainga. E na ia tāo fia lolo lātu toi whaatau i nātu pe whao ngā ina. Le tasio i tu ai ngā whā mo o whaata wina i te tono le atunu e mai se company fiti. Lea o lo pipi e le ngole crested table eggs. Ona e tau wha asesea so lo o wha pipi i na mai ai. Wasilia tu mo le tolus fulu aso wha atula ngaina. E pe o nā ia i e lalo tu la whono tau mawhale lua fes fulmale lima. E lona vaenga ono. E lona vaenga ono lo wha atula whono i nai. Le whātawi nātua le fōi tu ainga o loa. Na whasiringia nisi o whale o loa le taulanga o lo lātou whātawina le o loa wa ave ese, ma o lātou whaai loa mai ei telefou, na o lātou longo ina le ofisa soi fua malo loina, o na o le tele o ia wha moa na whātawina le malo le atunuu, e o fōi whale ainga na toi wha fōi atu waleanga, ma maua nei sa ili ilinga, o aso o lo wha pipi ina mai e lunga o ia pusa o fua moa,
E le o aso sa o ia, ai wasilia ma le tolu se fulu aso whaatu la funuina. O whaelo foi nisel mamalo le atunu ilunga o peng te wha ilangi. O le company o loa si atoa aliki, o lo o lato au wina mai te tonu le atunu o, le aitu ainga o lo watao fia nei, e le soifua malo loina. O le po kalame le aso ko fua le vea so fau mo whaafia fianga le tuto tasilo na sifulu tau sango Samoa. O le a amatai nei le aso ko fua le vaenga mo le tau vanga o maa ulu, ma wha ili ki taura. Ai wha mai ai le aso lulu o nei whaisi to tele ua mai o wha ulu. Whai lore sui o le komiti o tā penanga le tuto tasilo Samoa, le tō whātanu vasa pe tone maunga. O le polo kalame mo le aso lu o whātulanga ina. O se teimi mo mole o le afto a malanga i le wha i le pua le malu le malo i savai. E le ngata le tae no le vi o le tuto tasi o le atinu upe a sisi na i le tanga vai. Ai whape na fo i le tae no vi o atinu o malo wha alolungia i le kovana le malo o Amerika Samoa. Ma le kovana o New Zealand o na wha ai loe sui o le komiti. E le polkalame o le aso le a wha fia i le wha i le pua leo leo. Ma le e ka le si e tasi e wha fia le e whaka sa mai iwa. O le aso tofi o whaatunga ina mo au whai pese wha le anga nuu. Mo vivi inga ma whaatunga o le tala whaasolupito Samoa. Le ua whidiwhidia iai i tu maa loe fitu. E wha mai le motu tele i savai. Ma le tolu mai tu mua. O a fiafia mai le aso nga fua o atu le aso tofi le vai aso fau. O whaafia nga sui fiafi loi e whaatu tei e luma maoto le maa lo. Au fale einga ma fale o lo me tau lima. E te tala mai le tai au se ia tāpunia le temia mai ai whaafia nga i pōtai tasi. O le a fiafia le aso whareile wa fuafuina. O le a wha mai au mai whaafia nga o le vaiaso atoa. Ma wha i waile lau ngā tongi. Mai o le pola vale e tasi. Wa whata te mai mo le sa ilia leo se tausala o Samoa. Mo le tausanga luafe lua tolu. Ma sa auni atua i mo le tauvanga o le sa ilia leo se tausala o le Pasifika. Le o lo umia nei le tama i tausala le atunu. Le pale o le manu malo. E leo talia ngofia e nisi o matai o la fio anga o whangalii. Le fuafuanga le malo ma le fionga le minister o ati na e te tele. Le fionga olo fiti a fuava ai. Le toi te tala i leo le malaiva lele le masino o kitopa. Au lea le italia tu lava le fionga le tamaita i pa le mia le fionga fia mena o mi mata afa. Ma le fionga le minister ya olo fiti a fuava ai. I le lato tusi na tu ina mai ai e te ena i le fuafuanga le kapeneta. Peitai wa whaalia le ofisa sili le tu maua le company va lele le atunuu. Le tō whaafa wo o ta wa fatu tielu. Pe ama le lata atu le 20% o tangata o le atunuu. E mana na o e toe te tala le malai wa lele whangali e whaafai fia mo i lantou. E mai se fo i mo i lantou e malanga mai sa wa i e fia malanga i Amerika Samoa. E whaafai fia atu leo mai i pia ma au mawai. Ma nga isa o le malai wa lele whangali. E siri atu lea nei lo le malanga mai i pia. Ma toe fo i whaleo lo e tu wa atu ai i le moto i sasae. Peitai na matuafa alia i le te ena. E lesa avea fo i mua ma tofia le tu malo. Le fionga le tuisunga le taua avea au sofara. O tu langa i le saunga le mua ma le soifua malo loina sa ta talo i pe le whainga malo. E te tau na whaamalia i na ai i lantou. Au le i la atu le malo e te tala le malaiva le le whangalei. Sau no foi tuisunga. O le aonga lo lantou a fio anga. O se tasi leo a fianga tele mai wa lele fe mala ngai. E whaafenga ta ai whaia onga e me se fo i whanau. O na langona tūlanga wa o onga o lo wha tino. E lua se fulmaleono eka o le malai wa lele whangalii. Lea ua toi umia nei e le company wa lele a le atino. O le awhale iwa le asolulu le vai aso nei wa wha atulanga ina. O le a whaatau te eisa sauninga whaapitoa e wheloa e atua le komisino le malo Peritania i Samoa. E le komisino mtanga luenga o leo a wapa aulongo i tino Filipo. E whaalau i loa aloa i e nai e le komisino le fo i malo. Le whidiwhidi ai leo i lanto e to tolu mai le matanga luenga. E au inatu i Peritania e au tau i nai. E to mai ma whaalau tele i nai le anga waa. E na iasi itia i nisi la asanga fau le anga i le lumanai.
le matanga wenga o leo Samoa. O nisi o vaenga o le whainga pa anga le foi malo Britania ma Samoa, e le so swani o foi na mai mo le matanga wenga o leo. O sa tini e todo o filifilia ia i lea vanoa tāua, e au fia i tā teve tu sani o efo molele ma lafi matautia. O nisi o tala i meolo o tutupu le tātua tunu o nei fo yaso, Manuia Samoa soifua. Ia, toi whamalo atu nā fwoi wa mai a le au ina atu whapoponga o tatou talafou i New Zealand nei, le ngata i lea i o tatou talafou ia mai Samoa ia le sunga ia tā si Salem Sam ia malantau tua maasani ia o le au ina mai fwoi ia o tatou talafou ia ni meo tutupu fwoi so tatou atunu o Samoa ia whapena fwoi ia matalafou i New Zealand nei ia neana funga ina atu tapena ina la fionga ia la wano ati lawa ia ai toi whamalo atu lau whafunga anga Samoa ili nei fui vaenga o le aso ua luas fuluono minu te aili tu lai se fulu ma le lua ia whiangai fui le tato atu nuu mtau mawhatanga o le uli le ngata i lea o i mal whai malo longa mai fo i la tau whiangai mga nuenga ta fo i le simoko le sifulu lua ia malo laval nganu lue wha malo atu nei tato ta mamati na matutua leo lo mafuta mai tono maota malawa inungo le tatou wala leo tasi ono tasi matasi whamo. Ia eme se fo i la tole mafuta mai lunga o tatou wala ata o le YouTube, mal Facebook, ia mal tatou Samoa Capital Radio app. Ia au whaafifianga sui whiwhiloi o le nei au uli, matango fiele sulu manai o la whawhato le potu whasa lau o tatou i nei porua. Usi mai whafonga i o whaafifianga mai a tailongo i pule, ma le whawhiwhianga ata mai loa pia whapeo aisau lunch ma neia le nea o uli.
O le whaasila silanga mai le Universite o Vitoria i Wellington. Manatu ua tūteinu o Manuia, wa laia na whonga waa sangsangi le so, awa lea ua puni vai ali, ai toa i muli vai o vaiola loutou soifua, whapea so mātou ola, i le lofa pule soa ma le pule toa lo tātou o lii, ia tū maupea le vi inga i le tua, ai le i tala utu tufu ua pei o le tala nei le i tūlangi lea, e mua lava ona o wai luu whaai i o pa ia mau sā, e pei o le tala nei le whailo inga nei ta whao poru. Whaatu lo watu i o pa ia wha le tala le lei i tama wha sau o le langi i le pa ia o lau whai ngā ruenga te tofi le tua mau tau le tua. Pa ia wha le malo mai o nao se i o nei u. Ai te inane i o pa ia wha le atinu u i a inga ma tama fo i ma a inga, le usonga ma malu atu mua ma pule, i tu au ma le ala taua, a inga i tai ma le wa au whonu ti. Sua ma le vai whanua, fofo ma i tu langi, sa ole ma sale au mua, ma le lau niu na sai lua. A fio le la au na amotasi, to o le fale ula, ma upu ya te oele manua tele, tu lou lava. Wha ma lo le soifua manuia, wha ma lo foi le langi ma tafi. Ai i le awa tele ma le wha alo, o te wha ailoa tu ai le awa no whai ngā luenga tu mau, o le matuo whaiva o le tō wha manino, lecturer, teaching, i te tonu o le mata upu tau Samoa i le wa au manu Pasifika, o le porkalame mata upu tau Pasifika, ma le mata upu tau Samoa, i le Universite o Vitoria i Wellington. Ua o tui na atu le nei whaasilanga ma le mi ngau tele, mo le whailo atu i se tasi, po o nisi e sila fia e anga waa mo le to finga, a wale a o ina o le ngana ma le anga nuu, i alo ma whanau au tō waa mai i le Universite. Whamole e sila ane i whaamtalanga tā mau mai e inga tusia o le ngā ruenga, e pei ona whaapipi atu i le nei whaasilanga. O le aso ua whaatulanga ina e whaangata ai i a tusi tāl sanga mō le ngā ruenga, o le aso fitu o ke topa lua afe luas fulumane lua. We are excited to announce and invite applications for a position in Samoan studies at the level of lecturer teaching in Va'o Manu Pasifika School of Languages and Cultures at Te Herenga Waka Victoria University of Wellington. Please pass on to your contacts and note that the closing date for applications is October 7th, 2022. O le te talo whaiwhi pēa, ia iaileanga le lei ma le lofo le alii I whaiwa ma tiu te uma o lo la vasi ma whitai tunga mō loutou pa ia. Maua sa mātou mālosi e whaawa waipea ia ngāruenga I tonu o le lau mua. Whaftai, sa inia le nei whaasilanga e lupe mata sila whata au afa le au sāli lo, Dr. Sadat Moyava, o le whaiaonga o mata upu tau Samoa I le Universite o Vitoria I Wellington. Ia, nisi nā o whasisilanga fōi ia po e watu lenei awa uli. I tautua masani lava lenei al siufonga lau mua I Wellington I lono fisa fasala lau I poro nei. Wawai atu fōi nisi o tala ia o Aukilani ia pole aile o Aukilani ia atonu fōi ia o ngā mō tātou I nei Wellington I le o Aukilani I le whale maitele ua toi titi o atu I le lua afe ia tamaiti ia ono o le lisi whaatalitali lava ia pewa o overdue ia pewa pasi le aso sa tataona whai lato taotonga mō lato nifo ia po o loa po siaki o nifo. Ona o le vai atua uti ia numero o forma I po forma I nifo ia le vai atue o le lua fe lua se furu le sa CTF o ilunga le tupe sa whapeo na watu I le soifo malolo I nei Aukilani ia e whaanga io e pe whaia ia taotonga ia afe valu se lau afe valu se lau valu wha ia I tamaiti
I to tonu o le masino Iulai lava ia le tausaga lenei ia e le i mawhai ona whaataunuina o latou surgeries ia po o tautonga. Ia ai ese le to afe valu se laulua lima o lo i le lisi whaatalitali. To tele foi tamaiti foi o lea e le o avatu e le o atu mātua e vatu e whailato siaki i le siaki foi lea siaki le whai el taitasi le tausanga. A me se lava tamaiti mai le lua tolu wha ngai lunga tausanga le vao le fulu valu le aluanga ilalo ia tausanga o tamaiti. Mantua taimina le fuli pe le se tupe tutongia ia ai text mai la fo ile fo mai fa manatu mai ia wo le taimi e siaki ini for fa nau mana ia masani la monta tan lo atoi fo i el tato tautua ile tau o le avio fa nau e siaki ia o loa ia po nifo ia le taimi nei o la e la iti o la ile se tupe tutongia ia wa te lo le ono fisila fia o male atuno ile taunga tao o le tupe tutongi ia e te alua i pe tato i o matutua wa sul valu tausanga ilunga. Tanga tali tupe te alua i pe fa pe wa whaanonga inalti ngao o loa se to lo. Ia e te alua tupe se i pe whamama pole alava ia e te alua tu e le lalo ifo le lua se lau ta lai. Tu sa e alu te alu ti ai o le si pe menion mo ke si pe alu e siaki nifo ia e mana ia le mai whawhautuanga fo e soifo maloloina e to anga ave ia nei whanau e whailato siaki nifo ia i lera taitasi lava le tausanga mana e fo i le i fo ia onga le alwato i le van ia tātou lava ia i Porua ia mo Wellington le olo i lava ia taavale ia feo ia tu ia onga i siaki fua i nifo nei whanau ia nei whamanatu na atonu fo ia onga ia mo tātou umalava ia e mese nei tātou walum whanau le olo i le tausi ino latou o loa. Ta tātou whawhiwhianga mai le sunga ia Felice Mikaele ulufia loa au. Whawhiwhianga nea uli tautua si whonga la mua.
le whaafofonga ai se io utala o toina leo langa o le tama Samoa iso o se aina ua te leo laua mama ona o lele a mana ia ina si ona si ule o taule langona ufitia i whaao sosonga fofola nelo fala tala tala o ngā whauwhaunga e mala mala mai ala uma mole savalinga o ala mangi whainga tape taia po i o ele matangi maua alo whaatua tua malu e male whaamaoni Tama Samoa mai a tātou o whaatasi lo tā pau pau o le wholo mai le whai ato a tāsi awa o le atua lava le tautai alo la ia i o whai watu whili ma le tautua ina o ainga mai ka le si aua ne i whaangalo ina So le no fo i lunga sauni mai tau le taua taua fa ale ma fau fau le tino ma le fa ale anganga o e se usomoni mana tua o e i taimi uma e ui ina va i vasa e feiloa i italo sanga ia e mana tua lau tu savali male tautala e faali ai o inga tau sa afia mata atata sulu lo titi pale lo ulu ma esa asa o e ole Samoa e te tiu ai le Pacifica Tama Samoa mai a tātou o amo whaatasi lo tā pau pau o le wholonga i le whai ato a tāsi awa o le atua lava le tautai alo la ia i o whai watu whili ma le tautua ina o ainga mae ka le si aua ne i whaangalo usai Tama Samoa o mai a tātou o whaatasi lo tā pau pau o le wholaunga e to a tāsi o le atua lava le tautai alo la ia i o whai watu whili ma le tautua ina o ainga mae ka le si aua ne i whaangalo ina Whawhiwhianga matango whina ia mai i le tamaleo ete reo pena ia Nathan Lopa ia mawino ia malato whawhiwhianga na tofi o tamatani ia toi whamalo atu ia wale toi mamau foi tatou taimi ia e whaamuta tatou tautua rungo tatou wala leo e le suesuenga fauliana maua mai le suesuenga ale EMA ia le whaia i tau sangata itasi le mafua anga e laiona te le tangata e sui ala tō ngaluenga e whai lava ma sui ala tō ngaluenga i tutono le tausanga. E tolu lava ia mafua anga lena maua mai le suesuenga vaenga lea mua o le toa tasi mai le toa wha tangata whai ngaluenga ia le e safa ia pe maua ia unga o le lava e whai ngaluenga o le sivaenga ia o le stress ia pe tele ia me mamafal mafaufau e alaionga le mawhai ona concentrate ma focus i le ngaluenga lai whai o le susuenga lewa ai ato e valu sfuru lima ia
85% o tangata whaingaruenga ia lea safa mai le lava, 93% o lato ia e maua ia unga o le maitaita, ia mali stress, ia 95% o tangata whaingaruenga ia e whaingata lava ona concentrate pe whaingata ona awele mawhauwhau i nga ruenga lai whai. So enga lea sa whapeon whataunuina ia mawhaia mai i le toa awhe lua se lau o tangata whaingaruenga i tutonu New Zealand. O le toa tasi mai le wha tangata whaingaruenga ia e lea na ta ua e sui lava ia la tonga ruenga. Tu sa tangata fo i lea e umai fultau sanga i tasi wa silia ma le luanga luenga wa sui ai lea lu iai o na waunga lana. Fitus fulvalu pasene o toa tele o tangata e o su e ianga luenga fo i lea flexible i tu la ia pe e mawhai ona fisui ai tu la fua inga luenga i pe fua fo i fofuanga le ainga. Ia maisi lava mafuanga ia e pe lawa lunga i lava ia le stress ia po le whatawa ina fo il mental health ia po soi fo malo loina ma fau ia male lava le tino ia mana i fo i wale whafonga mai fo i la tau ia e whengai fo mga luenga me se lava i ngā luenga company ma mafa ia le fo i maua toi fo i ia o tau i le suenga lea ia whai malo longa whai le malo longa ia avele aso mai pia po le lava. Ua toi sputasi minute ta le tu lai tasi watu whawhiwhianga o vivi ingo la whioanga toa mua ia ona toi taliu mai tatou whaamawai lea inongol tatou wala leo. Whamaloa tu e latou, whamaloa tu pe ni se ta vili tina ia loto ma le mafuta mai i au kilani tai te lele whaalangilangi whawhataila. Alo whātu e rika ma oepo toi fo e melau malanga lea sa e malanga tuai Samoa amu ia o tau wa tongi tau pasisi. Whawhiwhianga o la uli. Emani e ai lo lo
Malie, yo, alwat, adia. Ia te whamalaw atu ia te mini umanai, ala sa ati nama te ma ia peselenta atu ia vivi inga o la fi onga toa mua ia. A whapeo o toa mua le te mafuta mai ia pesena mo oe. Ia lo whatoai pokalame ia lenei awa uli. O toi 5 minute whaamuta tatou tautua nungol tatou wala leo. Ia mole atu lenga nga whaftai nei tatou tau matina matutua. Wompa anga umalawa tifonga lau mua. Le au na mafuta mai le fitu tae au. Sa ia pa ia mai le nei vaenga o le aso. Ia a whamangalo tautua ia peo yeise leo. O sasi fo e lau whaafunga anga. Ai Manuia tele lava ia fofuanga. Matiute fo e tutoe nei aso whaamoemoenga. Nga tai leo la tau sao ni atu ia ile sivi popo nga nuenga fo ila fiafia na nei Manuia tele fa Manuia le atua ia tatou nga Facebook mani YouTube fa fifianga su fifiloi tali tu la tasi o tatou telefon ia ma fa awawa toi tau tua se ia pa ia le tu la lua.
whanga I pāu. Uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na I matua. E ai le si whawhanga o le lau mua. Ua wala lau nei o le whanga I pāu. Uai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na I matua. E ai le si whawhanga o le lau mua. O le tai o le tole lenei, walai o le tato penei. Ia so le pongisa, o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tato walia mai. I nei manuia ua tato maua mai. Talofa lava I lenei whaaupoponga o telefou mai le si whongo le mua I Wellington. O le talamumua. Ua I loa ia su enga fau whaato a mai a le maua lunga tele o la whainga o te ngata whainga luenga Maori, Pasifika, a maise Asia, mai e le ato atoa le malosi, o lo whea ngai ma winga tau whaamatau ma whainga whaailonga lanu, atoa ma whaailonga tangata I le tonu o whale whainga luenga. O le au ililinga o ia tūlanga le Manuia, walo mia I le lipoti o e ngama sa ililinga na whaia mo le komisi o aia te tau o tangata le te kahui tika tangata. O le kompani e le Kanta Public sa whaafoina le nei ngā luenga na e na ai whalawhai ngā luenga I le tonu o le tunuu e fia I loa ai le tūlanga o sa wanga māta ngā ma winga whaailonga lanu ai maise o winga tau whaamatau e whaasanga I tangata whai ngā luenga. O iloa ai le nei sa ililinga e tusa tolu sa 4% o tangata whai ngā luenga na fia o na oni sa wanga māta ngā I te tonu o le 5 tau sanga ua tuana I tu nei. E tolu sa 4% sa whea ngai mani whainga whaailonga lanu ma whaailonga tangata I te tonu o le lava mai taimi. Ai lua sa 4% na fia I ni whainga mani winga tau whaamatau I te tonu o sa 4 masina na mawaya tu nei. O lo fa mawhaina ai le lipoti e le komesina o awa noa whai ngā luenga tutusa le fionga ia sau noa maali I Karanina Sumeo. O se tūlanga matua le tāla whea ngai le taatele o nei tūlanga mawhainga I le tonu o whale whai ngā luenga o New Zealand. E manatu le tamaita I komesina ua wha maunia I le lipoti le tele o le tūlanga wha le tonu o lo a whaina ai ia se vaenga tele o tangata whai ngā luenga. Na wha mawhaina fo I le komisina, o le tiu te whai o kompani ma la tau e ona ngā ruenga, le mauti noa lea o lo le lei, ma saonga le mū whale whai ngā ruenga,
mo lātou e whai ngā ruenga ma ngā lulue ai, e tusa po le ale lanu ma le ngana ma le tua hinga. Mai te tau o na iai ni fiso swani, mani por kalame, e lango ai tangata e a fia i tūlanga e pei o na tala noa ina i le neili poti. Ua ia whaatal sa ngai nai le malo, e mai se la whai pisinisi, mai uni o tangata whai ngā ruenga, ina ia ngā lue whaatasi se tūlanga whaana tinati e whaale leia le sio siumanga, ma le saonga le mū i le tonu o whale whai ngā ruenga. Ua sainia se munienga i le vāo le malo New Zealand ma le ui o tangata Maori e whaingoina o le Ngati Ruapani mai le waitu loto o le Waikare Moana e a fi aise tau i mō lātou i lalo o le whengainga o le Waitangi. O le iwi le nei le Ngati Ruapani mai Waikare Moana e tusa mo le tolu a lima se lau la whai o na tangata ma e whaamautu i ele o iai le waitu loto o le Waikare Moana i atu maunga o le te erua wera. E te leni mawhatianga sa whengai ma le nei vaenga o te kata Māori i le whawhenga iai ma le mālo i aso ua mawai a tō manisi tūlanga na whapeo na soli ai ma le whengainga. Whaalia mai ele Minsta, whengai ma tau i lalo le whengainga ma te kata Māori o Andrew Little o le ale mawhai le malienga le nei wa se nia o na tauia uma mawhatianga a tō mo le toto masaa o tua ao le nei iwi ai o le mesili o na tāua o le a mawhai ai o na ngā rurue whaatasi i lātou ma le malo New Zealand a wa se manuia o tangata uma o Ngati Ruapani. E lua se fulfamilio na tālane tupe a whai o lo wha moe e tau au i nātu i le nei iwi a to ai ma le mawhai o na o lātou whaatauina lea o ni seo le malo mai le tongala au ingo o le Patunamu Forest i a whape manisi mea tō tino le malo i lea vahenga o le atunu. Pei tai e leo au fiai le modienga o seinia i a le mata upo winga i le whao ngā ina o le waitu loto o le Waikare Moana mo le atina e o le elitise e maua mai i le sua vai. Ua tua ia le malo New Zealand Lucia i le mafuanga ua le maua ai se whaai unga mautu i le whonutanga malo le lololangi i le ai o New York, le asa tala noi nai, i a le whengainga e whaai titi ai, i a le whaau ngaina ma le ngausinga o mea tau wha New Kilia. E tasi le masina atoa o wha ngā solo mai i a le neita o fianga le lololangi na awai sui mai malo i se lau iwa se fulma le tasi o lo o fia ai le whengainga le nei, mai o le songo fua nafi le ana whaai uina ai. Sa whailo mai ele Minsta o le malo New Zealand e whea ngai ma le whaai titia o mea tau mo tautia o Phil Twyford o le tele lapa o malo na a wai le fono sa nau ina ia vawe ma whaana tinati le whaia se whaai unga e a fia ai ia mea tau wha New Kilia. Peita aisa ia taua e ui ina sa iai ia se ofo ale malo tele o Amerika mo ni talanoanga fau e winga i le puipuia o le atina ina o mea tau malolosi, a e sali maua se malienga o malo de tele ia e iaia lato a upenga New Kilia i se whainga e whaai TTI la whaai o lato mea tau malolosi. Na whaalia mai fo i le li Minsta ia Phil Twyford o le lipoti whaai u sa hau fiai ni a wala e whaai TTI tu langa la matia o songa le mu mai mea tau New Kilia. Pei tai e lei mawhai o na pasia le tūlanga o na sa te e mālosi i ai le mālo o Lucia. Whaalia la Twyford o le mea tonu ale nei e tau o le whaaleanga mea mo le mauti noa ua whaia e Lucia i se tūlanga whaale vāo mālo. O le nei mata upu i le teimi tonu ua mo o mia ai le ngā lulue whatasi ma le whe langolango mai i le whaai titia o a upenga ma mea tau New Kilia i le laulangi. Ua maua le siama e whaingoina o le E. coli i le 85% o wai eli uma e o mia sa o loto i e mawhai o na whao ngā ina i le soa vai e mawai mo le whonga tau mawha i le tūmano o Taranaki. O le nei tūlanga na whailo mai se lipoti sa ta pena ina mo le pulenga o le soa vai i le tūmano o Taranaki mo le vai taimi i le vāre lua afe sfurulima e o mai i le lua afe lua se fulu.
tolu sfrulua ia le a whai o wai eli sa o fia ai I le suenga. Le ngata lai siama le nei o le E. coli, a sa mau hai fo I le nei sa I li linga, ia isi me o ona e pei o le masima, le ua mea, ai moise le manganese ma le ammonia I se tūlanga maulunga e ono a whaina ai le saunga le mua tangata a toa ma lafu mano e whao ngā ina le sua vai mai I vai eli nei. O le E. coli lawa ia sa wha maonia I le suenga e maua I la whainga I luas fultasi mai le luas fululima o vai eli sa sueina. Ua whaia fōi le teimi nei se la pta inga a le pūlenga whaitu malo tau naki mo tangata o lo whao ngā ina vai eli nei ina ia whai tete I le tūlanga ma male saunga le mua le vai tau ma whai teimi uma. O le hontanga I le so, a le komiti o fuafuanga le pulenga whaitu malo o taunaki o le atala noi na le lipoti le nei e winga I le sua mai tau mawha I lea fo I tu o le tino. O lo o tinga ina pe le whale mai tele I au ki lani tangata e to lua ia na manu nua ona o se mea na pā I le no fuanga o lo o fausi aini whale te tele I au ki lani tu tonu I le vai aso taluai. To lima tangata whai ngā loenga sa tāo fia I le whalemai mo tonga fitinga ona o le nei whaala ven lawe I le tai ao le aso luas furuono o au kuso. Sa whao ngai na ai e lauti nei mū ia wha ngā au e fui ai la tau na mū ma fia I le whaala ven lawe. E le I wha maonia le mafu anga o le mea lea na pā ai o lo o masalomia o se whangu kesi mo se barbecue na mafu ai ia lea whaala ven lawe. O le whanua lea e le Winard Quarter o lo ngā lua ina whaatasi le kaumpani o le Precinct Properties ma se vaenga o le pūlenga o le ayu au kilani e whaamoe moe e fausi aini whale te tele se tolu e iai ia ni ofisa whaapea mani whale o loa I fo ngā whale alano. O le tausanga nei na amata ai lea ngā ruenga ma le whaamoe moe e tau na uma I le lua afe luas huruma le lima. E afe ono se lau lima sfutolu la whae o mai fau, ai o to ono I ma liu ono o le koviti na lipo tia mai I le mtanga luenga le sui fua malo loina I le asonga fua ananafi. Tolu se lau fas futasi la whae o tangata sa ta fia I whale mai e au fia ai tangata e to tolu I le vaenga o mai ti ngā ina. O ma liu e ono e pei ona wha mawina e au fia ai le to whae au kilani to atasi Wellington e Malaysia I le tu malo I saute. Ua le o toi whaasara lawina e mtanga luenga le seifua malo loina wha mau maungo mai o le koviti I aso to na I maaso sa e pei ona sa maasani ai ai wha to a wha loa mai I le aso ngafua. O le aso to na e lua afe se lau whaatasi I mai fau sa wha mawina I tua I le lautelo le tunuu ai o le sa e na o le afe toru se lau ma le wha. O le afe ono se lau limas fu tolu mai faule so ngafua nafi o lo hawhia ai ma le iwas fuono o tangata sa malanga mai I atunu I whafo. E mana o le pūlenga o ngā luenga o ngā teifale New Zealand, le Maritime New Zealand, e whaia se suenga I le tūlanga o ngā luenga I lunga o wa o loa, e mai se le wa o loa e lesta leine peletania, lea o lo o masalomia, na pa ua ne ai I le sami se seila I le whai unga le vai aso taruai. Whai lo mai I le Maritime New Zealand, o la tau mauti noa, e iai tu langa le saunga le mua ngā luenga I lunga o wa o loa nei mai whafo, e au fia ai le no nofo ai pēr I lunga o ia waa o ni seila mo se taimi e siri atu le tausanga, ai whapena hoi ona le anga I o la tau tongi ma tau le ai nia la tau mea ai. O loo masalomia, na pa u I le sami mai le wa o loa Beltania o le Burke Rishery I le talawhatai o Otago I le stona aina te nei, ia se tangata e pei ona ta ua I le tātou tala I le aso nafi. Whaelo mai le whaelo tusi au au le Maritime New Zealand o Craig Harrison, e tupu so o ale nei tu aingo whaala me lawe, mai e ta tau ia New Zealand o na whaia tūlanga uma e mautino ai le pui pui o le saunga le mua o wa mai fafo pe a o mai o ngā sami ma ngā te whale o New Zealand ona o tūlanga o la tū ngā nuenga. Ta ua Harrison o lo o fia sueina pe o lava I teimi e malo loa I saila ma au wa o loa nei mai fafo
mai fia I loa I fo I pele o mana o mia seila nei ia tūlanga o lo o whapea na whaatonu ina ai e lātou e pūlea lātou ngā ruenga ina ia o e whaamau le sai o di pusa o loa uta I le taimi o lo o alu se waa I le vasa lo loa. O le stofi e mauai I le vaenga lua o le tupe whaamea lofa le malo mo le tau o le soifuanga e pei ona amatania ai le masina le nei ua tau wha ai uiu. E silia I le miliona le a whae o tangata o le au lato maua le se leni wha abitoa se lau sifuru ono tā la ua te tongi sao I ai lato tu stupe. O le fsosani le malo o lo tania ma le wha avitai le totele ai moise o ainga lima vai I tu es o le tunoo. Peitai o lo malo si fo I le whai tio ina ai o le malo I le tuangai ma isi le fia I le tamaitai pa le mia ia Jacinda Ardern ma le malo. O le peimeni mua le fsosani le nei a le malo e tusa ma le wha tasi tesi ma le wha miliona ia la whai o latou na latou maua mai le nei a whainga e tusa tolus futasi afe la whai o tangata sa le de tau on ave iai le fsosani ona e le o toe no nofo I le tonu o le tunu a sa iai fo I manisi se le ni le malo na mao I tu stupe e tangata ua mali liu. Peitai la, na whai lo mai Elleminstown ta aupu tau la fonga o David Parker e whapea sa ngā lulue I ele matanga luenga I le toe siakina a tō le lisi o tangata e anga waa mo lea fiso swani ele malo ina ia tawhia I le toe tutongi nā tuni tupe I tangata ia ua malanga ia tunu umamao. O le baenga I tolu o lefso swani e whaato a whaia I le amatanga o le masina o ki topa. E tolu se furu ono ma le afo pasene na si iti ai la wha inga o ta avale na ngau ia I le tono New Zealand I le tausanga le whaato a mamae tu nei. O ia fwa inu me la sa wha ilo mai alo ia le songa fua le whaapo tonga insure le AA Insurance mo le tausanga le na wha uma I le aso tolu se furu o Juni o le tausanga nei. O lo au mai ai ma se lapta inga whaapea o ta avale e mawalalo le tau e au pito tele I aita awale ia e ave whaanga o I tangata. Nā ta ua fo Il nei ripoti whaapea o aukilani e au pito maua nunga la wha I ta awale ngau ia ai. Lea na o atu I le fase fulu tolu pasene le si tanga. Ta ua fo I le ripoti le nei le AA Insurance e ui ina sa mtua wha aititia ia wha lave tau ta awale o no le wha mai COVID ai e le ia vea le wha mai mo me wha vai vai ai le ngau I ta awale o tangata ai moise a o ta awale ia paka matutu I lungo o wala. Sa si tia fo'i I le 50% la wha inga o ta sanga na tu inatu I le insua ona o ta awale na ngau ia. O le whautuanga mai se suisinia o le AA Insurance e le tau I tangata umau na tau tuana o lo o saunga le mua la tu ta awale I teivi uma ai moise pe a whaia masani o na tu ta awale I le awala. O te sema, e toi amatari ai malanga tu sao ala kompani wa alele o le Emirates I le vau au kilani ma Dubai, whao ngai nai I la tu wa alele la mpoa o le Airbus tolu baru o. Whailo mai le kompani o le ato e whaia ia ana malanga tu sao I le ala wa ale nei I le teimi ua fuafuaina o no lea ua toi amata le lei ma tu langa whio lolo mai ia whemalanga inga masani wha le maho mano talu o na amata le wha mai COVID. O le ala wa ale nei le wao Dubai ma au kilani e whapea o le ala wa au pito I mamao lea ale kompania le Emirates I le lalolangi a toa. Se furu ono I tu la le umi e sa waile wa alele mai Dubai I au kilani ai se furu fitu I tu la se furu minute e alu o tuai mai au kilani I Dubai pe a toe foi malanga mumua la I le toe amataina o ia malanga fuafuaina o le atu ua ai Dubai I le 5 minute te ai se furu I le tae au le asa mua o te sema ai tau nuu mai au kilani I le 5 minute te ai se furu tasi I le tae au o le asa lua o te sema ai toe ai o le malanga mua mai au kilani o le kuata te ai le iwa I le pō o le asa lua o te sema tau nuu I Dubai I le afo le 5 I le tae au asa tolu o te sema.
e ma le tala whaiu, e tu se furu fitu afe, wha se lau lima se furu tā la, le tau a whaiu sala o ta avale na pāka se, o lo tau tuli pēa e le pulenga o le ai o Wellingtone, mai le taimi o le te e le sa whai e luma o le pāle mene i le amatanga o le tausanga, e ono se lau se furu lima la whaiu sala po tickets, sa whai ai i ta avale na solia le tula whono le nā taimi i luma o le pāle mene, o le tau a whai o ia tickets, tōru se furu fitu afe tā la. Whaali mai hoa pēa o le ua umano tongi atu ia le lua vai tōru o nei sala, ai toi lua se lau lima se furu lima o loo te toi pēa o loo tuli le teimi nei. Whai lo mai lai le pulenga, e hoa pēa o tickets umanei o le atu ina atu i tūlanga masani o le tula whono mo le sa ilia o la tau e ona ta wale ina ia tu tongi ina mai i Wellingtone. O le whai umana nā o tala whau. Au te toi whātala whātu le pa ia o le tātou tunu Samoa le nei fo ia so fau, e ai o le tautau masani e tala wha o popo I mea lo tutupu le tātou tunu I Samoa, o si mai ia il whaafonga. Wa lapta ia nei le vaenga o tau mawhal soi fo malolo ina le malo le atunu o whapea fo I fale ainga. E na ia tāo fia lolo lātu toi whaatau ina atu pe whao ngā ina, le tasio I tu ai ngā whua mo o whaata wina I te tono le atunu e mai se company fiti. Lea o lo pipi e le ngole crested table eggs. Ona e tau wha asesea so lo wha pipi I na mai ai. Wasilia tu mo le tolus fulu aso wha tūla ngaina. E pe o nā ia I lalo tūla whono tau mawhale lua fes fulmale lima. E lona vaenga ono. E lona vaenga ono lo wha tūla whono I nai. Le whata wina atua le fo I tu ainga o loa. Na whasiringia nisi o whale o loa le taulanga o lo lato whata wina le o loa wa ave ese, ma o lato wha ai loa mai ei telefou, na o lato longo ina le ofisa soi fua malolo ina, o na o le tele o ia wha mua na whata wina il malo le atunuu, e o fo I whale ainga na toi wha fo I atu wa leanga, ma maua nei sa ili ilinga, o aso o lo wha pipi ina mai e lunga o ia pusa o fua mua, e le o aso sa o ia, ai wasilia ma le tolu se fulu aso whaatu la funuina. Wa wha ilo foe nisel mamalo le atunu I lunga o peng te wha ilangi. O le company o loa si a toa a liki, o lo o lato a wina mai te tonu le atunu, le ai tu ainga o lo watao fia nei, e le soifua malo loina. O le po kalame le aso ngofua le vea so fau mo wha fia fianga le tuto tasilo na sifuru tau sango Samoa. O le a amatei nei le aso ngofua le vaenga mo le tau vanga o maa ulu, ma wha ili ki tara. Ai wha mai ai le aso lulu o ne whaisi to tele ua mai o wha ulu. Wha ilo le sui o le komiti o tape nango le tuto tase o Samoa, le to wha tanu vasa pe tone maunga. O le polo kalame mo le aso lu o wha tūlanga ina. O se teimi mo mole o le afto amalanga i le wha ili pua le malu le malo I savai. E le ngatal tai no le vi o le tuto tase o le atinu upe a sisi na ele tanga vai. E whape na fo ele tai no vi o atunu o malo wha alolungia I ele ko vano le malo o Amerika Samoa. Ma le ko vano ni usilape o na wha ai loe sui o le komiti. E le polkalame o le aso le a wha fia fia ai le wha ili pua leo leo. Ma le e ka le sia e tase e wha fia fia le e wha ka sa mai iwa. O le aso tofi o whaatunga ina mo au whai pese wha le anga nuu, mo vivi inga ma whaatunga o le tala whaasolopito Samoa, lea ua whidiwhidia iai I tu maa loe fitu, e wha mai le motu tele I savai, ma le tolu mai tu mua. O a fiafia mai le aso ngafua o atu le aso tofi le vai aso fau, o whaafiafianga so I fiafi loi e whaatutei e luma maoto le maa lo, a o whale einga ma whale o lo me tau lima, e te tala mai le tai au se ia tāpunie le te mea mai ai wha fiafianga I pōtai tasi. O le a fiafia le so whareile wa fuafuina, o le a wha mai au mai wha fiafianga o le vaiaso atoa, ma wha I wai le launga tongi. Mai o le pōla wale e tasi, wa whata te mai mo le sa ilia leo se tausala o Samoa,
mo le tausanga lua felua tolu. Ma sa hauni atua I mo le tauvanga o le sa ilia leo se tausala o le Pasifika, le o lo umia nei le tamaita I tausala le atunu, le pale o le manu malo. E leo talia ngofia nisi o matai o la fio anga o whangalii, le fuafuanga le malo ma le fionga le minista o ati na te tele, le fionga olo fiti a fuava ai, le toi te tala I leo le malaiva lele le masino o kitopa, au lea le Italia tu lava le fionga le tamaita I pa le mia le fionga fia mena o mimata afa, ma le fionga le minista ya olo fiti a fuava ai, I le lato tusi na tu ina mai ai te enai le fuafuanga le kapeneta. Peitai wa whaalia le ofisa sili le tu maua le company wa lele le atunuu, le tō whaafa wo o tau wa fatu tielu. Pe ama le la tatu le 20% o tangato le atunuu, e mana na o e toi te tala le malai wa lele whangali e whaafaingo fia mo I lantou, e maise fo I mo I lantou e malanga mai sa wa I e fia malanga I Amerika Samoa, e whaafaingo fia atu leo mai I pia ma au mawai, ma nga isa o le malai wa lele whangali. E siri atu lea nei lo le malanga mai I pia, ma toi fo I whaleolo e tu wa atu ai I le moto I sasae. Peitai na matua wha alia I le te ena, e lesa avea fo I mua ma tofia le tu malo, le fionga le tuisunga le taua avea au sofara. O tu langa I le saunga le mo ma le soifua malo loina sa ta talo I pe le whainga malo. E te tau na wha amalia I na ai I lantou, au le I la atu le malo e te tala le malaiva le whangalei. Sau no foi tuisunga, o lea onga lo lantu wa fio anga, o se tasi leo a fianga tele mai wa lele fe mala ngai, e whaafainga ta ai whaia onga e me se foi whanau, o na langona tūlanga wa o onga o lo wha tino. E lua se fulmaleono eka o malai wa lele whangalii, lea ua toi umia nei, e le company wa lele a lea tino. O le afoliva lea solulu le vaia so nei wa wha tulangaina, o le awha tautai eisa sauninga wha apitoa e wheloa e atua le komisino le malo Peritania I Samoa. E le komisino ntanga luenga o leo a wapa aulongo I tino Filipo. E wha alau I loa aloa I e nai e le komisino le fo I malo. Le whidiwhidi ai leo I lanto e to tolu mai le matanga luenga. E awi natu I Peritania e au tau I nai. E to mai ma wha alau tele I nai le anga waa. E nei esi itia I nisi la asanga fau le anga I le lumanai. Le matanga ruenga o leo Samoa. O nisi o vaenga o le whainga pa anga le fo I malo Peritania ma Samoa. E ale so swani o fo ina mai mo le matanga ruenga o leo. O sa tini e to toru o filifilia I ai lea hava noa tāua. E au fia I ta teve tu sani o efo mo lele ma lafi matautia. O nisi o tala I mea lo tutupu le tātua tunu o le nei fo yaso Manuia Samoa soifua. Tua, we le fai totoa, ai
whawhiwhianga matango fia na ia tū i le whaitotoa ia mai le ewa iwa band ia nai toi usuina mai ia e tela ia malangi ia whamalo atu nei tato ia mafuta mai lungo le tato ala ata ia o le Facebook ma le YouTube ia pe o tau lava ia le whapitoa i lava ia le tato i tū la munumuli lea o le tato tautua ia le whangaloina fo i la tō lo mafuta mai i lungo le tato Samoa Capital Radio app ia le ua whae wiu foi ia le tau malolo ia po le winter ia aso tofi foi aso mo mole o se tema ia tato whawhiloa ia tu foi le spring ia po le o le season po le vaitaimi foi le o le tau foi le fia la tau e whaitonga la au le manai e le funga la au ia mo le amatai foi ona umi au ia amatau tawa vale toi lava i le tau mawhanawhana ia pe mo i lava ele o mana ia mai le tau pe o vai aso atoa lava nei le ana au mai fo i le tala le tau o songa tu fue ia o le a mana ia le sulo la ia i le nei vai aso tele toi alu fale o loe whaatau mai ia tamato ia porkamako ai le vai atu o lo te le whawhita au le whea ngai mana i tangata e nafa fo i pe tuto ina ia le fo i ia le fuala au tamawhamata i porfala au whaisupo. Mai atu le ona wasi itia i lunga ia le tau o le energy ia po le malosi whaeltise. Le e whaonga i tutonu o whale fo i glass house i e whaonga i tutonu le tamato. Le alawa pewa ia o le sivaenga wa uti po la ititinu mera tata whainganuenga i tutohina ia ma le tele lava sitia i lungo le tau soifuanga. O le latou, o le lawa tusi mai le latou pepa, ia, e fia ave fo i le whailoa i le malo, i le tatou whainga malo i New Zealand. I le whawhita au li pe i sef sosoani mo latou. O le vaitau malulu, ia, le eva vai atuai, pe e si itia i lunga, ia le si tia mo lunga i lava le tau o le kamako ia pe tangotate isi lava i le kilo ia ai pe o le tau mawhanawhana ia le tau ngofia ai o le vai aso o le tau sanga le utuana i nei sa mawhaiona pa maulalo ia le tau i le kilo tamato i le valu sene le kilo i le tau mawhanawhana la lea ia ai le was o lo tangata le tau o le fuifala au aina i tono whareroa taimi nei. Ia ona le whaingata fo i te leo whawhita au leo whianga i mana i tangata ia e o nā whatoanga. Ia le e whaatau mai i tangata fo i o atu whaatau mai ma kiliva mai fo i whaatau supermarket i mwhale o loa. Ia le lai mai i tātou ia i whale o loa. Toi whaupopoi fo i lunga Malaysia la tau tau. Ia wāte le tau ta. Le ise meo toi tau ngō fie le peilau sa moe te lele. Le fualau aina i tuto lava i tuo lo fale. Ia, e fo inisi em whaiona e whaatau savali. Ia lato pepa tamato fo i lea la iti. Ia pe whale ainga, wa tele la whale ainga i nuu i tua fo i. Pe la fo i le iso sea fio anga lava. Wa tele ia whale ainga i whaatau ai lava ia. Mea whai mea tuto e maua i lato, mea tuto lava i o lato lima. Ia, au te iloa, ia, lea fwoi, te iloa fwoi lewa tele na sia tātou ia, e au maui nei, ia, i Samoa nei taimi, ia, te le fwoi suinga le. Ia, ai, halo fatu pokalame la tolo mafuta mai lungo le Facebook ma le YouTube, halo fatu se fine Sarah Leiu. Halo fatu ai Federica Amitoa Nai, tina halo to male mafuta mai o kilani. Tato atu ia Mr. T, ia po lasan whawhiwhianga mo tātou nei aoli, Eva Melpese. Lunga, Eva, Lue, Aure, Pizza, Sema, Kuunga, Afrika, Sole, Fa,
Ia, nai whawhiwhianga nā mo le ni vaenga o le auri, mana e o tātou e matamata mai nunga Facebook. Mana ia, tere mo tino po whena o tuai ti inga ta avale e tātou ata e mai tā sisa mai Samoa. Ai, mana i fwoi wawai atu o tae au le aso lulu, ia o le aso tolus fulu tāsilea o Aukuso. Ia e atoa i le 25 tausanga ia po le anniversary. 25 tausanga talua na whamanatua i talua na maliu ia le princesse ia po Princess Diana. Le asa maliu ia le i se whalawlawe tau ta avale tutono wharani. Ma lia fwoi o le wawai atu fwoi i le tautalanga fwoi a le ali fwoi mai fwoi lena mua lava i o i le taimi ntupu ai le whalawlawe. O lana whamatalanga le whai mai i e alu atu e na tele i lua o se princesse ia po le tamaitai fwoi o Diana. Na tele o i lua o le tamaitai lea o le princesse. Lea na ia fisosoani ai. Ia e pita ia e le mawhai ona whaasao ina lona soifua. Ai lea la whai mai o aso lava. E mawhau ai lava ia le li fo mai lea. Pena le leile whainga o lana ngaluenga whaafo mai. Pena ia siaki ia peo foi lea peo a tuai foi ia a tono ele i lava lana ngaluenga la vea ina whai. La vea ina i soifua o le princesse foi. O le aso la tae au ia le e ripotia mai fo i lungo penga te whailangi fo i ia e le o ia i se fufuanga le ai ngā tupu ia e whai ase sauninga fo i lea whamanatu ai le 25 tausanga ia o le talana mai i le tupu tamai tai ia whapena fo i ia sa lisa ia e pena o tamaitila le i o alo fo i ia a le princesse ia po Harry ma William ia lea e fofua e o lavala ua e whamanatu ia le anniversary e po le 25 tausanga talua na tu maalosi o Latina. Ia o te loa i loa o matatu Samoa tala lea peta alo Diana tu ununga tatu tuinga. Rika ma oe whaftai lava mafuta mai. Ia mo le tolo whaanga i auto o malau lo mafuta mai. Whapea whaetai mua le wai mafuta mai tatu tautua. Si fonga ne o lau mua i Wellington e lona ofisa whasala lau i Poerua. Ia o tolus fultau sanga ia talona whaavaina len whaavaina mai le tasiva i valua. Malana na vatau e whaafia longa pui ali. Ia ma watu fo ini whia wea o ngā fo i. Ia mo le malo le atuno taita ina lana whaasala launga malana tautua i le whaaleanganga ia ai meise le Samoa. Ia o whamanata tuna il tato tautua e whaawawa tato whaafifianga i le ni vaenga o le auli. Toes fuma le 1 minute o Natale o le itu lai lua. Awe lilo maya vai sauni folau. Lulu au fulu apa au ma fa au li o laula au. Fa asisina sa lilo maya vale vai sa falele taua. O pa lauli o tama o leu amea.
so ilalo koko tu ina nga o mata olea yai o ma faunga wa ena na o lo lofa ibe mosi o na fofonga Io ia fel mena wo o fa solonga o mafaufaunga lea o uli ia o lawa ta amilo I foi oi I le roundabout foi lele I tanango a mau ia te fa malo atu ia malo fa ftai level mafuta mai ia le foi wo mai minuta muli foi o tato tautua I lungo le tato ala ata Facebook mali YouTube ia ai whaawawa tu lava ia whawhiwhianga sui whiwhiloi ia ilungo le tato Samoa Capital Radio app whaftaile mafuta mai nei tato wompa angale mafuta mai so se tuo nei laulangi o e maua mai tato tautua ia mole atuleanga nga whaftai whamangalo fo tautua ia pefa peoa ia I se leo ia po se hanga fo I wale tautamali I lau whafonga anga ia ai manuia te le lau fufuanga tutorial nei aso manuia whamoe muenga ia o alo atuai ia si o tato tunu ia I le afiafia nā nei ia tato toi whtapa e fo I le tai au I le itu lai fitu ia pēr tato au lia toi I le alofa ia maleanga leo le atua ia e me la fionga I le lipule ia male ofisa fasa lau at si fonga lau mua e mato te whato wha soifua atu mo le nei taimi. No foi Sisifo o le vasatasi mani tau pa amasani le
tusilani Malo le tau atai So se tusinga ingoa Whapetai moai E te numera tasi I le vamba papalangi Le uta leo te tele Le tonu o le pale mene Le ngalo au te roa Le toa ingo Samoa Papetai magele Ilu malai malele Malanga mai Samoa Te paape iloa I Samoa iau ki lani Panupai po mai langi E tu maura oi Ina yo manatu E ai se aso So e pogi atu Elena lo Samoa O iau te roa Samoa e welengi tone Savili malulu Outo papae Ala pau mumu Samoa karai e se tete Ile motu I saute E loko lopo I vale Tau tele pisi vale Le ngalo au te roa Le toa ingo Samoa Papetai magele Ilu malai valele Malanga mai Samoa Te paape iloa I Samoa iau ki lani Manupai po mai langi E tu maura oi Ina yo manatu E ai se aso So e pogi atu Elena lo Samoa O iau te roa E tu maura oi Ina yo manatu E ai se aso So e pogi atu Elena lo Samoa O iau te roa Elena lo Samoa O iau te roa Sorry. Really, really, really.